they are not, systematically streamlined, organized, then you are back to square number one. Because the money or programs will not reflect on the ground, on the field, if the institutional delivery mechanism is not perfect. And while being on the subject, I have been submitting to Sinha's Madam Sinha and Pravesh Sharma ji, we had discussion with him also. That the extension services is the key element, and institutional arrangement is another very important key element. Coming back to the importance of horticulture and vegetables, even Bhagavad Gita also says that horticulture, vegetable is very important. For example, there is very famous sloka, I think 15 minutes. That Patram Pushpam Phalam Toyam Yoma Bhaktya Preshati Tadam Bhaktya Pravritam Ashrami Pretatmaya. The meaning thereby, the bhakta, the devotee who offers me flowers, fruits, is very dear to me, Krishna says, and I can, go to any extent to help them. Ayu, Sattva, Bala, Power, Arogya, Health. Provided, you switch over to, this kind of diet. Again, it's a sloka from. They are far more important elements of, food and nutritional security. Okay. Provided it provides you, something like the balanced diet. Now, let me come back to the extent to 7 or 8 modes or methods. Number one is research organizations like universities, I said, repeat what is being demonstrated by the subject matter specialists, by the scientists on a limited scale with precision technology. That's more than 10-15 villages in a district or in a block. But again, when it has to go nook and corner of a block or nook and corner of a district, then up to that level also, district level also. For example, you have now Raitu Sampark Kendras in Karnataka, Tamil Nadu. You have Raitu Bharosa Kendras. At the block level, these kind of establishments have come up. For example, in Kerala, you have Krishi Bhavan at a panchayat level, and this where the extension delivery takes place, and they are on the front line, to deal with the farmers and farming community. Coming to the again type of extension service providers, you have a large number of non-government organizations also, NGOs. And NGOs are, you have different categories. You have international, you have national, you have community level, so on and so forth. And when it comes to mobilization of the partnership, of the local community, nothing can be better than NGOs. Because they know, how the community can be, involved, how the community can be organized, how the community can be, put into the task for a common cause, for example, rain harvesting or a plant protection. You need, the community action to, to get into, the extension services, the delivery services. Then again, coming to that, you have a media, print media, mass media, radio, television, so on and so forth. And of late, now social media. You have very fast, etc., etc. And then, you have another very important channel is, donor-driven kind of an extension services and extension model. And they are, time-tested, they have, proved their importance, far and wide. For example, World Dam Project, FAO projects, UNDP projects, so on and so forth. Now, having said that and having understood, which are the frontline extension delivery mechanisms, let us try to briefly understand, what are the constraints of, present mechanism. Whether it's public sector, private sector, NGOs, so on and so forth. Typically, extension services are constrained by the following. Number one,
outreach limitation. Because of money, because of manpower, sometimes, my intention is, to reach everywhere. Disseminate the technology everywhere, but it doesn't happen because of, money, manpower, sometimes, pocketic influence, then, weaker feedback from the community and extension services do not get, reoriented and do not get, responsive to that kind of situation. So these are the typical, constraints, faced by the extension delivery. And we may have to understand this very clearly if we have to go for a, wonderful initiative like, the Vegetable Initiative in Assam. Now, if I have to, overcome, some of the limitations, then, what are the points that I should be, taking care of? Number one is, I must, make my clientele very clear about, what are the schemes and programs available in the present context, and how those provisions under the different schemes and programs can be availed by, various categories of farmers, whether it is small farmer, marginal farmer, resourceful farmer. What are the provisions available under horticulture scheme, under vegetable development scheme, under RKBY, under food security mission, so on and so forth. The clientele in a village or in a cluster or in a block must be made very, very clear, which are the schemes where they can participate. Because otherwise, Sana said, I'm, spent almost, 4.5 decades now in this business. The moment, that the community or the farm family is very clear about the scheme and program, they can access it. The support services, can move around that. But if I am not aware about the provisions available under schemes, I am, still a laggard. I do not have access to extension. And particularly when it comes to the women farmers, I mean, it's a far more challenging. Because she may get information, but when it comes to the credit, banking, support services, so on and so forth, it's not supplementing and complementing the way it should. Then I come from Maharashtra, Prakash. You name a commodity in Maharashtra and there is a farmer organization. Mahamango, Mahagroup, Mahagrape, Mahabanana, Mahapomegranate, so on and so forth. So the farmers are organized around the commodity lines. And that is what should happen in our project. There are 7 identified crops. You have brinjal, capsicum, coriander, cucumber, French bean, spinach and tomato. 7 crops. We must promote large number of the farmer groups around these commodities, so that they understand they take on the production, not only production, but they get properly linked to the markets, and they properly get the best of their produce, either through local markets or through hearts or through the taluka level hubs or through the main hub, which may come up either at Guwahati or at district places. Now then, the next one is, Prakash mentioned to that. Can we think of, farmer vegetable schools or farmer business schools? Vegetable farmer business group, vegetable farmer group, vegetable farmer school. Because this concept has been promoted by Food and Agriculture Organization in many countries. And I have seen it, while being part of the planning commission. I have seen it in Europe, America, Latin America. Wherever the farmers are coming with the business angle, they try to get maximum from the commodity. And the price realization is far, far better. I cannot fight with the market forces as an individual farmer. It's simple equation. But if I organize myself into a group, if I am a member of a group, okay, I should speak for another 20 minutes, huh? No, 20 not. I'll finish within 10 minutes, okay?
The next one is, business orientation. Each group, organized group, should have, the link to the business proposition, when it comes to the perishable commodity. Then, public-private partnerships, we may have to promote, large number of public-private partnerships, because that is how the business will promote, and the money will flow into the business, and the business proposition will, go down to the consumer level. Then training and capacity building of the farmer is another intervention. And again, those identified crops, identified institutions, whether you have block technology teams, or Krishi Vigyan Kendra, or so on and so forth. We have to build the capacity of the farmers, armed women, young farmers, etc. When it comes to young farmers, if you want them to get into the vegetable cultivation, then it has to be high-tech. The young farmer, whether it is Assam or Maharashtra, Punjab, or any state world over, they are not interested in the primary agriculture. But if we offer them a business proposition, a high-tech farm, perhaps young farmers are taking interest. Then the priority setting, what kind of a priority I should have for a district or for a cluster or for a block. Crop vis-a-vis institutions available there. Whether it's Krishi Vigyan Kendra or the Atma Fellows or BTT or the private sector, we have to have, so that, you came at the right time, we have to have a matrix whereby we can have institutional setup available at a cluster or at a block vis-a-vis the crops identified, and then try to see the match, and then identify the funding programs for that. I can go on listing, but these are the focus areas when we work for a challenging initiative like this. Now the coverage is state government definitely they must have given some thought whereby there are identified clusters which can bloom with little bit of extra efforts, or there are clusters which need a little bit of more technology, funding, initiatives to come up to expectations. And as I mentioned now, Dibrugarh, Golaghat, Jorhat, Kamrup, Shivsagar, then Sonitpur, Karbi Anong, and Dima Hasao. And these are the 8 districts. But I was discussing with the directors during lunchtime that you have districts, but districts will have to be broken into the vegetable pockets which have potential to grow or which have already grown and need further push in terms of business, in terms of export, in terms of better marketing opportunity, etc. 5 minutes now. Now, when I talk about this kind of initiative and having worked as the part of the Ministry of Agriculture, part of the Planning Commission, along with Atma, KVK, etc., I have very clearly understood that if you want your extension to perform better, if you want your institutional arrangements to perform better, then you have to have a clear-cut situation analysis for identifying block or a cluster or a village. Then the technology support. Identified crops are there, but which are the technologies which will give me better result? And Prakash has, Dr. Prakash Naik, has given a wonderful proposition, in terms of planting, in terms of plant production, in terms of seed, material, etc., etc. Then harvest and post-harvest operations are far more important, particularly for the perishable. It has to be lifted within 24 hours. It has to be lifted within 36 hours. And I cannot have dumped unsold product, not more than 5%, 7%. Otherwise, I will be, on a diminishing proportions inside. And having said that, now let us think of, maybe tomorrow. I think Sanasa had mentioned that tomorrow we're going to sit and talk a little more about, possible arrangements and possible pilots. While doing so, we may have to think of, getting partners on the board. Village Nama, state government, perfect all right. But at the same time, we may have to think about, national partners,
Horticulture Board, NABARD, international partners like, Food and Agriculture Organization, UNDP, World Bank, so on and so forth. Once, some devotee asked Vivekananda ji, he said, you have begun a very big mission, Ramakrishna mission. What will happen to you, or what will happen to the mission when you have passed away from this planet? And Vivekananda ji mentioned very, very clearly to that devotee that if my mission is strong, I don't have to bother for money. If objectives of my mission are strong, the money will flow. The purpose and service which I deliver is strong, I don't have to bother for money. And this kind of a spirit we may have to build in our mission. Because there is a big challenge that we are going to handle. Lastly, when it comes to the funding, we may have to tap state sources, government resources, private sources, institutional arrangements within country, institutional arrangement abroad. As we progress, we may have to identify a nodal person for each project. And that nodal person should be highly, vegetable type, motivated type, who has desire to make the difference in identified block or cluster. Thank you very much. Thanks a lot. And lots of thanks to Professor Saram. Actually, he has highlighted many vital points. Actually, really, at personal level, I have been very interested to actually continue to listen to him. But because of time constraint, actually, I had interrupted. Sorry for that. But I'm Your message was finished within 5 minutes. I read it as finish our treatment. Our কৃষক বন্ধুসকলৰ আমাৰ ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে মই পঢ়ি দিছোঁ মানে জাষ্ট সামাৰাইজ কৰি দিওঁ তেখেতে কি কৈছিল এটা হৈছে কি হেৰি আমি আগৰ ছেশ্যনটো যেনেকৈ কৈছিল অলপ আমাৰ স্কিল এনহেঞ্চমেণ্ট কৰিব লাগিব স্কিলটো আমাৰ ধৰি লওক নিজাকৈ আহিছে ডিজিটেল আমি কিছুমান ইনফৰমেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু সেইখিনি কেনেকুৱাকৈ আমাৰ কামৰ কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ তেখেতে যথেষ্টখিনি কৈছিলে আৰু ৰাতিপুৱাও কৈছে তাৰ উপৰি যিটো আমাৰ লেবৰেটৰীবিলাকত ৰিচাৰ্চ কৰি যিটো টেকন'লজি বনায় আৰু আমি আচলতে ফিল্ডত যিটো আমি এডপ্ট কৰোঁগৈ তাৰ সেইখিনি আমাৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ বহুতখিনি সময় লাগে আমাৰ পিছৰ এজন আছে স্পীকাৰ তেখেতে ক'ব তেখেতে নিজাকৈ টেকন'লজি ডেভেলপো কৰিলে তেখেতে ইমপ্লিমেণ্টো কৰিলে নট এজ এ খেতিয়ক এজ এ মানে হেৰি ফেচিলিটি প্ৰভাইডাৰ কিন্তু সেইটো আজিকালি আহি পৰিছে গতিকে কি হৈছে আমাৰ আপোনালোকে জানিব এতিয়া যে এই ক্লাছ 10 9 10ৰ স্কুলত আজিকালি এগ্ৰিকালচাৰ এটা ছাবজেক্ট হৈছে এই বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে চ' নাও আমাৰ মানে কি হৈছে ধৰক আমি যদি কওঁ যে খেতিয়ক হ'বগৈ বা নহ'ব সেইটো কথা নহয় সকলোৱে এগ্ৰিকালচাৰৰ বিষয়ে জানিবলৈ সুবিধা পাব আৰু সেইটোতে এই বস্তুখিনি থাকিব য'ত ধৰক এগ্ৰিকালচাৰো পঢ়িব আৰু ডিজিটেল যিটো আমাৰ আজিকালি যিখিনি আহি পৰিছে সেইখিনি কথাও শিকিব তাৰ মানে কি আমাৰ যিসকলে ধৰক 10 প্লাছ বা ক্লাছ 12 পঢ়াৰো খেতিয়ক থাকে তেওঁলোকেও সেইখিনি কৰা সামৰ্থ্য থাকিব আৰু একেবাৰে ভালেখিনি কথা কৈছিল কিন্তু মই গোটেইখিনি কৰিলে দীঘলীয়া হ'ব গতিকে মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংকছ এ লট টু প্ৰফেছৰ সাৰামতে ফৰ হাইলাইটিং মেনি অফ দি ইছ্যুজ So now we'll be moving ahead and I'll be making request with a minor change in this schedule. Actually, because of that, we are having one online speaker. Actually, Deepak Rajmohan. He is the CEO and founder of Green Pod Labs, Chennai. He will be joining us virtually, and I'll be requesting him to speak on the strategies for extending the shelf life of vegetables in general. Okay, so I can give a specific reference to even vegetables from this region. Thank you everyone. I really appreciate your time. So I just have two slides to talk about what we're doing and how we can look at the management on that is also very significantly high.
So it's about like 64 million tons of greenhouse gas emissions ready. So this is what we are focusing on providing solutions for. So we have developed a biotechnology-based active packaging, which activates the immune system with the fruit and vegetable to slow down the ripening rate on one side and minimize any microbial loss on the other hand. Those are two major reasons for spoilage in any fruit and vegetable, and that's what we provide. So we understand each commodity, we understand the specific defense mechanism in each fruit vegetable. We develop a proprietary formulation to extend the shelf life. The product comes in a small sachet form which can be placed inside a fruit or vegetable tray, and then that will release the volatile compounds to extend the shelf life. The product is patented at several awards on the technology as well. So we've built the product for about 12 different crops, and we're commercially focused on 4 commodities right now. Mangoes, grapes, banana, and oranges. And we can develop product for more fruits and vegetables beyond that. On average, we can extend the shelf life by a factor of 40 to 60% at ambient temperatures, 35 degrees Celsius, eliminating any need for cold storage for sufficient. That's across multiple commodities like strawberries, mangoes, grapes, and few other commodities like that. All our ingredients are USFDA GRAS compliant, and we have worked with FSCI to get a scientific approval with FSCI. We proved that the product does not leave any residue and it does not impact the nutrition of the crop as well. We primarily work with farmers, farmer cooperatives, and the supply chain players, and also the end retailers who are storing the commodity for a longer period. So wherever there's a long distance transport of fruits and vegetables, either domestically or to international market, those are the areas where we've been primarily focusing on. Our product can work across various different temperatures as well. So the value what we provide for the customers, primarily we can extend the shelf life by a factor of 40 to 60%. Our product can work across a wide range of temperatures from 8 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. We can reduce the spoilage by a factor of 80%. And we're providing a 3 to 4x ROI on reducing the spoilage and then also maintain the quality within the supply chain. So primarily where we see we can add value for Assam, Assam being one of the major horticultural states, producing a lot of fruits and vegetables, but where we can help is making sure those fruits and vegetables can be transported to long distance, either within India or to export markets. Be it the pineapple or citrus, all these commodities, we can provide solutions to maintain the quality and reduce the spoilage with the domestic operation, and also potentially facilitate any export markets as well. So that's what we can provide, and that's what we have been doing. Happy to take on any questions and discuss further. Thank you. Any questions? Thanks, Dr. Rasmus. Actually, you have highlighted quite a few important points. Actually, for the benefit of our farmer friends, I will be just sharing that in Assamese as well. Okay, then we just get the query. So, আপোনালোকক জনাইছো তেখেতে কেইবাটাও কথা কৈছে তাৰ ভিতৰত এটা কথা ক'লে যিটা আমাৰ শব্দ আপোনালোকে মনত FSSAI যেতিয়া আমি এটা ফ্ৰুট বা ভেজিটেবল আমি কমাৰ্চিয়েলি কাৰোবাক বিক্ৰী কৰিব বিচাৰোঁ মানে মাৰ্কেট হেৰি হৈ যাব এটা ব্ৰেণ্ড নেমৰ সৈতে তাৰ চাৰ্টিফিকেট দৰকাৰ আজিকালি চবতে দৰকাৰ তেখেতে আৰু এটা উল্লেখ কৰিলে তেখেতলোকে নিজাকৈ ৰিচাৰ্চ কৰি কিছুমান টেকনিক উলিয়াইছে যাৰ পৰা তেওঁলোকে চেল্ফ লাইফ বুলি কৈছে মানে কিমান দিনলৈ ভালে থাকে সেইটো তেওঁলোকে বঢ়াব পাৰিছে এতিয়া কথা হৈছে কি আমি তেওঁলোকৰ পৰা ডাইৰেক্টলি ল'ব পাৰিম নেকি টেকন'লজি যে কাম এটা কৰক মই আপোনাৰ যিটো টেকন'লজি আছে মই লৈ লওঁ দিয়ক তেখেতলোকে কি কৈছে তেখেতলোকে পেটেণ্ট কৰি থৈছে এই টেকন'লজি তেখেতে কেতিয়াবা পেটেণ্টৰ নাম মেনশ্যন কৰিছে গতিকে আমি যদি কেতিয়াবা নিজাকৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰোঁ সেইটো তেতিয়া কি ক'লে আমি পেটেণ্ট তেখেতৰ পৰা অলপ পইচা দি হ'লেও বা যিটো আজিকালি এই কিনাৰ ব্যৱস্থা থাকে বা শ্বেয়াৰিঙৰ ব্যৱস্থা থাকে কৰিব লাগিব কিন্তু তাৰ হেৰিখিনি চাওক আপোনালোকে তেখেতে কিছুমান প্ৰডাক্টৰ মানে তেওঁলোকে ইউজ কৰিছে তেওঁলোকে আমাৰ টমাটো দেখাইছে আৰু সেইখিনি দেখাইছিলে আপোনাৰ ভিন্দি পৰা আৰম্ভ কৰি ব্ৰকলিলৈকে সেইখিনিতো তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ যদি এক্সপেৰিমেণ্টেল ৰিজাল্ট আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ কাৰণে আছে এতিয়া ধৰি লওক সেইটো আমাৰ চেনেলেদি আহিব আমাৰ এক্সাৰচাইজ কৰিছে এক্সটেনশ্যন চেনেলেদি আহিব হয়তো সময় লাগিব
কিন্তু আমি তেখেতলোকৰ লগত ডাইৰেক্টলি কণ্টেক্ট কৰি আমি যদি ভাবোঁ যে এইটো আমাৰ কাৰণে দৰকাৰ হ'ব বুলি আমি তেখেতৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি লৈ ল'ব পাৰোঁ টেকন'লজিটো সেইটো আৰু পিছলৈ আমি হয়তো তেনেকুৱা কৰিব পাৰিম যে আমাৰ যিসকল ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে তেওঁলোকে তেখেতৰ লগত কলাবৰেশ্যন কৰিলে হয়তো জইণ্ট কিবা মানে ছাপ্লাই চেইনত আমি হেৰি কৰিব পাৰোঁ গতিকে তেখেতে সুধিছিল যদি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে তেখেতে সুধিব লগা Okay, Dr. Rasmohan, actually on behalf of our friends, farmer friends, I will ask you one question. So as of now, your means operational area, so is it actually including Northeast or you have a plan to include Northeast in future? We currently working in Maharashtra, Andhra, Tamil Nadu, and Punjab. We are not working on Northeast right now, but we are definitely interested in entering the market in Northeast. But we must actually compliment that actually it's a working model, and I think we should look forward to have it some replication, some kind of replication of it in this region as well. So maybe through collaboration or maybe your own initiative. Okay. I have a question. Definitely. Mr. Rajwan, can you hear me? Mr. Rajwan, can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah. I have a question that, when we say that we are extending the shelf life of any fruit or vegetable, we are also assuming that the nutrient composition of that retains. Your voice is breaking. I'm not able to hear properly. Can you hear me now? Yes. So when you say that shelf life of any fruits and vegetables is extended for 7 days, No. by some percentage, we presume that the nutrient value of those fruits and vegetables are retained, right? I think there is a. Yes, so the So my nutrients are question, not one second. impacted by One second, I'll just repeat it. My question is that when you say that the shelf life of a fruit or vegetable is extended, we believe that the nutrient value of that fruit and vegetable has been retained for that duration. How do you baseline that nutrient value before application of your product? How do we baseline that? So what we have done with the third party labs is to prove that the product does not negatively impact the nutrition level. So what we have done is we have taken control fruits and vegetables without our product and then treated fruits and vegetables with our product. And across different time points like 3 days, 5 days, 7 days and 10 days, we have measured the nutrient content within those two commodities, and we have proven that the product does not negatively impact the nutrition in any way. That's how we have done the test. But this is one time maybe as part of a lab test, but as part of a SOP, whenever I am taking a consignment and putting this product inside, is there a way that you measure what is the base nutrient value and after your delivery whether the nutrient values are retained or not for every consignment? Again, that's so far that's not been a requirement from any of the customers, and that's a responsibility what the customer is taking out right now. If they See, the reason why I am asking is, Deepak, that in case any particular vegetable has chemicals in it as part of the pesticide application, for example, Okay. and you are now using that harvest or that produce and then maintaining a shelf life of 7-10 days, whatever way, chemicals by itself would carry out certain ill effects on that vegetable, maybe deterioration, maybe acids are there, so many other things are there. So how do you guarantee that every time that you put your product the shelf life will be increased without baselining what is the composition of that vegetable or fruit? You got my point? So again, our intention is not to, so we don't provide as a value that we retain the nutrients. What we provide is the shelf life is extended. So the ripening rate and then the primary microbial growth is harvested. That's where we put our claims and that's where we put our participation. So we prove that whenever they're doing any treatment, when they're harvesting the fruit and vegetable, if they have a few boxes with our product, few boxes without our product, they can see the shelf life extension in terms of external ripening rate and microbial growth. That's where we provide a value add.
मैं जब पूछ रहा था साहब से कि ये जब प्रोडक्ट डालते हैं अपना, तो इनका शेल्फ लाइफ जो सब्जी है और जो फल फ्रूट्स है उनका शेल्फ लाइफ एक्सटेंड हो जाता है 7 दिन से 10 दिन तक ट्रांसपोर्टेशन में। तो मैं इनसे ये पूछ रहा था कि कई बार पेस्टिसाइड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में, जिसके कारण फल और फूल खराब होते हैं। तो अगर बेसलाइन नहीं करेंगे हम हर कंसाइनमेंट को, तो हम क्या गारंटी रखेंगे कि वो जो प्रोड्यूस है वो एक्चुअली रिटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अभी वो नहीं करते हैं वो प्रोसेस, बट इसको आगे से हम लोग विल ऑफ कोर्स डिस्कस दिस ऑफलाइन समटाइम। थैंक्स। केमिकल्स हैं, कुछ जगह एसिड डल गया है, उसके कारण डेकोरेशन हो रहा है, तो वो तो आप मुझे Yeah, thank you, Senator, for your very question. Thank you, Dr. Rajmohan, Sri Rajmohan, for joining us. Thank you, sir. আমাৰ সকলো আমাৰ খেতি বন্ধুসকলৰ কাৰণে কৰিছোঁ। যিটো কথা হৈছিল যে কোৱা গৈছিল আমি যদি বস্তুটো বহুত দিনলৈ ভালে থাকিলে বুলি ক'লোৱেই যেনিবা, তাৰ অৰ্থ এইটো নেকি যে আৰম্ভণিতে যিমানখিনি গুণাগুণ আছিল শেষলৈকে সিমানখিনি থাকিল নাথাকিব পাৰে। কিন্তু তাত কিছুমান কথা আছে যে যেতিয়া বিজনেছ যিসকলে কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে বিজনেছ মডেলত তেওঁলোকে কি কৰিব যে তেওঁলোকে খেতিয়কৰ ওচৰত পোৱালৈকে মানে গ্ৰাহকৰ ওচৰত পোৱালৈকে বস্তুটো ভালে থাকিলেই হ'ল। তাৰ লগতে কথা আছে যে FSSAI ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো মেইনটেইন কৰিব লাগে। এতিয়া মই আচলতে গোটেইখিনি কথা ক'ব বিচৰা নাই, কাৰণ মোৰ এতিয়াই যিয়ে ক'বলৈ আহিব তেখেতে ডক্টৰ পাঠক, তেখেতে আই থিংক এইখিনি কথা বৰ ভালকৈ ক'ব পাৰিব। গতিকে মই নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ডক্টৰ পূৰ্ণিমা পাঠকক। Thank you so much. Thanks for the opportunity. Good afternoon everyone on the dais and off the dais. So today I am presenting Dr. Bipin Chandra Deka sir, the Honorable Vice Chancellor of Assam Agricultural University. He was not available here, so I think I will be able to reflect his views on this topic. So recently what sir has told before my presentation, he has told about shelf life increasing of some fruits and vegetables. I think they are using some active packaging materials. Only the scavenging part they are doing. So when they are doing the scavenging part, the nutritional value like they are doing in normal storage, I think it will retain as such. Only normally ripened in normal condition also when they will ripen, whatever changes will take place, only the process will be delayed. The changes will remain the same, but only the process will get delayed a little because they are using some ethylene scavengers, oxygen scavengers they are using inside the packages. So that is the only thing I think they are doing or using in their packages. But they have not done any nutritional tests, so that they should do for further. Yes, sir. That they have not done. That they should have. That is definitely required, sir. Yes, sir. That should be standardized for further use. If they are using it in a large scale, then it should be definitely done. So regarding the vegetable production and the post-harvest losses, so vegetable production in Assam is quite steady growth. It is not much high also. But regarding the post-harvest losses, so post-harvest losses earlier also it was mentioned that around 25 to 40% of the entire production of vegetables, because they are perishable, it is lost. So whenever we think about post-harvest losses, we just think about the quantitative loss. But qualitative loss is also additionally important, because once the quality is gone, it is not even good for your processing purpose also. So beforehand only, when the farmer is producing something, he should have the market awareness, like how much produce is to be sent in the market, and he should have the partitioning, like how much we can send it to the processing unit. Again, in this case also, there should be a good linkage with the agro-based industries. So once the linkage is maintained, then because the agro-based industries or the processing unit, they also can sustain only when there is a good supply chain of raw materials. So once there is a good linkage between them, then this problem can be solved to some extent.
then I would like to mention about the root causes. Like when we want to mitigate the post-harvest losses, then we need to know the root causes. So although we are saying about the production of vegetables should be more, but to some extent in the grassroots level, when we go, we are seeing that there is a wastage of products of vegetables also at a particular season. That is because of surplus production of a certain vegetable, which the farmer, because of lack of farmers' awareness, they cannot send it to the send it outside also, and even till the stage it can be sent to the value addition unit, that is also passed. So for that reason, in the grassroots level, the causes are like surplus production. So that thing already I have told that beforehand only they have to make the partitioning of their produce, like how much they are going to send it and how much they will go to send it to the market, as well as how much they are going to send it to the processing unit. So অসমীয়াত ক'বলৈ কৈছে কৃষকসকলৰ কাৰণে কৈছোঁ যে যিহেতু আপোনালোকে পাচলি খেতি কৰে, পাচলি খেতি কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে কিমানখিনি শাক পাচলি প্ৰচেছিং ইউনিটলৈ পঠাব, সেইখিনি আপোনালোকে আগতীয়াকৈ মনত ভাবি ল'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকক মাৰ্কেট এৱেৰনেছৰ মাৰ্কেটত কিমান ডিমাণ্ড হৈ আছে বা ছাপ্লাই কিমান দিব লাগিব, সেইখিনি বহুত জনাটো প্ৰয়োজনীয়। কাৰণ কি তেতিয়াহে আপোনালোকে পাৰ্টিশ্যন কৰিব পাৰিব যে কিমানখিনি আমি পঠাম আৰু কিমানখিনি আমি মাৰ্কেটলৈ এজ এ ফ্ৰেছ প্ৰডাক্ট পঠাম আৰু কিমানখিনি আমি প্ৰচেছিঙলৈ পঠাম। এনেকুৱা দেখা গৈছে যে আমাৰ প্ৰডিউচবিলাক বাহিৰলৈও গৈছে, কিন্তু ইয়াত ইভেন আসামতে আমাৰ কিছুমান বস্তু কনজিউম হ'ব পৰা নাই। আমি কৈ আছোঁ ফ্ৰুটছৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ আসাম লেমনটো আমাৰ বাহিৰলৈও গৈছে বুলি আমি জানো, কিন্তু আমাৰ অসমতে আসাম লেমন আমি বহুত ৱেষ্টটো কৰিছোঁ। আৰু ৱেষ্ট কৰিছোঁ মানে অকল যে কোৱান্টিটিত ৱেষ্ট কৰিছোঁ সেইটো নহয়, যেতিয়া আমি বস্তুটো আমাৰ প্ৰডিউচটো মাৰ্কেটত বহুত কম দামত ওলাই দিওঁ, তেতিয়াও ইকনমিক ভেলু লছ বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ। সেইটো এটা ধৰণৰ পোষ্ট হাৰ্ভেষ্ট ৱেষ্ট বুলিও ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ কি আমাৰ ভেলুটো বহুত কমি যায়। চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে আগতে প্ৰচেছিঙৰ ক্ষেত্ৰত কিমানখিনি আপোনালোকে পঠাব সেইখিনি আগতীয়াকৈ মনত ভাবি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত আহিছে মিটিগেট কৰিবৰ কাৰণে বা এইখিনি অভাৰকাম কৰিবৰ কাৰণে কি ষ্টেপ ল'ব পাৰি। কি ষ্টেপ ল'ব পাৰি? প্ৰথম কথা এৱেৰনেছ ইজ ভেৰি মাছ ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' আমাৰ বিভিন্ন এক্সটেনশ্যন ছাৰ্ভিচেছে ফাৰ্মাৰবিলাকক এৱেৰ কৰাই আছে। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ, ৰিচাৰ্চ ষ্টেচনৰ পৰা বহুতখিনি সহায় কৰিছে, ইভেন এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিজ বহুতখিনি আমাৰ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ্ছ আহি পেলাই এইবিলাকৰ কথা সুধিছে, প্ৰচেছিঙৰ কথা সুধিছে, আৰু তেওঁলোকে কিছুমান বহুত গুড আইডিয়াজো পাইছে আৰু তেওঁলোকে কম্পিট কৰিব পাৰিছে। আগতীয়াকৈ বহুত স্পীকাৰে কৈ গৈছে ইন'ভেটিভনেছৰ কথা। চ' সেইকাৰণে ইন'ভেটিভ যদি হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে চিড ফাণ্ডো পায়। আজিকালি বহুত কিছুমান স্কিমছ আহিছে, স্কিমছৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে যিকোনো প্ৰচেছিং ইউনিট ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে চিড ফাণ্ডিঙো পায়, প্ৰি চিড ফাণ্ডিং, চিড ফাণ্ডিং তেনেকৈ আপোনালোকে পাব পাৰে। আৰু কিন্তু ইন'ভেটিভনেছ লাগিব। প্ৰডাক্টটো যদি ভেজিটেবলৰ পৰাই ধৰি লওক পাম্পকিন বহুত হৈছে, পাম্পকিন পিউৰি বনাওক, পাম্পকিন পাউডাৰ বনাওক, পাম্পকিন চুপ মিক্স বনাওক, তেনেধৰণে প্ৰডাক্ট বনাই পেলাই আপোনালোকে মানে বহুতখিনি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে। ইয়াত ফাৰ্মাৰ FPC-বিলাকেও বহুত গ্ৰেট ৰোল প্লে কৰিব পাৰে। নেক্সট কোল্ড ষ্ট'ৰেজৰ কথা কওঁ। মিটিগেট কৰিবৰ কাৰণে কোল্ড ষ্ট'ৰেজ ফেচিলিটিও আছে। চ' অসমত এৰাউণ্ড 40 নম্বৰ্ছ অফ কোল্ড ষ্ট'ৰেজ আছে, তাৰ এৰাউণ্ড 90% অকুপাইড হয় ইম্পৰ্টেড ভেজিটেবলছৰ। লোকেল ফাৰ্মাৰ্ছে অকল 10%হে মানে তাৰ সুবিধাটো ল'ব পাৰিছে। আৰু তাত বেচিকেলি মানে পটেটো আমাৰ ষ্ট'ৰ কৰা হয়, ৰেষ্ট ভেজিটেবলছ ইমানখিনি কৰা হোৱা নাই। তো কোল্ড ষ্ট'ৰেজ আছে, কোল্ড ষ্ট'ৰেজৰ লগত আমাৰ বিভিন্ন স্কিমছ আছে কোল্ড চেইন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ, MIDHৰ আণ্ডাৰত, NHBৰ আণ্ডাৰত, NHMৰ আণ্ডাৰত, HMIDHৰ আণ্ডাৰত চাব স্কিমছ আছে কিছুমান। তাৰ জৰিয়তে প্ৰভিজনছ আছে, ৰেফ্ৰিজাৰেটেড চেম্বাৰ্ছ, ৰাইপেনিং চেম্বাৰ্ছ, এইবিলাক এভেইল কৰিব পাৰে আণ্ডাৰ ছাবচিডি ৰেটছ। চ' ৰিগাৰ্ডিং প্ৰচেছিং, Director of Horticulture and Food Processing has also set up 21টা কেনিং কাম ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰো অলৰেডি ছেট আপ হৈছে। তো তাত বহুত ধুনীয়াকৈ মই পাৰ্চনেলি ভিজিট কৰিও গম পাইছোঁ, বহুত ধুনীয়াকৈ তাত সেইবোৰ চলি আছে আৰু তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং লৈছে আৰু প্ৰডাক্টবিলাকো বহুত খুব সুন্দৰ ধৰণে তেওঁলোকে প্ৰডিউচ কৰিব পাৰিছে। লগতে মই কিছুসকল MSMEৰ লগতো জড়িত হৈ আছিলোঁ।
তেওঁলোকৰ মেইন প্ৰব্লেম হৈছিলে ৰ মেটেৰিয়েল। তেওঁলোকৰ প্ৰথম ফাণ্ডিং দিওঁতে সুধিছিলে যে ৰ মেটেৰিয়েল এভেইলেবিলিটি হ'বনে নহয়, আৰু ৰ মেটেৰিয়েলৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিছুমানে হয়তো আমাৰ যোনবিলাক থলুৱা ফল মূল সেইবিলাক লৈছিলে। তো সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ কুৱেশ্যন। যদি আমি ৰ মেটেৰিয়েল এভেইলেবিলিটি কৰাব পাৰোঁ, এতিয়া ইতিমধ্যে ক'লে মাদাৰ ডেইৰীৰ মহন্ত ছাৰ তেখেতেও ক'লে যে ইয়াত কৰিব পৰা নাযায়, কাৰণ ইয়াত ৰ মেটেৰিয়েল ছেটআপ কৰিব পৰা নাযায়, কাৰণ ৰ মেটেৰিয়েলৰ অভাৱ, আৰু যদি পঠাব লাগে তেতিয়াহ'লে ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন লছ বহুত হয়। এতিয়া হৰ্টিকালচাৰেল ক্ৰপছৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনেল লছ বহুত, মানে বিভিন্ন ক্ৰপ লৈ পেলাই আপোনাৰ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন লছ বেলেগ বেলেগ হ'ব। ধৰি লওক তেওঁ কৈছে যে জিঞ্জাৰ কৰিব পৰা যায়, জিঞ্জাৰ তেওঁলোকে আনিছেও, আৰু জিঞ্জাৰ এইটো কাৰণে কৰিব পৰা যায় কাৰণ জিঞ্জাৰৰ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনেল লছ বহুত কম হয় কম্পেয়াৰ টু টমেটো। টমেটোত বহুত সংখ্যক বেছি হয় আৰু জিঞ্জাৰত কম হয়। জিঞ্জাৰত ৰিটেইলৰ লছ বেছি হয়, ৰিটেইলত যেতিয়া গুচি যায় তেতিয়া লছটো বেছি হয়, আৰু টমেটোৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন লছ বেছি হয়। তো পেৰিশেবিলিটি, মানে অন দ্য বেচিছ অফ পেৰিশেবিলিটি চবৰে লছ বেলেগ বেলেগ ষ্টেজত হ'ব পাৰে। তো RKBA ৰাফ্টাৰ আণ্ডাৰতো বহুত চিট ফাণ্ডিং দিয়া হৈছে, সেইবিলাকো কিছুমান ফুড প্ৰচেছিং এণ্টাৰপ্ৰিনাৰে যদি বিচাৰে তেওঁলোকে সুবিধা ল'ব পাৰে। To sum up, I would like to say that the awareness to the farmer, that is the main thing, regarding the linkage to the agro-based industries, because agro-based industries also could not sustain without the farmers, and farmers can also not sustain without the agro-based industries. So both has to be linked together. Next one is to brand build-up. So our Honorable Vice Chancellor sir has told me to like he was continuously speaking in his lectures about brand build-up. So once the brand is built up, so all the people have the trust in that, and if it has a good reputation, then it can popularize and reach the masses. So it is the only way to mitigate some of the losses that occurs in the post-harvest category of vegetables. Thank you. Thanks, Dr. Pathak. আমি পাঠক ডাঙৰীয়া আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতে বৰ ধুনীয়া কথা এটা কৈছে, ইন'ভেটিভনেছৰ কথা। মই জাষ্ট এটা উদাহৰণ দিবৰ কাৰণে কৈছোঁ আৰু কথাটো হাইলাইট কৰি তেখেতে কৈছে। আমি এই বস্তুটো খুব দেখি আছোঁ যে চাহপাতৰ ক্ষেত্ৰত যিটো হয়, ৰাতিপুৱা ছিঙিলে আৰু যদি সেইদিনাই বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিলে ফেক্টৰীত, আপোনাৰ দাম কমি গৈ থাকিল ৰাতিলৈ আপুনি পেলাই দিব লগা হ'ব। ভেজিটেবলৰ ক্ষেত্ৰত তাতকৈ অলপ বেছি সময় পায়, সেইখিনি কথা। কিন্তু কোৱালিটি যে লছ হয়, সেইটো খাটায়। তাত যদি ইন'ভেটিভনেছৰ কথা কি আছে গম পাইছেনে? আপোনালোকে যিসকলে এতিয়া বেছিকৈ চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে তেওঁলোকে কৈছে ডাইনেমিক প্ৰাইচিং। আপোনালোকে দেখিছে মাছ বেপাৰীটো দেখিছে, মাছ ৰাতিপুৱা ফ্ৰেছ আছিল, লাহে লাহে বেয়া হৈ আহি আছে, গতিকে কি কৰে অলপ বেয়া হোৱা আৰম্ভ হওঁতেই কম দামত বিক্ৰী কৰে। সেইটো এতিয়া ধৰি লওক সেই ইন'ভেটিভনেছ বহুত হয়তো অৰ্গেনাইজেশ্যনে তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব, দেট ইজ কল্ড ডাইনেমিক প্ৰাইচিং। আৰু আমি ছাৰৰ লগত এই মাত্ৰ কথা পাতিছোঁ একেটা কথা শুনোতে যে কিছুমান সকলো ঠাইতে সকলো প্ৰডাক্ট একেলগে নহয়গৈ, হয়তো আপোনাৰ গ্ৰ' কৰোঁতে বিভিন্ন ঠাইত বেলেগ বেলেগ প্ৰডাক্ট হৈছে। গতিকে তাতো আচলতে আমাৰ ৰিচাৰ্চ বা ইন'ভেশ্যনৰ বহুত সুবিধা আছে। আজিকালি যিটো আমাৰ মেনেজমেণ্টৰ মানুহে কয়, তেওঁলোকে ছাপ্লাই চেইন নেটৱৰ্কৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে, ট্ৰেভেলিং চেলছমেন প্ৰব্লেম বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কয় কথাখিনি, যে কোন ঠাইত এটা চেণ্টাৰ বনালে কম সময়ৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি বস্তু তাত আহি পাব। সেইখিনি আচলতে ভাবিব লগা আছে, সেইখিনি ইন'ভেটিভনেছত কৰিব। আমাৰ আচলতে যিটো ৰুটিন টাস্কত আমি যিখিনি কৰোঁ সেইটো হয়তো তেতিয়ালৈকে অহা নাই, কিন্তু এই ইন'ভেটিভনেছটো কেনেকুৱা হ'ব, এটা ছিষ্টেমৰ পৰা হওঁতে বহুত সময় লাগে, আৰু আপোনালোকৰ ভিতৰত যদি কোনোবাই ভাবি পায় এইটো, তেতিয়াহ'লে আটাইতকৈ ভাল হ'ব তাৰমানে, যে এনেকুৱা কৰিলে মোৰ সোনকালে হ'ব। তেনেকৈ ডাইনেমিক প্ৰাইচিঙৰ কথাটো কোনেও মাছ বেপাৰীজনক শিকোৱা নাছিল, কিন্তু তেওঁ গম পায়। গতিকে সেইটোকৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ডাঙৰীয়ানী। Now I'll be inviting Sri Swades Kumar Srivastava. He is the head from National Sourcing and for Fruits and Vegetables, representing the Big Basket, one of the unit from Tata Group. And actually, তেওঁলোকে কি কৰে, শাক পাচলি হওক বা ফ্ৰুটছেই হওক, আমাৰ কৃষক বন্ধুৰ পৰা কিনি আনি তেওঁলোকে নিজাকৈ ৰিটেইলৰ ব্যৱসায় কৰে। গতিকে তেখেতক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু অনুৰোধ কৰিম ইফ he is speaking in Hindi or at least probably maybe yeah so yeah okay, thank you. Good afternoon everyone, and thanks to organizing committee to invite us.
me for panel discussion. So let me little introduce about the bigbasket.com, what we do and what we are doing and how we are managing our fruits and vegetable business. In the bigbasket.com, it's an e-commerce company. We do online delivery to our customers in a slotted delivery within a 10 minutes. Every day we do around 6 to 8 lakh customers in all T1 and T2 cities. And majorly we do the fresh perishable produce business. So if we say about the tonnage means how volume. So we do around 6 to 800 metric ton fruits and vegetables. That is fruits, fresh fruits and vegetables every day across all T1 and the major T2 cities. And this 6 to 800 fruits and vegetables we do buy from the sourcing base, or we can say our 80% of sourcing fruits and vegetables is directly from the growers and from the sourcing region. And the sourcing we mostly do through our collection center model, which is purely based out at the growing belt and neighboring to the all T1 and T2 cities. So this is how we are managing the sourcing and business model. So this is a little glimpse of our business model. So coming back to we'll discuss. So coming back to our fruits and vegetable sourcing model. So how we do our how we strategize our sourcing. So firstly we identified we tapping the growing belt. So हम लोग फ्रूट एंड वेजिटेबल का सोर्सिंग सबसे पहले हम जो ग्रोइंग बेल्ट है जहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रो होता है उसको टैप करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और वहाँ पे कलेक्शन सेंटर मॉडल लगाते हैं जिसमें हम ग्रोअर्स को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं हमारे कलेक्शन सेंटर्स पे डिलीवरी देने के लिए और वहाँ से हम उनसे कलेक्ट करके अपने जो रोज के कस्टमर से जो हमारा रोज का रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं. सो इसमें बहुत सारे मॉडल हैं. जैसे हमारे कलेक्शन सेंटर्स में हमारी पूरी टीम होती है, एग्रोनॉमिस्ट की टीम होती है जो ग्रोअर्स को बताती है कि आपको कैसा फ्रूट और कैसा वेजिटेबल लगाना है, किस तरह के तरीके से ग्रो करना है और किस क्वालिटी स्पेक से आपको ग्रो करना है, उसका क्या क्वालिटी स्पेक होना चाहिए था. ये सारा हम उनको वहाँ पे कंट्रोल करते हैं और फिर उनका खरीद के लेके आते हैं अपने कस्टमर्स को डिलीवर करते हैं. सो कमिंग बैक टू बल्क SKUs like tomatoes, cucumber, brinjals, which we had discussed. So for tomato, our distribution center is like that. Or we have this develop our distribution center is like that. For let's say I'm just giving you the Delhi NCR example. For Delhi NCR requirement, we mostly feed from the local regions. If it is not available in that region, then move to the different regions like Karnataka, from Nasik, or from MP. So we develop their source clusters like that. From there we procure and it goes to our Delhi distribution center. वहाँ से हम लेकर के यहाँ पे आते हैं. The most important thing we maintain while sourcing, that is the quality. So if you buy the quality produce, then you must will have it a shelf life. And second most important, उसके अंदर हम देखते हैं कि उसका ट्रांजिट उसका गुणवत्ता कैसे अपने कस्टमर तक उसको कैरी करें. तो इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं. लेट्स से वी डिफाइन आवर द क्रेट साइज कि व्हाट विल बी द क्रेट साइज सो दैट द प्रोडक्ट विल नॉट डिटोरिएट ड्यूरिंग द ट्रांजिट डैमेज शुड बी कम होना चाहिए फोर से डेस्टिनेशन तक आने में. So these are the small different parameters we take care while the sourcing. So these are the key factors while doing this. Coming back to northeast, so of course we had seen, I had done the sourcing of kiwi from especially from Arunachal Pradesh. So but 3 years back we had started this and we are doing around 30, 40, 45 metric ton from Iran से लेते हैं. And now I heard that tomatoes are very well grown here and the cucumbers are available. Of course, pineapple and cucumber is pineapple and ginger is here. So yeah, and the fresh turmeric. So definitely we will have a scope of sourcing from here. And the nearest city is T1 city, Delhi. So definitely we can think upon and we can feed our
daily requirements. So actually, just one question actually. Okay, so Miss, are you having any plan to have set up any procurement center within Northeast somewhere or around Guwahati? Sir, this we need to figure out. So nearest T1 cities is Kolkata and Delhi NCR, which can be delivered within the 40 hours of harvest. So definitely we will have a scope here. I have seen the tomatoes and cucumbers are grown in very bulk, a part of pineapple and fresh turmeric and ginger. So let me assess and we will come back to you with this. But yeah, definitely we will have this. Thank you. Actually, I think we may have some scope in that line as well, because actually our inland waterways that is being developed, actually there is already some policies coming up. Probably it is going to add to better transportation of vegetables. Basically, see that mechanical damage, whatever happens in road transport, so that will be minimized when actually we resort to that waterways transport. So, yeah. Sorry, I haven't discussed on the transportation. So, fresh produce का में सबसे बड़ा challenging है, that is the transportation, maintaining their shelf life and preventing the transit damages. So what we have to do in this? So first we have to harvest any fruits or vegetable at the correct maturity stage, so that there will be transit loss or there will be quality deterioration. We can only minimize through them. Second, we have to identify the correct packing practices. Let's say I had seen tomatoes, so ideal crate size or pack size of tomato would be around 18 to 20 kg, not more than that. But what I had seen in mandi or at the farm level, growers are packing tomatoes in 30, 40, 35 kg of crates. That leads to transit damage during the mechanical damage. So around 10, 15%, 20% of produce get deteriorated or damaged during the transit. So we have to define and we have to follow that correct practice, packaging practices. And second, of course, harvesting. So produce should be harvested at the correct maturity level. It should be harvested during the cooler time, let's say in early morning or let's say little late in the evening. So these are the small practices do or carry. In that way we can do the efficient sourcing and we can maintain the quality. अभी जो सैटेलाइट सिस्टम है उसमें आपको yield estimate, actual yield and recommended date of harvest ये सिस्टम से जनरेट होता है based on the crop. Secondly, जो transportation है, this question also to madam, there are so many technologies which have been developed now. एक सब्जी कोठी करके जो डेवलप किया है उसमें Yes. पॉइंट है चाहिए इसकी जो अलग-अलग सॉल्यूशंस जो डेवलप हुए हैं हमारे एक इंस्टीट्यूशनल मेथड नहीं है कि हम उसका अवेयरनेस सब स्टेक होल्डर्स को पता पड़े जो चैलेंजेस यहाँ हैं वो किसी ने ऑलरेडी सॉल्व करके रखे हैं और वो ऑलरेडी डिप्लॉयड है मतलब पूरा तो समवेयर आई थिंक वी शुड कीप दिस आल्सो एज वन थिंग दैट कहीं ना कहीं AMS नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप हो यहाँ पे जो डेवलप होता जा रहा है कंट्री वाइड इनोवेटर्स से कहीं ना कहीं एटलीस्ट एक एक्सेसिबल आपने बिल्कुल सही बोला सर, जस्ट मैं इसमें अराउंड करना चाहता हूँ. सो कुछ हमारी अपनी सेल्फ डेवलप कंपनियाँ जैसे प्रक्षेप that is working on the pomegranate in Maharashtra. So they had mapped all the farms, satellite mapping करी and they give us a figure कि when it is when the flowering has started, when is around when what actually वो यहाँ तक बताते हैं कि अभी क्या फील्ड में आगे डिजीज डेवलप हो रहा है यहाँ पे. And in the same way Bayer Crop Science is working on that. They are working on the apples in Himachal. So उन्होंने बहुत सारे क्लस्टर्स को मैप किया है और सो वर्क कर रहे हैं कि कैसे ग्रोअर्स को हम पहले बता दें कि अभी ये डिजीज आने वाला है, कब करेक्ट मैच्योरिटी स्टेजेस है, कब आप हार्वेस्ट करेंगे. नाउ दे आर वर्किंग ऑन दैट. हम लोग दे व्हाट आई एम सेइंग इज जैसे नॉर्थ ईस्ट के लिए अगर बिग बास्केट बिग टाइम अगर आना चाहता है तो हमारे स्ट्रक्चर हो सकता है कि राइट फ्रॉम सोइंग to the harvest
every 1 week or every 10 days एक रिपोर्ट आपके पास फील्ड की जा सकती है, आपको विजिबिलिटी वहीं से दिख रही है, इवन इफ यू आर नॉट फिजिकली देयर, आपको दिख रहा है कि क्या हो रहा है मेरे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। तो आप इनफैक्ट एक लार्जर पूल ऑफ विलेजेस को ले सकते हैं, यू जस्ट डिसाइड कि these are the 10 villages, और वो सारे विलेजेस का आपको डेटा हर हफ्ते हर 10 दिन में आपके पास आता रहेगा, इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन। आपको एक ट्रेसेबिलिटी भी दिख जाएगी आपको कि इसी विलेज का हार्वेस्ट है जो मेरे पास इंक्रीज दैट स्कोप। So in this regard, my request would be that if I get that crop calendar and SKU wise, vegetable outlook wise estimation from that crop calendar, then I will try to manage with my requirement and then we can definitely do something. This will go. मैनेजमेंट तो यहाँ सेंटर्स को शुरू कर सकते हो और we are assured and quality of produce which can be purified. And second, I also like to focus on the organic areas. There is area availability here. Please connect. Thank you very much, Mr. Srivastava. Actually, very significant points have been raised, of course. আচলতে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কোৱা গ'ল, কিন্তু অলপ সময়ৰ কম হোৱাৰ কাৰণে সেইটো মানে ভালকৈ হৈছে কি যদি এফেক্ট লোকৰ লগত যিসকলে আমাৰ ইমেজৰ সৈতে কি প্ৰডিউচ হৈছে, কি কি অসুবিধা হৈছে সেইখিনি লোৱাৰ লগত আকৌ তেখেতলোকে যিহেতু আল্টিমেটলি কিনিব, তাৰ এটা যদি মেপিঙৰ ব্যৱস্থা হয় তেতিয়া আমাৰ খেতিয়কসকল বহুত লাভ হ'ব। কিন্তু সেইটো ধৰক এটা ইউনিটৰ পৰা আমাক সম্ভৱ নহ'ব, তাৰ কাৰণে এটা আমি সমূহীয়াকৈ এটা প্ৰচেষ্টা চলাব লাগিব, হয়তো এইটো আৰু পিছলৈ ডিছকাছ কৰাৰ সুবিধা আছে। So now I would like to request Virup sir, actually now he will be highlighting some of the innovative approaches for handling business. My best to not to give a boring technology presentation. After lunch, people, I'm seeing everyone is a bit sleepy and all. I try to say something interesting, which everyone can. Okay, sorry ma'am, sorry. Right. नहीं, right. Absolutely. So, actually, I'll try my best to speak in Hindi ma'am. कभी रुक जाते तो रोक देना, मतलब I'll try to, मतलब हिंदी में फ्लो थोड़ा सा कम है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा जितना हो सके हिंदी में समझाने का। कभी इंग्लिश ज़्यादा निकले तो रोक दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। मैं कोशिश करता हूँ कि सिर्फ टेक्नोलॉजी प्रेजेंटेशन ना करूँ, राइट? जो डिस्कशन है उसको रेलिवेंट वे में आपके सामने जो अपना थॉट्स है जिसमें हम काम कर रहे हैं वो प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। कुछ भी मतलब I would like कि I don't want to say मतलब I'll give a speech or something like that। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ interactions भी आए from the crowd because मैंने देखा कि काफ़ी सारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन APCs यहाँ पे आए हुए हैं जो फार्मिंग के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम पहले मैं ये शुरू करता हूँ कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, क्या करते हैं एक्चुअली, क्या मोटो है हम लोगों का, और उसके बाद अपने थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, और उसके बाद मैं डायरेक्टली इम्पैक्ट और इसके साथ इस इवेंट के साथ हमारा क्या रेलिवेंसी है उसमें थोड़ा सा बात करेंगे। सो सवेरे से मैंने जितना सुना है इस मीटिंग के बारे में, एवरीवन इज सबको हम लोग डिस्कस कर रहे हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। हम लोग खेती को बेटर कैसे करें, प्री हार्वेस्ट मैनेजमेंट को बेटर कैसे करें, अपना प्रोडक्शन को आगे कैसे लेके जाए। बट इन इकोजेन वी हैव डेवलप्ड प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजीज व्हिच हैज इंक्रीज्ड, जो बहुत ही इम्पैक्ट किया है प्री हार्वेस्ट मैनेजमेंट को। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलर पंप। तो आई विल टेल अ लिटिल बिट ऑफ आवर जर्नी इन 2 minutes, तो सबको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो क्यों आज हम ये काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो बाद में बताता हूँ, क्यों कर रहे हैं पहले बताता हूँ। तो हमने ये कंपनी जो है ना, मेरे फाउंडर ने IIT खड़गपुर से शुरू किया था, लैब से शुरू हुआ था। तो आई एम फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेस्ट बंगाल, मैं बाद में इन लोगों के साथ जुड़ा हूँ, व्हाटएवर, बट द मिशन सेम है हम लोगों का। क्या है वही बताता हूँ। हमने ना सोलर पंप बनाए थे, देयर वाज सम डिफरेंट रीजन।
तो सोलर पंप बनाने के बाद हमने 4-5 साल गवर्नमेंट के साथ काम किया और काफी जगह पे हमने ये नोटिस किया था कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जहाँ पे खेती नहीं हो रहा था पानी की वजह से वहाँ पे भी खेती हो रहा है, राइट. बट द थिंग इज दैट we noticed, we visited 4-5 different places of the country. देश के कुछ जगह पे हमने डायरेक्टली फार्मर से साथ इंटरेक्ट करने के बाद हमको ये समझ में आया प्रोडक्शन बढ़ने से भी फार्मर का इनकम नहीं बढ़ रहा है. और उसके बाद हमने एक 6 महीने का रिसर्च पैनल बनाया, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लोगों को अपने कंपनी में लेके आए और एक रिसर्च करके हमने देखा कि हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करता है वहाँ पे मैन्युफैक्चरर जो होता है उसका जो रिटेल प्राइस है उसका कम से कम 50 से 60% उसका रियलाइजेशन होता है. हमने देखा है हर इंडस्ट्री में ये हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम मतलब स्टील से लेके FMCG तक. बट इंडिया इज ड्रिवन बाय एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर. सिर्फ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में जो प्रोड्यूसर है वो फार्मर है, वो प्रोडक्ट का जो रिटेल प्राइस है, अगर कोई भी प्रोडक्ट 100 रुपए में मार्केट में बिक रहा है उसका सिर्फ मैक्सिमम 15 से 20% उसका रियलाइजेशन है. वो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ. मैक्सिमम केसेस में जो मार्केट प्राइस है कोई भी प्रोडक्ट, मतलब टमाटर अगर आप 50 रुपए में खरीद रहे हो ना तो उसके लिए फार्मर को 15% मतलब 7 रुपए मैक्सिमम मिल रहा है. तो देयर इज अ बिग, मतलब बहुत बड़ा एक सप्लाई चेन में गैप हमने नोटिस किया था उस टाइम में कि फार्मर से प्रोडक्शन को तो बढ़ा रहे बट उसका इनकम नहीं बढ़ रहा है. उसके बाद हमने देखा कि बहुत बड़ा गैप है इंडिया के सप्लाई चेन में, क्योंकि फूड लॉस बहुत हेवी है आज के डेट में. जितना डिमांड है सप्लाई उससे ज़्यादा है, प्रोडक्शन भी उससे ज़्यादा है, बट फूड लॉस इतना ज़्यादा है कि सप्लाई चेन में बहुत बड़ा एक गैप हमने नोटिस किया था. तो दूसरा और एक पॉइंट हमने नोटिस किया कि इंडिया इज प्रोड्यूसिंग लॉट मेनी ब्रांड्स इन लास्ट 20 years, राइट. यहाँ पे हमने नॉन पेरिशेबल बहुत ब्रांड्स को बिल्ड होते हुए देखा है, बट कोई भी पेरिशेबल ब्रांड उठ के नहीं आया है इंडिया के अंदर जस्ट बिकॉज दिस चैलेंजेस इन द सप्लाई चेन. तो ये प्रॉब्लम को जैसे हमने नोटिस किया ना, तो स्टार्ट फ्रॉम दिस स्लाइड ओनली, यहाँ से मैं चालू करूंगा कि इस प्रॉब्लम को जब हमने नोटिस किया हम वी ट्राई टू बिल्ड अप सम सॉल्यूशन. हमने सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की और हमने रूट कॉज पता करने की कोशिश की क्यों ये चीज इंडिया में इतना भयंकर तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा है, जहाँ पे $400 बिलियन के इंडिया के पेरिशेबल मार्केट है, मतलब इस मोर देन 3.5 लाख रुपीस इंडिया के टोटल GST कलेक्शन से ज्यादा है. तो हमने क्या देखा कि हमारे पास बहुत सारे सेंट्रलाइज्ड कोल्ड स्टोरेजेस तो है, राइट. वो बिल्ड भी हो रहा है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी है, बट इंडिया में जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है उसका जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उसका एवरेज प्राइसिंग 50 to 60 रुपीस मैक्स है. मतलब 1 kg प्रोडक्ट का एवरेज प्राइस है 50 से 60 रुपए. और जो कोल्ड स्टोरेजेस इंडिया में है मैक्सिमम वो सेंट्रलाइज्ड लोकेशंस पे है. तो क्या होता है फार्म में खेती जहाँ पे है वहाँ से उसका एक प्रोमिनेंट डिस्टेंस हो रहा है. वी ट्रैवल टू मेनी स्टेट्स इन कर्नाटका, इन महाराष्ट्र, इन बिहार. हमने हर जगह पे ये प्रॉब्लम नोटिस किया और क्या देखा कि आज मैं अगर फार्मर हूँ या मैं खेती कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस है या फिर कोई भी प्रोडक्ट अगर मेरे पास मतलब आज के डेट में बिक नहीं रहा है तो मैं उसको फिर लेके जाऊंगा लॉजिस्टिक कॉस्ट लेके कहीं पे कोल्ड स्टोरेज में रखूंगा, फिर कल मैं उसको लेके आऊंगा या 1 हफ्ते बाद मैं उसको लेके आऊंगा. जितना मेरा प्राइस का इंक्रीमेंट है उतना उससे ज्यादा मेरा लॉजिस्टिक कॉस्ट बियर करना पड़ेगा. तो दिस इज द प्रॉब्लम एवरीवेयर इन इंडिया. वो हमने मतलब नोटिस किया. देन वी थॉट अबाउट कि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है उसके लिए जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है किसी को बियर करना पड़ रहा है, दैट इज आल्सो गोइंग हाई. जितना प्राइसिंग का इंक्रीमेंट है उससे ज्यादा तो उसको कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है. देन द आइडिया ऑफ पुटिंग अप फार्म गेट कोल्ड स्टोरेज केम इन आवर माइंड. हमने सोचा इसके पहले हमारे पास कुछ चीजों पे तो एक्सपर्टाइज था, जस्ट बिकॉज वी हैव बिल्ड टेक्नोलॉजी अराउंड रिन्यूएबल एनर्जी. हमने सोलर पंप बनाए थे और भी कुछ सोल्यूशन मोटर कंट्रोल के बनाए थे. हमने सोचा can we develop something which can become a standalone solution for the farmers. फार्मर्स के लिए standalone solution जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चल सके 24 घंटा. तो we started researching on that and we landed with building EcoFrost, which is a farm gate solar cold room. This cold room ये एक खेती के फ्रिज है. जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हर खेती में इंडिया में
इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा हेटेरोजेनिटी है, हर जगह पे सप्लाई अच्छा है ऐसा तो है नहीं। तो हमने देखा कैन वी बिल्ड समथिंग थ्रू विच वी कैन प्रोवाइड अ 24 मतलब 100% सोल्यूशन फॉर द फार्मर्स विदाउट बियरिंग अ सिंगल रुपीज ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सालों हमने बिताए, अपने खून पसीना किए है, उसके बाद वी हैव बिल्ड दिस प्रोडक्ट सक्सेसफुली। दिस इज अ solution micro cold storage which can be built on the farm gate and it can give you a it can maintain temperature 24 hours without any electricity. I'll talk 2 minutes 2 मिनट में इसके टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा, क्वाइट डीप टेक है तो थोड़ा सा मतलब कोशिश करूंगा सबको समझ में आए। हमने क्या किया ना, कोल्ड स्टोरेज, व्हाट इज अ कोल्ड स्टोरेज? रेफ्रिजरेशन यूनिट एंड अ रूम। तो रूम तो फार्म गेट में नहीं होता है, तो पफ पैनल के थ्रू इंसुलेशन रूम हम बनाते हैं। और हमने रेफ्रिजरेशन यूनिट को बहुत मतलब थोड़ा सा डीप टेक्नोलॉजी के साथ बनाया, काफी सालों का रिसर्च इसमें है। इसमें देखो क्या है, सोलर पैनल्स है, सोलर पैनल्स के थ्रू कंप्रेसर कनेक्टेड है। मतलब ये रूम अगर कोल्ड रूम है तो दिस मींस दिस रूम एंड द रेफ्रिजरेशन यूनिट जो एसीज है, राइट, दिस ये रेफ्रिजरेशन यूनिट के अंदर हमारे कंप्रेसर है। तो दिन में जब सन रहता है ना, तो सन के उसके थ्रू हम डीसी करंट बनाते हैं, जिसको एसी में कन्वर्ट करके हम इसको कंप्रेसर को चलाते हैं। कंप्रेसर को जब चलाते हैं और ठंडे हवा को घर के अंदर देखते हैं तो टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो दिन में हम कंप्रेसर को चलाने के साथ साथ अपने थर्मल एनर्जी स्टोरेजेबल की टेक्नोलॉजी बनाए, जिसके ऊपर इकोजन के पास पेटेंट है। दिस थर्मल एनर्जी स्टोरेज इज नथिंग बट वी हैव क्रिएटेड सम प्लेट्स, इसके अंदर हमने पानी डाला है, जिसको हम बोलते हैं पीसीएम, फेस चेंज मटेरियल। पानी को हम जब आइस में कन्वर्ट करते हैं तो इट कंज्यूम्स एनर्जी इनटू इट। तो हमने वहां के उसके अंदर ये रेफ्रिजरेशन यूनिट के अंदर ऐसे थर्मल प्लेट्स को लगाया है, कंप्रेसर को दिन में हम इसको ठंडा कर देते हैं और आइस में कन्वर्ट कर देते हैं। और रात को जब कंप्रेसर, सबसे बड़े मजेदार बात तो ये ना, जब रात को सूरज चला गया और सोलर प्लेट्स से एनर्जी कंजम्पशन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा है, कंप्रेसर बंद हो गया, उस टाइम में हम कोल्ड रूम को कैसे ठंडा रखें? उस टाइम में हम अपने ऑक्सिलरी बैटरीज के थ्रू उस थर्मल प्लेट्स के पीछे से फैन चला के कोल्ड रूम का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो दिस इज द टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू फार्मर को फार्म गेट के अंदर एक 24 आवर्स फ्रीजर मिल गया विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी। 320 से 330 दिन तक ये कोल्ड स्टोरेज, मतलब क्लाउडी वेदर छोड़ के, ये कोल्ड स्टोरेज 24 आवर्स आपको 1 रुपया इलेक्ट्रिसिटी के बिना आपके सामान को 100% सही रखेगा। नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो यू कैन ऑपरेट द एंटायर कोल्ड स्टोरेज विद योर मोबाइल एप्लीकेशन। यहाँ पे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ड्रॉ किया है और हमने काफी सारा मॉनिटरिंग पैरामीटर्स भी इंक्लूड किया है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रूम, यू कैन सी, you can check in your phone. What is how much energy it is consuming, you can check on your phone. Or how many times your people have opened the door and closed the door, you can check on your phone. Right. Moving on to the next topic, you can see how we have deployed in multiple places. This is a hybrid unit. This is a hybrid unit. This is a hybrid. There is electric. This is a, we have also built a for this point also built a technology which is called auto switching technology. अभी अगर बादल आ गया तो आपका तो कोल्ड रूम में टेम्परेचर शायद मेंटेन नहीं हुआ तो आपका सामान थोड़ी खराब होने दूंगा मैं। It will take the electricity automatically. You can check how we have deployed. Now I will move forward कि हम कॉस्ट भी बताइए ना सबको थोड़ा, जैसे कि वो आइडिया हो। अच्छा, मैं कॉस्ट में भी मैं आता हूँ, ठीक है ना। सो ठीक है, मैं पहले कॉस्ट के बारे में भी आइडिया देता हूँ थोड़ा सा। दिस एंटायर कोल्ड रूम के जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से आज के डेट में कॉस्ट है, प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 मेट्रिक टन के कॉस्ट इज अराउंड 15 to 18 लाख रुपीस। इट वेरीज विद 1-2 लाख 3 लाख वैरी होता है रिगार्डिंग टेम्परेचर, बैकअप पावर्स एंड कहाँ पे ये डिप्लॉय हो रहा है। तो 5 मेट्रिक टन के जो कॉस्टिंग है ये 16, 17, 18 लाख के आसपास जाता है। इट
कभी कभी नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा कॉस्टिंग ज़्यादा लगता है क्योंकि हम सेम जो कोल्ड रूम इंडिया के अंदर मतलब मिडिल ऑफ इंडिया में 5 किलोवाट से चलाते हैं, वो यहाँ पे 7 किलोवाट का रिक्वायरमेंट होता है बिकॉज इंडिया का रेडिएशन है 5.5 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर पर डे, यहाँ पे थोड़ा सा कम मिलता है, 4.5 मिलता है, राइट। 10 मेट्रिक टन के कॉस्ट अराउंड 20 लाख to 25 लाख जाता है, डिपेंड्स ऑन मल्टीपल 2-3 फैक्टर्स, राइट। अभी सेकेंड थिंग कि अभी मैं थोड़ा सा इसमें बताता हूँ कि हम काम अभी क्या कर रहे हैं। वी आर नॉट ओनली बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, 3 चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। एक चीज़ वी आर इनटू टेक्नोलॉजी, हाउ वी कैन मेक इट मोर एंड मोर सस्टेनेबल। दूसरा चीज़ है कि वी आर डेवलपिंग आवर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट टीम, जो हर जगह जाके पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का प्रैक्टिस को कैसे बेटर किया जा सकता है, उसमें इम्पैक्ट कैसे किया जा सकता है, उसमें अवेयरनेस कर रहा है। तीसरा काम हम जो कर रहे हैं, वी आर collaborating with government and trying to build policies everywhere so that we can build some policy throughout states, throughout the countries, जो इस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट को हम इम्प्लीमेंट कर पाए और गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू, सब्सिडीज के थ्रू कस्टमर इसको अवेल कर पाए, क्योंकि दिस प्राइसिंग जिसमें हम इसको मार्केट में डिप्लॉय कर रहे हैं, दिस नॉट अफोर्डेबल फॉर द एपीओज एंड एपीसीज इन मेनी ऑफ द केसेस। दैट्स व्हाई आज के डेट में हम काफ़ी साल से मेहनत कर रहे हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को हम फॉलो अप कर रहे हैं टू इम्प्लीमेंट दिस टेक्नोलॉजी। और लास्ट जो NHB के गाइडलाइंस आए हैं, मिशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के MIDH के जो गाइडलाइंस आए हैं, वहाँ पे सोलर कोल्ड रूम की मेंशन है। यू कैन अवेल, स्टेट कैन टेक बिल्ड पॉलिसी फ्रॉम MIDH to give subsidy on solar cold room। हम रेगुलरली स्टेट गवर्नमेंट के साथ और दिल्ली के साथ भी काम कर रहे हैं। We are pitching to multiple energy departments so that they can come and take this project forward for the state and implement this project on the ground। So in Assam also, last statement of mine, in Assam also in last 12 months we have deployed in many districts this solar cold room to multiple projects and to many beneficiaries. We have deployed in Tarang district, Nalbari district, Golagata district. So and we have seen people are using it, मतलब लोग इसको use कर रहे हैं, लोगों को benefit मिल रहा है, and we are trying to scale up this project in entire northeast from us। Thank you so much। अगर किसी के पास कुछ भी सवाल है या फिर बाद में भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो गया है, हाँ, ऑलरेडी आसाम के अंदर, लेट मी टेल यू, आसाम के अंदर दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल फॉर 50% सब्सिडी। हाँ, यू कैन कनेक्ट टू द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट एंड टेक द सब्सिडी। थैंक यू सो मच। সিস্টেম ডেভেলপ কৰিছে একেবাৰে খেতিয়কৰ কাৰণে তেওঁলোকে সৰু কেপাচিটিৰ কোল্ড ষ্টৰেজ, এতিয়া আমি তেখেতৰ লগত দৰকাৰ হ'লে আৰু পাৰি ইয়াৰ পিছত, কিন্তু আমাৰ সময় অকণমান কমিছে, আমি এই সেশ্যনটো শেষ কৰিব ওলাইছোঁ। ইয়াৰ পিছত তেখেতৰ দৰকাৰ আমি ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত হ'লেও কথা পাতিম। গতিকে মই এজ আই এম গোইং wrap up this session, actually I'd like to highlight that we had got 2 speeches from 2 of the eminent speakers, Mihir Mohanta from Mother Dairy and Professor Vivi Saramate, and also we have got 4 speakers, Dr. Purnima Pathak, Sri Shailesh Kumar Srivastava, Abhirup Pasak, and online we are joined by Deepak Rajmohan. Actually, this is that actually what is being highlighted is that actually how to take post-harvest management as an enterprise activity. So then only our farmer will be benefited. What goes is that আমি যদি খেতি কৰা যিটো ফসলটোক যদি আমি এটা বিজনেছ হিচাপত ধৰো, তেতিয়াহে আচলতে আমাৰ লাভ হ'ব। নহ'লে আৰু যেতিয়া আমি বিজনেছ বুলি ভাবিম, তেতিয়াই গম পাম যে কাক কি দৰকাৰ হৈছে আৰু আমি সেইমতেহে প্ৰডিউচ কৰিম, আৰু তেওঁলোকক কেনেকুৱা কোৱালিটি লাগে সেইমতেহে আমি প্ৰডিউচ কৰিম। যদিও কৈছোঁ যে পোষ্ট হাৰ্ভেষ্ট মেনেজমেণ্ট, তাৰমানে কি খেতি কৰাৰ পৰ্যায়ৰ পৰা আমি অলপ ভাবিবও লাগিব কেনেকুৱাকৈ কৰিম, কোনটো কৰিম, কিন্তু তথাপি যেতিয়া আমি খেতিটো কৰিলোঁ তাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিম, সেইখিনি কিন্তু পোষ্ট হাৰ্ভেষ্ট মেনেজমেণ্টত থাকিব। মই আশা ৰাখিছোঁ ইয়াৰ পৰা আমাৰ খেতিয়ক বন্ধুসকল নিশ্চয়
উপকৃত হৈছে আৰু আমি ব্যক্তিগত লেভেলত হ'লেও আৰু যোগাযোগ কৰি থাকিম কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে আমি আচলতে সামৰিছোঁ এতিয়া আৰু আমাৰ আয়োজকসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান ধুনীয়া আয়োজন কৰাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ স্পিকাৰসকলক তেখেতলোকে নিজৰ ফিল্ডত সঁচাকৈয়ে এজন জনা শুনা জনে মানে ব্যক্তি গতিকে তেখেতলোকক ধন্যবাদ দিছোঁ চ' all experts I sincerely thank to all our expert speakers for this decision. Thank you. We thank our panelists for their thought-provoking insights. अब हम मंच पर आसीन गण्यमान्य अतिथियों का अभिवादन करना चाहते हैं और रिक्वेस्ट प्रोफेसर V.V. Sadamate, practitioner, Rural Development Extension, to kindly felicitate Dr. Manoj Hazarika, Professor, Department of Food Technology, Tejpur University, the moderator of this session. Thank you. I now request Dr. Manoj Hazarika to kindly felicitate Professor V.V. Sadamate, practitioner, Rural Development Extension. I request you, sir, again to felicitate Dr. Purnima Pathak, Assistant Professor, Department of Post-Harvest Technology, College of Horticulture and Farming System Research, Nalbari. Thank you, sir. I again request you to kindly felicitate Shri Sailesh Kumar Srivastav, Head National Sourcing, Fruits and Vegetables, F&V, Big Basket, Bangalore. I again request you, sir, to kindly felicitate Shri Abhirup Basak, Business Head, EcoZen Solutions Private Limited, Pune. Thank you so much. Would request our esteemed guests on the dais to kindly come together for a group photograph, please. Thank you so much. I'd request our esteemed guests to kindly take their seats in the auditorium. Ladies and gentlemen, we would now proceed to the fourth session of the day, and the topic is vegetable marketing and distribution. We are honored to have with us Shri Tiranga Bharatya Bora, Regional Coordinator, Northeast Region, NER, Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, Apita, as the moderator of this session. Apunak Monsolo yahi akhon grohon koribole onurod janaisu. S.C. Bhattacharya, take his seat. Well, we indeed have a great team to delve deeper into this topic. Now, let me hand over the session to Shri Tiranga Bharatya Bora, Regional Coordinator, Northeast Region, NER, Apita, to commence the proceedings, please. I retired as the Director of Horticulture Assam in the month of April. So, before coming to this session, I'd like to say something. I have given the charge of 6 states of northeastern states. It is Arunachal, Meghalaya, Manipur, Nagaland, Assam and Sikkim. It is a very challenging work for me. And during this period, I have talked with so many officials, POs, PCs of different parts. মই অসমীয়া অলপ কম। মই বিগত মই সঞ্চালক আছিলোঁ অসমৰ উদ্যান কৃষি সঞ্চালক। তাৰপিছত মোক বিগত এজ এ কনচালটেণ্ট অৰ এডভাইজাৰ হিচাপে ৰাখিছে। মই 6খন নৰ্থ ইষ্টৰ 6খন ৰাজ্যৰ ইনচাৰ্জ হিচাপে আছোঁ। যোৱা 4 মাহৰ ভিতৰত মই কেইবাখিনি অসমৰ বহুত এমপিঅ' এপিচি নৰ্থ ইষ্টৰ বহুত এমপিঅ' এপিচিৰ লগত কথা পাতিছোঁ। তাৰে ভিতৰত
প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কাৰো প্ৰব্লেম নাই ভলিউমটো আমাৰ কম our volume is less main problem is marketing yesterday I talked with the Power Minister of Nagaland. I was in Dimapur and I had an appointment with Horticulture Minister of Nagaland on 18th of this month to discuss same thing, marketing. So whatever we are producing, we are not getting really good prices. So during this last, there is identification of producers with demand and demand in specific national as well international market. All the states agreed on this. High cost of production. Dr. Solis seconded there. Our cost of production in comparison with other states is a little bit higher. Low volume of production everywhere. Low production of premium quality. Lack of emphasis on export-oriented production system planning. We don't have. Normal planning. Lack of emphasis on absence of proper farm-based aggregation point. That is also agreed by most of the directors of horticulture of different states. Inadequate logistic management system. I am very happy that I am the first person to bring Ecozen to our state. I introduced Ecozen when I was there. During my period I have installed 2 solar cold room in our premises of one center of excellence, one in the lack of mandis. I had a meeting with NEC planning committee. The sir was there. I raised that in Assam you will not find a single mandi. That is a very important thing other states have. We don't have. And insufficient training, sorting, graining, washing and primary packaging units. Insufficient training on organic production, crop management certification. Lack of centrally located integrated processing and pack house. Unsatisfactory response from foreign buyer. After this IBS, EPIDA is regularly doing international buyer seller meet. After IBSM is over, when our accused try to contact those buyers, they are not interested to buy our product. That is the important thing I have raised to the central government recently. Shortage of financially sound exporter in this region. Absence of proper website to showcase northeastern products. No proper international digital market platform. Weak coordination among stakeholders, that is the important thing. And inadequate state level authentic export information mechanism. So, 4 of the states agreed, and I am going to discuss with the Director of Horticulture on 18th Nagaland. And after that, we will discuss with the government of Assam. So, I am very happy that I have been invited as a moderator here. And I am told that 2 of the experts, Sri Tushar Jagdai, head supply chain Sahedri Farms, Nasik, Maharashtra, it will be online. And Sri Vishal Arora, Reliance Fresh and Brazil. I think we should start with Tushar Jagdai. Are you there, sir? He is online. Now we can give you a presentation, and I would like to request the PC ma'am already told that at least Ami Okoman Okomia, Okomia to take it at least we try to speak in Hindi so that our PC can understand. Thank you. He is listening? Is he listening to me? Okay. So, Tushar Jagdai, you can share your presentation. Okay. Present
presentation is already shared with Gautam ji. Gautam ji, shall I present from my side or? Hello. Am I audible? So your presentation is getting loaded. Just a minute, sir. Yes, start. Please go ahead. Okay. Thank you. This is Tushar Jagta. I am heading supply chain division at Sahyadri Farmers Producer Company Limited, Nasik. We are a farmers company and we are trying to build a value chain for the member farmers to make their farming profitable and sustainable under any circumstances. तो मुझे जैसे पता है मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करता हूँ. So आज का जो टॉपिक मुझे बताया गया है एज अ फार्मर्स या फिर एक कॉरिडोर हम आसाम फार्मर्स के लिए वेजिटेबल्स में कैसे बिल्ड कर सकते हैं. माय पर्सपेक्टिव मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से इसको किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं. व्हाट आर आवर लर्निंग्स जिसके ऊपर हमने काम किया और सर्टेन एक्सटेंट हमें उसमें सक्सेस मिला. वो क्या क्या चीजें हैं वो मैं एक बातचीत चैनल में यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा. ये जस्ट एक इंडिविजुअल फार्मर जो है उसके आज की सिचुएशन है जिसमें एक छोटा सा किसान जो है जिसकी लैंड होल्डिंग बहुत कम है वो कैपेबल नहीं है कि जो आज का पूरा चल रहा है कॉम्पिटिशन नॉट ओनली स्टेट वाइज कॉम्पिटिशन डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉम्पिटिशन बट ग्लोबल कॉम्पिटिशन अभी आसाम के फार्मर की खाली पश्चिम बंगाल के फार्मर के साथ नहीं है, महाराष्ट्र के फार्मर के साथ नहीं है. तो इट्स अ ग्लोबल कंपटीशन और एक ग्लोबल कंपटीशन में अपना जो छोटा किसान है तो वो अभी कॉम्पीट नहीं कर सकता. दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन द इंडस्ट्री एंड ऑल द फार्मर्स आर मेजॉरिटी दे आर स्कैटर्ड. मतलब हर किसान अलग अलग तरीके से काम कर रहा है तो वो जुड़ के काम नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम्स है. तो दिस इज द ट्रेडिशनल सप्लाई चेन. जो अपना ट्रेडिशनल सप्लाई चेन है वो भी इसको बात बोल सकते हैं कि स्कैटर्ड सप्लाई चेन है. मतलब एक किसान है और किसान का प्रोडक्ट जो कस्टमर के पास जा रहा है वो अलग अलग लेवल्स पे उसका ट्रांजिशन हो रहा है. कोई एक ग्राउंड लेवल पे कोई एग्रीगेटर है, उसके बाद कोई एक लोकल मंडी है जहाँ पे जैसे कोई होलसेलर बैठा है, कोई लोकल मंडी वाला बंदा बेंगलुरु के दूसरे मंडी में कलकत्ता में या फिर दिल्ली में या फिर महाराष्ट्र में मुंबई में मतलब भेज रहा है. वहाँ पे फिर से कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास से मतलब रिटेलर को जा रहा है और वहाँ से फिर से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. तो इट्स अ वेरी स्कैटर्ड सप्लाई चेन और जिसका कंट्रोल जो है या फिर उसका जो मॉनिटरिंग है वो बहुत डिफिकल्ट है. बिकॉज कहाँ पे क्या हो रहा है उसका कोई अंदाजा फार्मर के लेवल पे भी नहीं है. और एट द सेम टाइम सेम इज द सिचुएशन विद द फ्रंट एंड. जो फ्रंट एंड पे बैठा हुआ व्यापारी है या फिर जो ट्रेडर है या फिर छोटा रिटेलर है उसको भी पीछे से क्या होने वाला है, किस तरीके से प्रोड्यूस आने वाला है, तो दैट इज नॉट नोन. तो दिस इज अ वेरी स्कैटर्ड सप्लाई चेन एंड मोर और लेस महाराष्ट्र रहे, आसाम रहे, दिल्ली रहे, हर जगह पे इसी तरीके से इंडस्ट्री में काम चल रहा है. एक स्टडी हुआ है तो स्टडी में जो उसमें जो कि फार्मर को अगर प्रोड्यूस का 25 पैसा मिल रहा है तो कंज्यूमर को वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना 1 रुपए के करीब मतलब अराउंड 75% लोडिंग उसके ऊपर हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस स्कैटर्ड सप्लाई चेन. एक स्टडी हुआ है और जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व है. ऐसा नहीं है कि कोई में भी ऐसा हो सकता है कुछ जगह पे कि एक्सप्लॉइटेशन भी हो रहा है बट एट द सेम टाइम major lack in the system is the scatteredness. पूरा ecosystem है that is scattered. It's not integrated with each other. Next slide. So the only solution now with the farmer, the small farmer, is to come together. Until and unless the farmer is coming together, जो भी challenges अभी farmer face कर रहा है तो उसको स्टैंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है. एक किसान है जिसका 2 एकड़ 3 एकड़ या फिर कुछ बीघा उसका लैंड होल्डिंग है वो
कंपटीशन में स्टैंड आउट नहीं कर सकता है। बट अगर 10 किसान, 100 किसान, 1000 किसान साथ में आते हैं और साथ में आके अगर कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो दैट इज पॉसिबल। जैसे कि हमारा मेजर काम ग्रेप्स में चलता है, तो ग्रेप्स में हमारा जो किसान है एवरेज लैंड होल्डिंग इज 2 acres, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनेशनल मार्केट, साउथ अफ्रीका में या फिर यूएस में एक किसान वो 500 1000 एकड़ 1500 एकड़ का फार्मिंग कर रहा है, तो उस कंपटीशन में सर्वाइव करना द बिगेस्ट चैलेंज। तो छोटे किसान के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन किसान अगर साथ में आते हैं तो फिर मैं साउथ अफ्रीका का फार्मर है, यूएस का फार्मर है, उससे डेफिनेटली कम्पीट कर सकता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। So this is Sayyad's basic idea. So we are a farmer company, farmer producer company है। 25,000 से अधिक फार्मर हमसे जुड़े हुए हैं। लगभग 40,000 एकड़ प्लस एरिया अलग-अलग क्रॉप्स में हम कवर कर रहे हैं। इंडिया फोकस्ड अपॉन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। roughly somewhere close to 3 to 3.5 lakh metric ton प्रोड्यूस हम हैंडल कर रहे हैं और 40 से ज़्यादा कंट्रीज में हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स, यूनिलीवर है, नेस्ले है, पार्ले है, ऐसे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स इंडिया में एंड ग्लोबली बड़े सुपरमार्केट्स हैं जैसे टेस्को है, आस्दा है आदि, वहाँ पे भी हम सप्लाई कर रहे हैं। कुछ खुद की मंडीज हम कर रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट में भी ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। This year, Sahyadri Farms will cross the turnover of 2,000 crores, bit of profitable business altogether. Next slide, please. Next slide. Am I audible? Can we move to next slide? Hello. Just give a moment, sir. One second. Can we move to next slide? Dr. Ji, am I audible? Hello. Sir, just give us a moment. We are going to the next slide. It's taking a little time. Please wait, sir. Shall I repeat? Yeah. So this is the current structure of Sahyadri Farms, wherein we are having connection with लगभग 700 के करीब इंडिविजुअल फार्मर्स हैं जो Sahyadri के मेंबर हैं, और जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी Sahyadri से जुड़ी है वो 48 के करीब फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज है, और पुट टुगेदर अभी लगभग 25,000 फार्मर्स इस मूवमेंट में जुड़े हुए हैं। और Sahyadri फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी पैरेंट कंपनी है, उसके अंदर अलग-अलग कंपनी अलग-अलग लेवल का, कोई एक्सपोर्ट में काम कर रहा है, कुछ कंपनी कोई प्रोसेसिंग में काम कर रही है, कोई डोमेस्टिक मार्केट में काम कर रही है, उसके साथ टेक्नोलॉजी में भी काम कर रही है, क्योंकि हर किसी का इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। So this is what Sahyadri is having strategically formulated. तो सबसे पहले कि बैकएंड में हम प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव करें, क्वालिटी कैसे इंप्रूव करें और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे कम करें, और जो भी फार्मर का प्रोड्यूस है उसको बेस्ट रियलाइजेशन के हिसाब से जो भी बेस्ट मार्केट है, वेदर इट इज एक्सपोर्ट मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट और प्रोसेसिंग मार्केट, वहाँ पे हम उसका रियलाइजेशन किस तरीके से लेके आ सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक फिलोसॉफी Sahyadri is working on. नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी अपना आज का जो सब्जेक्ट लाइन है उसके हिसाब से जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है फिश इंडस्ट्री में, ये ट्रेड जो है वो रेगुलेटेड नहीं है। कोई भी रिकॉर्ड, ट्रेड का जो रिकॉर्ड है, although there is a APMC स्ट्रक्चर या फिर कुछ मार्केट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन ट्रेड का ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं बन रहा है। काफी सारे अनऑथराइज्ड ट्रेडर सिस्टम में काम कर रहे हैं, लीगल डॉक्यूमेंटेशन ट्रेडर का कुछ हो नहीं रहा है। जो भी टर्म्स ऑफ ट्रेड है उसका इनरिचमेंट भी हमें काफी बार देखने को मिलता है। ग्रीवेंसेस फार्मर को या फिर किसी भी स्टेक होल्डर को अगर कोई भी ग्रीवेंस है तो वो रेज करने के लिए कोई प्रोविजन अभी सिस्टम में नहीं है, या फिर जो भी है वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रही है। काफी सारे डिस्प्यूट्स है लेकिन वो अनकंट्रोल्ड है या फिर अनकंक्लूडेड रहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई मार्केट की गारंटी नहीं है कि भाई मार्केट में अगर मैं मतलब लेके जा रहा हूँ तो गारंटी प्रोड्यूस भेज सकता हूँ क्या मैं, तो उसकी मुझे एश्योरिटी मिल सकती है क्या, मुझे प्राइस की एश्योरिटी मिल सकती है क्या, तो उसकी भी क्लैरिटी नहीं है। फ्रेश साइड में बोल रहा हूँ मैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेमेंट की भी सिक्योरिटी नहीं है। मैं अगर माल बेच रहा हूँ तो उसका पेमेंट मुझे टाइम पे मिल सकता है नहीं। दीस आर द बेसिक प्रॉब्लम विद द फ्रेश प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्लाइड।
तो अभी ये सब जो चैलेंजेस है उसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि जिसमें हम इस सब चैलेंजेस को हम सॉल्व कर सकते हैं। बैकएंड में जैसे मैंने कहा कि फार्मर भी डिसइंटीग्रेटेड है या फिर स्कैटर्ड है, वैसे ही फ्रंट एंड में जो भी रिटेलर्स है या फिर जो भी मेरे मार्केटर्स है जो कि फार्मर का प्रोड्यूस बेच रहे हैं, दे आर आल्सो स्कैटर्ड। तो एक अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बैकएंड के साइड पे और फ्रंट एंड के साइड पे हमें दिखाई दे रही है। Whereas when you look at the global markets, जो कि डेवलप्ड नेशंस है, तो वहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स है, फार्मर्स पीछे से ऑर्गेनाइज या फिर बड़े फार्मर्स है, और आगे जो बड़ा ट्रेड जो भी ट्रेड चल रहा है, that is being happening through the supermarkets, जैसे टेस्को है, आजला है, आल्डी है, तो these are the supermarkets। तो जो बड़ा फार्मर है, वो डायरेक्टली बड़े सुपरमार्केट से कनेक्ट हो रहा है, और फिर उसको उन दोनों का जो मिलाप है उसकी वजह से जो ट्रेड है दैट इज स्टेबल ट्रेड, जहाँ पे ज्यादा ये नहीं हो रहा है, फ्लक्चुएशन नहीं है, ज्यादा इंस्टेबिलिटी नहीं है। तो हमें इस तरीके का एक सोल्यूशन चाहिए कि जहाँ पे ये पीपल ड्रिवन है, इंक्लूसिव है, एफिशिएंट है, क्योंकि हम जैसे बात करें कि हमारे पास सुपरमार्केट भी नहीं है और हमारे पास बड़े फार्मर भी नहीं, तो हमें एक सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए जहाँ पे फार्मर भी इंटीग्रेट हो रहा है, हमारा जो सेल करने वाला बंदा है वो भी इंटीग्रेट हो सकते हैं क्या, और फिर एक बड़ा वॉल्यूम दोनों तरफ से अगर उसका इंटीग्रेशन होता है देन अ बेटर वॉल्यूम कैन बी हैंडल्ड, और उसका जो इंटीग्रेशन है सप्लाई चेन का दैट इज पॉसिबल। तो एक ऐसा सिस्टम की जो फ्लेक्सिबल भी है, हमारे जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी है उसको भी वो समझ रही है, वहाँ पे हर किसी जो भी स्टेक होल्डर है, जो छोटा किसान है या फिर छोटा ट्रेडर है, उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे, बट एट द सेम टाइम जो लार्जर गोल है पूरा ट्रेड को एक सिस्टम में लेके आना वो भी पॉसिबल है। इस तरीके के सॉल्यूशन के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। तो बैकएंड के साइड पे अगर सबको बिल्ड करना है तो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है कि इसको अगर इंटीग्रेट करना है, जैसे मैंने कहा कि बैकएंड भी अनऑर्गेनाइज्ड है, फ्रंट एंड भी अनऑर्गेनाइज्ड है, अगर उसको इंटीग्रेट करना है तो हमें सोचना पड़ेगा कि पीछे फार्मर का नेटवर्क कैसे बन सकता है, फ्रंट एंड में ट्रेडर का नेटवर्क बन सकता है क्या, हम कुछ नई स्पेसिफिक वैरायटीज के ऊपर काम कर सकते हैं क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अभी मेरे पहले जो सेशन में हुआ उसमें हमने देखा कि हम कोल्ड स्टोर एक छोटे कोल्ड स्टोर का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लॉजिस्टिक का इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की हम बात करें कि भाई इसको इंटीग्रेट करो, मतलब डिजिटली सब ट्रेड होना चाहिए, बट अभी हम सब बिट्स एंड पीसेस में स्कैटर तरीके से इसको देख रहे हैं। अगर ये सबको हम अगर इन सबको इंटीग्रेट कर सकते हैं देन ओनली द रियल सॉल्यूशन कैन बी कम आउट। तो पीछे फार्मर है, आगे ट्रेडर है, दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए मुझे बीच में कोल्ड स्टोरेज भी चाहिए, लॉजिस्टिक भी चाहिए, मुझे स्किल मैन पावर भी चाहिए, बट मोस्ट इंपोर्टेंटली कि ये सब इंटीग्रेटेड एक दूसरे से कनेक्टेड काम अगर करते हैं तो ही ये पॉसिबल है। नेक्स्ट टाइम, और सबसे इंपॉर्टेंट कि बिजनेस में ट्रस्ट भी जरूरी है कि अगर मुझे ये सब बिल्ड करना है तो वहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत जरूरी है। तो दिस इज समथिंग व्हाट सह्याद्री हैज लर्न फ्रॉम आवर जर्नी टिल डेट, कि भाई ठीक है पीछे फार्मर है, आगे ट्रेडर है, दोनों डिसइंटीग्रेटेड है, इन दोनों को साथ में लाना बहुत जरूरी है। हम बोलेंगे कि हम ट्रेडर को रिप्लेस कर देंगे, दैट इज आल्सो अ चैलेंज बिकॉज़ ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। छोटे में हम एक ऐसे ट्रेडिशनल पिछले 50 साल से 100 साल से एक सिस्टम बनी हुई है और उसको हम रन कर रहे हैं। इट इज नॉट डायरेक्टली पॉसिबल कि भाई ट्रेडर को आप रिप्लेस कर दो और बात खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली ट्रेडर तो चाहिए लेकिन वो जेन्युइन ट्रेडर है उसको भी हमें साथ में लेना है, और एट द सेम टाइम फार्मर भी हमें जरूरी है। तो बैकएंड में हम फार्मर को इंटीग्रेट कर देते हैं, आगे हम ट्रेडर को इंटीग्रेट कर देते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम बन सकता है क्या? एंड देयरइन द रोल ऑफ द फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी इस केस में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। बैकएंड में जो भी फार्मर है उसको इंटीग्रेट करना कि भाई हमारे पास एग्जैक्टली प्रोड्यूस कितना है, कब उसका हार्वेस्टिंग हो सकता है, उसका क्वालिटी किस तरीके से रह सकता है, या फिर जो भी उसके जो स्टैंडर्ड्स है मुझे उसका इंटीग्रेशन करना है, उसको मुझे एग्रीगेशन करना है, तो दैट काइंड ऑफ वर्क कैन बी डन बाय द फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। और एट द सेम टाइम यही फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है ऑन बिहाफ ऑफ द फार्मर, क्योंकि इंडिविजुअल फार्मर ट्रेडर को साथ में नहीं लेके आ सकता, लेकिन वही इंडिविजुअल फार्मर्स है वो साथ में आके फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना रहे हैं, और ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे भी वो काम कर रही है वहाँ तो ऑलरेडी कुछ ट्रेडर्स काम कर रहे हैं, उनको भी वो साथ में लेके आ रहे हैं ट्रेडर्स को भी,
और फिर उसके हिसाब से अगर हम दोनों को साथ में काम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कर रही है, फैसिलिटेशन का काम कर रही है, तो बिजनेस जो है वो हम अच्छी तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। बट अगेन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी आज के दिन में जो हमें दिख रहा है कि दे आर वीक, मतलब दे आर नॉट स्ट्रांग। काफी सारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ बनी हुई है, किसी एनजीओ ने सपोर्ट दिया उसके लिए बनी हुई है, बट अगर उसको रन करना है तो एक एपेक्स बॉडी भी जरूरी है कि जिसमें ये सब एक्सपर्टाइज या फिर ये कैपेबिलिटी है कि जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को इस तरीके का सपोर्ट करे कि जहाँ पे जो प्लेटफॉर्म हम बनाना चाह रहे हैं जिसमें फार्मर भी है, ट्रेडर भी है, और थ्रू फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज ट्रेड फैसिलिटेट हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, और वो ट्रेड में जो भी गैप्स है या फिर वहाँ पे जो भी मैंने जैसे पहले बताया कि ग्रीवेंसेस है, कुछ चैलेंजेस है, दैट चैलेंजेस कैन बी सॉल्व आउट बाय द एपेक्स बॉडी और काइंड ऑफ। तो इस तरीके का अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और जिसमें हर किसी के लिए एक क्लैरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, एट द सेम टाइम उसको एक कंट्रोल भी है, तो ऐसा अगर स्ट्रक्चर बनता है तो देन डेफिनेटली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम पीछे से फार्मर को एग्रीगेट कर रहे हैं, आगे हम रिटेलर्स को एग्रीगेट कर रहे हैं, और फिर जो ट्रेड है वो हमारे सिस्टम के थ्रू वो अगर रूट होता है, और वहाँ पे डेफिनेटली जैसे डिजिटल सॉल्यूशंस की हमने बात की या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, उसको भी हमने इंटीग्रेट किया, और फिर ये स्केलेबल हम कर सकते हैं, उसका एक बड़े लेवल पे उसको लेके जा सकते हैं। तो दिस इज व्हाट, मतलब अगर एक सच में कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है तो डेफिनेटली काफी सारा काम इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे, काफी सारा काम लॉजिस्टिक साइड पे, फार्मर लेवल पे, ट्रेडर लेवल पे हो रहा है, पर इस सबका इंटीग्रेशन करने के लिए बीच में एक स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है जो कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लेड अगर है, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम एक बड़ा चेंज बदलाव सिस्टम में लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम तो डेफिनेटली ये जो एफपीसी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर बॉडी बिल्ड करना एक इम्पोर्टेंट बात हो सकती है, और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जिसमें एक बड़ा रोल एक्चुअली अदा कर सकती है, ऐसा हमारा मानना है। और दिस इज द ओनली सॉल्यूशन कि अगर हम इस प्रॉब्लम को हम कोई भी मतलब कॉरिडोर करने की बात कर रहे हैं या फिर ट्रेड को ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज हैव टू कम टुगेदर, दे हैव टू ब्रिंग इन प्रोफेशनलिज्म, उसका ट्रेनिंग है, इन्वेस्टमेंट्स है, तो वो सबके लिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी देयर सेल्फ गवर्नमेंट अदर प्राइवेट प्लेयर्स सबको साथ में आके एक स्ट्रेटजी बिल्ड करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से एक प्लेटफॉर्म लेके आ सकते हैं। Thank you. This is my last step. Tushar, your time is over. I am very much thankful for your Yes, sir. This was my last information. And Sahidri is considered to be one of the successful FPOs in the entire country. And I am very much thankful for this information you have shared. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Another question is online. Okay. Huh? Yeah. Yeah. Now I will request Swami Panthiyal, expert digital marketing. This is a very important thing. So you should not only highlight our state, but enter for entire Northeast. Without other states, our this Northeast will not survive. Okay, thank you, sir. नमस्कार। सब लोग थक गए होंगे शायद। I try to fill in, थोड़ा जोश लाने को कोशिश करता हूँ। आप सब challenges को सुने हैं, ये होता है, वो होता है। The biggest problem is, सबसे बड़ा challenge है, farmer buys everything in retail, sells everything in wholesale. That's the bottom line. And on top of that, farmer का शक्ति जो है वो वो जमीन छोटे छोटे होते जा रहे हैं, unless and until farmers इकट्ठा होते ही, then उनका ज़्यादा दबाव ला सकता है, whatever they want to do, जहाँ बेच सकता है, जहाँ क्वालिटी दिखा सकता है,
हम ऐसा खरीदी कर रहे हैं, हमारे पास इतना क्वांटिटी है। और नंबर 4, यहाँ सब लोग बैठे हैं, आप में से कौन फार्मर से डायरेक्टली खरीद रहा है? एक आदमी हाथ उठाए तो मेरा जन्म धन्य है। एक आदमी हाथ उठा सकता है क्या? फार्मर से आप सब डायरेक्टली खरीद कर रहे हैं, हर चीज जमीन से जो आप खुद फार्मर होगा शायद। जन्म धन्य नहीं हुआ, मैं महाकुंभ जाना है जन्म धन्य करने के लिए। चलो जागोटा सब लोग, ये हालत है देश का। हम सब एटलीस्ट 1 जनरेशन 2 जनरेशन पीछे गए तो हम सब फार्मर का बेटा बेटी है। हम रेस्पॉन्सिबल है ये फार्मर का हालत के लिए। खाली हम जो डिसीजन ले रहे हैं, हमके पास टाइम के कमी से ये बागम बाग में हम पूरा धरती को सत्यानाश कर रहे हैं। कितने दिन हुए आप में फार्मर लोगों से नहीं पूछ रहा हूँ, जो दूसरे नागरिक लोग हैं, कितने दिन हो गए आप जमीन हाथ से या पांव से छुआ है? कम से कम 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल 10 साल। हम कुछ नहीं कर पाते हैं जमीन के लिए, खाली फार्मर ही कर पाता है। So we all know this now. We all know what are the problems, what are the challenges, and who are responsible. सर मेरा प्रेजेंटेशन थोड़ा वो प्रेजेंटेशन बड़ा है, मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ये एग्रीकल्चर खाली वेजिटेबल का या ये हार्टिकल्चर का, एनिमल हस्बेंड्री का या सीरियल्स का एक अलग सिस्टम या स्पेशलाइजेशन तो होना है। ये सह्याद्री के बाद सुना है आपने, वो सब इतना एक छोटा 25,000 फार्मर का एफपीसी उतना पैसा किया तो असम कम से कम 30 लाख फार्मर का है, क्षेत्रीय है। अच्छा मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, गलत मत मानिए, थैंक यू। मैं पढ़ सकता हूँ लिख सकता हूँ मगर बोलना भूल गया, इधर उधर घूमता रहता हूँ। अच्छा लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम MD and CEO of Yukta Agri Social Enterprises. Before that, I have another 2 companies, Baker Tilly Middle East, which is the one among the top 10 consulting firms like KPMG and Y& Deloitte. I have built their digital ecosystem. I am a managing partner for Baker Tilly Infotech. And apart from that, I have built another 3 digital platforms, one in travel tech and one in the tax technology. Which is called LenoraSoft. I am also the MD and CEO. But ये सब मेरे को मजा नहीं दिया। मैं गांव वाला हूँ दिल से, और I am son of a farmer. So when I looked at मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो काम तो चल रहा है 10-12 कंट्री में काम चल रहा है, ये मजा तो नहीं है इसमें। एग्रीकल्चर इतना बड़ा एरिया है, वो सब प्रोड्यूसर्स के लिए कंज्यूमर्स के लिए दोनों नुकसान हो रहा है। जो बीच में जो हो रहा है, प्रोड्यूसर खुश नहीं है, कंज्यूमर खुश नहीं है, ये कौन सा बिजनेस है यार? और गवर्नमेंट्स हर साल एक स्टेट और इफ यू लुक एट द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट 2 लाख करोड़ कहाँ जा रहा है? हर एक स्टेट का बजट देखे तो 20,000 करोड़ 30,000 करोड़, ये कौन सा बिजनेस है? हर साल मैं 20,000 30,000 डाल रहा हूँ, हर एक फार्मर को जाके 2 लाख हर साल दिए तो भी वो कॉफी खुश है, ये क्यों मुगाना है? सो ये पैसा किसका है? ये 2 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ जा रहा है, ये पैसा किसका है भैया? अब सबका है ना? हम जो कर रहा है इसके वजह से हम तो चलो नियर ऑर्गेनिक खाना खा लिया, वन वी आर ग्रोइंग, हमारा जो बच्चा पोता पोती है बच्चा है वो सब खा रहा है। हमारा इरेस्पॉन्सिबिलिटी का थोड़ा इधर उधर इंग्लिश यूज करता हूँ, मेरे को उतना डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं आता है। इरेस्पॉन्सिबिलिटी का फल है वो हमारा बेटा बेटी पोता पोती, दे आर बिकमिंग विक्टिम्स फॉर दैट। The pollution, the climate change, all that nonsense is because of us. Governments will not change, farmers cannot change, we have to change first. So how can we change? जो सह्याद्री के बाद सुना आपने, ये सब इकट्ठा करने के लिए एक सिस्टम चाहिए, हम वो कर चुका है। Entire state of Andhra Pradesh we have transformed, brought all the farmers online, brought all the departments online, connected, farmers mobile से connected है,
सब within 3 months. So Sadavate साहब बोल रहा था, we need something to do immediately and all those stuff. That we have in front of you. If we are given an opportunity, we would like to transform pretty quickly, bring all the consumers, farmers को एक साथ लाके आपका जो डिमांड है, फार्मर्स को कैसा पता चलेगा अब जो कच कर रहे हैं उसमें से 10% 20% मिल रहा है तो you will not be able to आपके लिए जो अच्छा कर सकता है नहीं कर सकता है। जमीन में 4 साल छोड़ के बाकी सब पिचकारी करता है क्योंकि वो नहीं खाता है, वो हमको खिलाता है। तो ये सब चेंज करने के लिए अगर हम फार्मर से डायरेक्टली बाय कर सकता है क्या, वो मैकेनिज्म हमने लाया है। ये सब we are working with Government of India. We have around 10,000 packs already onboarded, and we have around 328 FPOs onboarded, and the target by the end of this year is to have around 50 to 60,000 packs connected, where farmers and जहाँ farmers अपने जरूरतें के लिए जो इनपुट मार्केटिंग जो है, आप जो बोल रहा था बैंक का क्रेडिट कहाँ है, इंश्योरेंस कहाँ है, कोल्ड स्टोरेज कहाँ है, ये सब टूटा फूटा और डिसजॉइंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कहाँ है, कैसा फार्मर को अवेल कर सकता है, कहाँ वो कैसा वो जो सुविधा प्रोवाइड कर रहा है फार्मर को वो इकोनॉमिकली वायबल कैसा कर सकता है। सो ये डिमांड डिस्कवरी एंड सप्लाई साइड डिस्कवरी ऑन either sides and सॉरी मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। ये डिमांड जो कैसा ओके डिमांड डिस्कवरी इतना फसल चाहिए मेरे को, मैं एक चलो बिग बास्केट का नाम प्रेजेंट कर दिया। बिग बास्केट इतना जरूरत है, कैसा इकट्ठा कर सकता है, नहीं तो यूनिलीवर है, नहीं तो रूइड स्टेपस है, इतना फसल ये क्वालिटी का यहाँ अवेलेबल है, कैसा इकट्ठा कर सकता है। कच्चा जो हो रहा है वो लोकल बॉडीज को इकट्ठा करके नाउ the local bodies packs हो, self-help groups हो, ना तो FPOs हो, whatever a group of farmers can come together, then they can aggregate the produce and they can provide the supply indents. Central government का procurement schemes भी आपसे जुड़ा कर सकता हूँ मैं, क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से काम कर रहे हैं। whatever mandates are there, अगर आपके पास प्रोड्यूस है तो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट खुद आपके खाते में पैसा डालेगा थ्रू आवर सिस्टम, वो भी कर सकता हूँ। और देन ये एरियाज का वेबसाइट ने देखा मैंने कल या परसों, वेरी बोल्ड स्टेटमेंट वो जो हाईलाइट किया ना, चैलेंजेस आर मेंट फॉर द ब्रेव व्हिच एरिया सोसाइटी हैज बीन एड्रेसिंग इन अ होलिस्टिक मैनर। आप किसी गवर्नमेंट के वेबसाइट में नहीं देखने को मिलेगा ऐसा। फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने देखा एक पैशन बहुत ज्यादा है, जुनून जो है बहुत अच्छा है। एंड देन the other one highlighted, dreams are meant to be fulfilled, only the path towards it has to be discovered। मैं बोल रहा हूँ मैं अब डिस्कवरी खत्म हो गया भैया, प्लेटफॉर्म है, यूज करना है तो यूज करेंगे। because the number of farmers we have in Andhra Pradesh, I'll show you one slide, forget all of this is सब ज्ञान आप सुन चुका है। So 1,21 crore acres and around 33 lakhs eKYC done farmers and 8 lakh non-eKYC had to be done, all the crops and all those stuff. This is the power of the platform we have built. And what is this platform? This brings everybody together. So if you go here, this is what? Not only for agriculture, horticulture, animal husbandry, and apiary, and you want it physiculture, with aquaculture. You can have an integrated ecosystem ताकि farmer जो कर रहा है वो खाली farmer ही कर सकता है, whatever खाना हम खा रहा है and whatever that is required for the animals also, it's coming from the farmer's efforts only. So is some and whatever the facilities that are required by the farmer in the second circle, if you see all of that advisory, irrigation, location advisory, weather advisory, remote sensing, and then what are all the facilities available for value addition and value chain integration. And then if you look at the outer circle, these are the external stakeholders that are interested in the are doing business with the farmers. But what they are वो जो भूल गए सब लोग फार्मर के ऊपर दबाव डालो। अगर फार्मर खेती ना करे तो फार्मर इज नॉट इन अ सिचुएशन टू खेती ना कर पाए, ना खरीद पाए, क्या किसको बेचेंगे? ये पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स या सब किसको बेचेंगे? So it is the responsibility of all these business people also
ताकि अब मैं बिजनेस कर रहा है तो मेरा कस्टमर अच्छा हो तो ज़्यादा खरीदेगा मेरे से। वो याद दिलाना है सब लोगों को। सब लोग करना चाहता है लेकिन मैकेनिज्म नहीं है, वो मैकेनिज्म बिल्ड करके रखा है। देन so that farmer can be ably supported, हर तरह से फार्मर का मदद मिल सके, फार्मर अच्छा हो सके। and then whatever government is investing every year, which is the taxpayers money, which is coming from all of us, whatever we are spending, direct, indirect, एक साबुन से ऊपर भी आप पैसा खर्च कर रहे हैं, ये सब गवर्नमेंट के एक्सचेकर में जा रहा है। ये सब can go into the farmer's hands directly, farmer's hands को अच्छा जाए तो फिर वापस होके गवर्नमेंट को तिजोरी मिलेगा, फार्मर जहाँ जहाँ खर्च करता है। नहीं तो ये बीच में जो घोटाला होता है, ये बीच में इंटरमीडियरीज होता है, वो सब देयर आर चांसेस वो गवर्नमेंट के तिजोरी में वापस नहीं जाएगा, क्योंकि वो खर्चा होगा नहीं खर्चा होगा, अकाउंट में देखा होगा नहीं देखा होगा, किसी को नहीं पता है। दिस इज अ बिग इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हाट फार्मर्स आर डूइंग। आप जो खरीद रहे हैं, आप जो बेच रहे हैं, if you take about 60 lakh acres in Assam, 67 lakh acres to be precise is the net sown area of Assam, and an average 1 lakh per acre, forget the crop intensity 1.4, 1.5, whatever it is, and both input and output put together, it is 60,000 crore economic activity per year. So in that is the power of what farmers are doing. And that is why governments are interested, because it is the single largest sector where employment is also being created. And हमारा economy को बोलता है हाथी है, because of the rural economy, rural farmers only, we have that resilience. So that has to be strengthened. वो मजबूत करना है। मजबूत करना बहुत आसान है। Technology से whatever you have seen from all the challenges, problems, what you have heard, we have harnessed all the areas. So now I'll just take to you with the solutions what is that government of India is using. And then the traceability ka, whoever is having a phone, they can take this QR code scanner. You will see the Janma Kundali of the soil, from the soil से जमीन से लेकर अब तक कहाँ पहुँचेगा, कितना भेजा, क्या क्या बीमार आया, बीच में क्या क्या इस्तेमाल किया, ये ऑर्गेनिक है नहीं है, ये कुछ डेटा एंट्री नहीं है, पूरा फ्रेमवर्क जुड़ा होके ये 4 साल लगा हमको प्लेटफॉर्म बिल्ड करने में, जमीन से लेकर कंजम्पशन तक, इंक्लूडिंग व्हाट इज द पैकेज मटेरियल टाइप, पैकेज वॉल्यूम कितना है, so to bring in efficiency wherever you want. So now value chain integration हम डिस्कस कर चुका है. So working with the government under the able leadership of areas and then the village Nama and the rest of the organizations, see the channelization of energy will be appropriate and delivery of outcomes what is intended for can be expedited. And then पहले ये you can't manage what you can't measure. अगर हम measure नहीं कर पाए तो हम manage नहीं कर पाते हैं. That is what we have exactly done. हर dot को कैसा map कर सकता है, कैसा measure कर सकता है, so that we can manage, control and optimize and give access and visibility to the right people. And then we have built the best practices of management also, SLAs and then real-time governance. And the biggest advantage you have is you will have the opportunity to establish dynamic pricing का कोई बात कर रहा था the moderator of the previous session, I forgot the name. That is already given in the platform. Real-time price discovery. वो farmer के हाथ में. हर जगह farmer को demand भी पता सकता है. Farmer को जो material चाहिए, input कहाँ अच्छा seed मिलेगा. Then when you are हम इकट्ठा करें तो ये सब demand को हर एग्री बिजनेस वाला आएगा बिजनेस करने के लिए, और हर एग्री बिजनेस वाला कम से कम 40% फार्मर के ऊपर दबाव डाल रहा है बिकॉज ऑफ दी डिमांड डिस्कवरी. उनको पता करना है कहाँ हमारा चीज बिकेगा. अब मार्केट हम वो एग्री बिजनेस के साथ लेके जा सकता है. सो 40% कमती में, क्योंकि उनको भी नहीं मिल रहा है, 40% कमती में फार्मर को दिला सकता है. That is what Arias has done as community procurement in tools and other technology, or tractors and all those stuff what you have done. That can be leveraged across all the dynamic requirements of inputs based on the cropping decisions, which will be influenced by the weather and the demand and the GI index or whatever you have.
and based on the differentiation that you can do and अच्छा price अच्छा बदलाव लाने के लिए. Now this is the FPOs जो बोला है, IIMR के साथ काम करता है हम. IIMR का FPOs हमारे साथ जुड़े हैं, FPO का मैनेजमेंट भी पूरा है. So all ये सब लोगों को इकट्ठा करें तो ही हम एग्रीकल्चर को मैनेज कर सकते हैं. एक साथ गवर्नमेंट चाहिए, एक साथ फार्मर चाहिए और एक साथ ट्रेडर्स और बायर्स और इंडिविजुअल कंज्यूमर्स भी चाहिए, ताकि nowadays nobody is calling a travel agency to book a car to go to the airport. When Uber or Ola sab aaya, so now everybody is booking on their own. So eventually this system can facilitate that kind of access for all of us, so that when I ask you next time, everybody, at least 80% of you will raise the hand, yes, I am ordering everything from the farmers. Then the other thing is brand building. See, whatever government of Assam and government of India is spending on the welfare of the farmers, that cannot continue like this. It has to start paying back to the community, back to the governments, and so that they can invest this amount in other developmental activities. For which, so we have developed business models where within 3 to 4 years the platform becomes self-sustainable, और कम से कम 50,000 60,000 लोगों को नौकरी मिलेगा, नवयुवकों को, और गांव में रख के फार्मर्स को मदद करना चाहता है, आपको इज्जत प्यार कमाना चाहता है. They will be able to do that with love and affection, and then consumers, all of us will lead a healthy life, क्योंकि हमको अच्छा खाना मिलेगा. ये सब you can decide, वो सब सेल्फ सर्विस और डिसीजन मेकिंग का टूल हम आपके हाथ में खाली 2-3 महीने में मौजूद कर सकता है. That is what we do at Yukta, and this is a deep subject. There are so many things. This is not enough. I can keep on talking and showing for 4 hours, but yes, I'll just quickly skim through. Supply side indeed, our government का PDS का procurement है, central government का food security and buffer stock maintenance का procurement है. ये सब आपके माध्यम द्वारा डायरेक्टली फार्मर से खरीदने का मैंडेट बना चुका है. एंड कोऑपरेटिव एक्ट 2024 बहुत पावरफुल है. मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने जानबूझकर बहुत स्ट्रांग और मजबूत बनाया है. कोऑपरेटिव बाय डिफॉल्ट, इधर FPO और कोऑपरेटिव बाय डिफॉल्ट, दे कैन बी डीलर, दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटर, हर चीज गैस से लेकर जनौषधि तक कर सकता है. वो सब मौजूद है प्लेटफॉर्म में, खाली ऑन करना है, इम्प्लीमेंट करना है. ये ऑलरेडी 10,000 पैक्स के साथ काम कर रहा है. और एज आई सेड, वी आर वर्किंग विद मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एज वेल, बोथ बफर स्टॉक प्रोडक्शन एज वेल एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टॉक रोटेटेड मटेरियल्स एट भारत दाल, भारत टाटा, डायरेक्टली टू द फार्मर्स एंड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स. सो ये सही कदम है. नेक्स्ट टाइम अगर 1 साल के बाद कम से कम 60-70% लोग आप बोल सके तो हम फार्मर से डायरेक्टली कर रहे हैं बोले तो असम को कोई नहीं रोक सकता है, इतना बड़ा हो जाएगा. जो ये पैक्स का ऐसा डैशबोर्ड मिलेगा, पैक्स देख सकता है कौन सा ऑर्डर्स है, गवर्नमेंट से क्या फैसिलिटी है, हमको कितना कितने का कैसा सप्लाई इंडेंट, हमारे पास 1000 टन का गेहूं है, नहीं तो 2000 टन का टोमेटो है बोल के कैसा बेच सकता है. वो सब डायरेक्टली, किसी का इंटरमीडिएशन नहीं चाहिए. आप खाली लॉगिन करना है, आपके फोन में आएगा, आपके सिस्टम में आएगा. आप खाली आपके पास कितना है बोल के सप्लाई इंडेंट अप्रूवल डाल सकता है. देन प्रोक्योरमेंट खुद अपने मोबाइल में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो काम कर रहा है वो मोबाइल ऐप है. मोबाइल ऐप में जो पूरा आपका आसामी में भी अवेलेबल है. मैं आसामी नहीं बोल सकता हूँ मगर मोबाइल ऐप आसामी में अवेलेबल है. NCCF डिजिटल प्लेटफॉर्म बोल के आप डाउनलोड कर सकता है. So it's all ready for you to kick off as quickly as possible, and all you need is 3 महीने that you can see it working. So then again आपका seed production हो, sales and distribution हो, ये सब मौजूद है आपको. I am not going to bother you about it. Sales and distribution, government का जो input का हो और produce का हो, whatever they want to do, it's all available readily, been there, done that, tested for the past 2.5-3 years. So now farmer को ये सब खबर दे सकता है आहिस्ता आहिस्ता. GST पे, एग्रीकल्चर GST भी कम से कम 10% बढ़ेगा. These are all farmer का है.
फार्मर अपना खेती में, हर खेती में कितना खर्चा आ रहा है, कितना हो रहा है, कहाँ कहाँ जमीन, ये सब डेटा आप जो देख रहा है, खाली 2 डेटा पॉइंट्स है, वो एक ही बार फार्मर से और गवर्नमेंट से डेटा लेंगे, बाकी सब सिस्टम से आएगा, प्रोसेस ड्रिवन डेटा कैप्चर, फ्रेमवर्क ड्रिवन डेटा कैप्चर, पूरा 176 क्रॉप्स का। हाँ, अच्छा बात है, अगर सदामत साहब और दूसरा moderator also was talking about KVK Sandal. KVK also can be the front runners of maintaining the extension information, digital extension जो farmers को जाता है, they can own the platform. Whatever we know, whatever that comes from the National Institutes of Plant Health Management, ICAR, IAR and all those stuff. The specifics of the local geographic agroclimatic conditions driven advisory is best known to the KVKs here or the local agriculture university. So they can own and modify the data, that 10-20% localization, whatever, will facilitate that. So now in situ disease diagnosis, we use remote sensing, we use image analytics, but we give more importance to the naked eye inspection and use remote sensing as a precursor and image analytics as a validatory process. So मैं हिंदी में नहीं बात कर सकता, इसलिए अंग्रेजी में बोला, माफ कर दीजिए. So this is what we want to do. Collaboration is the key. Bring all stakeholders, government हो, private players हो, technology players हो, जो सुविधा provide कर रहा है, credit insurance players हो, हर सबको farmer से काम है, farmer से लेन देन है, ये सबको इकट्ठा करो, and then facilitate input supplies, Uberization of SMOM scheme and Uberization of farm mechanization, storage and logistics, and what innovations we have brought in is prescription in the field. आप जमीन में से वो most of the 50% of the pre-harvest losses are due to the pest disease and deficiencies. So if it is identified in the right time, we can save 50% of the produce value. At least we can reduce 50% of that 50%. कम से कम 25% बचत करें तो फार्मर का और हमारा स्टेट का तकदीर बदलेगा जरूर. And then seed to fork traceability जो बोला है, ये soil to soul बोलता हूँ मैं. हम जो है, हम जो खाता है, वो हम बनेगा. We are what we eat at the end of the day. So that is where you will have most powerful tool to differentiate your produce. ये असम, ब्रांड असम है, ब्रांड असम का प्रोड्यूस इतना अच्छा है, सच में आपका जमीन में अब भी ताकत है. If you look at आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, पूरा पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर से भरा हुआ है जमीन. एटवर्म्स गायब हो चुका है हमारे जमीन से. आपका जमीन में अभी you guys are still pristine, so that can be marketed pretty well. Eco-friendly, ethically grown, fair trade, and sustainable agriculture that can be promoted and exported with complete traceability without having to invest additionally in any technology, which is already built into the platform. A PPF trading जो है, that will give you what is available now, what is ready for harvest, what is in storage, and what is going to come. vis-a-vis what is the demand. हमारे पास demand क्या है? कहाँ से कितना डिमांड है, बिग बास्केट वाला कितना पूछ रहा है, लूज स्टेप्स वाला कितना पूछ रहा है, और इंडिविजुअल कस्टमर्स कितना पूछ रहा है, एंड देन आपका पूरा रेस्टोरेंट्स को भी जुड़ा सकता है, कितना कहाँ रिक्वायरमेंट है, लोकल ट्रेडर्स है, एक्सपोर्टर्स है, सबको, वो सबका मोबाइल ऐप है, वेब ऐप है, पूरा आप जो उगा रहा है उनको कोलम कोला दिखेगा. कंप्लीट ओपन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल प्लेयर्स, बट ऑब्वियसली ऑल दीज आर वेरीफाइड एंड वैलिडेटेड. ओनली जो सच में वो काम करता है उनको एक्सेस मिलेगा प्लेटफॉर्म को, वो तरफ से बनाया गया है. एंड एक्सेलरेशन जो है, इनपुट आउटपुट ई कॉमर्स है, फार्मर खुद डिसीजन ले सकता है, कंज्यूमर खुद डिसीजन ले सकता है, वो सब सुविधा है. एंड देन डायरेक्ट ट्रेडिंग में जो अभी बोला है, मार्केट इंटेलिजेंस भी मार्केट इंटीग्रेटेड है, वट एवर मार्केट सोर्सेस है, मार्केट डेटा फार्मर को खुद मिलेगा. एंड इसमें ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, बिड मैनेजमेंट का है, ऑक्शंस का भी है. अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में खरीदना है, नहीं तो एक इकट्ठा करके डिमांड इकट्ठा करके बड़ा ऑर्डर प्लेस करना है, वो 100 फार्मर से आना है, 200 फार्मर से आना है, प्लेटफॉर्म सेल्फ डिस्कवरी करेगा. ये प्लेटफॉर्म में ये आपका क्वालिटी जो है ये इधर फार्मर के पास है. अगर आप फार्मर को मैसेज भी जाएगा, आप ये दाम में आपका डिमांड है, बेचना है नहीं बेचना है, आपका सहमत है तो दबाव डालो, बस उतना ही. फार्मर यस या नो बोलने का है, कुछ नहीं करने का है.
और फार्मर ना करे तो भी जब विलेज में जो है सपोर्ट असिस्टेंट उनको फोन करके भैया ये कुछ आया है देखो हमारे पास इतना है बोल के बोल सकता है, खत्म हो जाएगा। सो दिस इज द प्लेटफॉर्म, कंप्लीटली गवर्नमेंट टू फार्मर्स जुड़े हैं, गवर्नमेंट टू बिजनेस जुड़े हैं, एंड बिजनेस टू फार्मर्स है, फार्मर्स टू बिजनेस है, एंड देन लोकल टू ग्लोबल एंड लैब टू लैंड। लैब टू लैंड बहुत महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है, रिसर्चर को टाइम सेव कर सकता है, और केवी के जो काम कर रहा है वो मॉडल प्लांट बनाना, मॉडल प्लांट है वो 6 महीने रहेगा, 5 महीने रहेगा, बाद में फिर किसको दिखाएंगे, और फार्मर को उधर लाना, ट्रेनिंग करना, ट्रेनिंग का खर्चा, all of that can be digitally transformed so that farmer can see each and every time जो चाहिए आपको, अरे मैं ये टाइम टमाटर उगा रहा हूँ, मेरा क्या क्या देखना है, पूरा सेल्फ सर्विस में उनके लैंग्वेज में वीडियो भी उपलब्ध कर सकता है, और फार्मर टू कंज्यूमर डायरेक्टली, ये सब सुविधा है प्लेटफॉर्म में। बेनिफिट्स है हर तरफ से। पहले विलेज एग्रीकल्चर असिस्टेंट ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ज़्यादा प्यार और इज्जत बचेगा, और फार्मर को मदद होगा। गवर्नमेंट को दे विल डायरेक्ट मैकेनिज्म टू आउटरीच द फार्मर्स का प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या नुकसान है, हमारा स्कीम्स अच्छा इम्प्लीमेंट कर रहा है। ऑल ई गवर्नेंस के बारे में एक मॉडरेटर बोल रहा था, वो ई गवर्नेंस भी मौजूद है, पूरा सेंट्रल स्कीम्स है, और सदमते साहब बोल रहा था शायद। वॉट एवर वी आल्सो कैन डू, हमारा फार्मर्स का पूरा डेटा इकट्ठा हो गया, सो व्हाट आर द स्कीम्स एप्लीकेबल, व्हाट फार्मर्स, वी कैन ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई दोज फार्मर्स, डिपार्टमेंट में बैठ के, एग्री और हार्टी डिपार्टमेंट में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, हमारे पास कोटा इतना है, कैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, किस किस को ये चीज दे सकता है, प्लेटफॉर्म डिस्कवर करेगा। लोगों के ऊपर डाले तो बदलाव कभी नहीं आएगा। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल ऐसा होगा, आप एक कदम आगे बढ़ो, चांस ले लो, भैया आपको ये स्कीम अवेलेबल है, लेना है, चलो ये बटन दबाओ। डॉक्यूमेंट्स पूरा उनका है गवर्नमेंट के साथ, जमीन का डॉक्यूमेंट है, उनका आधार आईडी है, ये सब है, वो सब अपने आप वॉट एवर भरना है भरेगा सिस्टम, बाकी जो है फार्मर के पास लेना है, गवर्नमेंट एक छोटा मोटा टीम को रखा के वो भर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है तो, और स्टेट गवर्नमेंट का है तो खुद अपना डिसीजन ले सकता है। फार्मर्स जो दे विल गेट एवरीथिंग, वो वीरेंद्र सहवाग का एक ऐड आता है ना दुनिया मुट्ठी में, मैं भूल गया, आई थिंक एयरटेल का ऐड था शायद, वो कर सकता है आपने। So you will start in the right direction, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में, 1 साल में फार्मर को आदत बढ़ेगा। अरे हर आदमी आजकल यूट्यूब और ये फेसबुक और ट्विटर ये सब के बगैर जी नहीं सकता है। डेटा इतना चीप हो गया देश में, प्रोडक्टिविटी कम हो गया डेटा की वजह से। सो नाउ इनपुट सप्लायर्स उनका भी बचत है, उनको डिमांड दे रहा है, जो खर्च कर रहा है सेल्स एंड मार्केटिंग में 10 to 12% खर्च करता है, डिस्ट्रीब्यूशन में अनदर 20-30%, डिस्ट्रीब्यूटर डीलरशिप ट्रांसपोर्टेशन में, ये सब बचत है उनके लिए, वो आसान कर सकता है फार्मर को, ताकि दे विल बिकम मोर कॉम्पिटिटिव। अगर मेरा कॉम्पिटिटर का प्राइस 1000 रुपये है, मैं 600 रुपये में बेच सकता है, तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रोडक्ट अच्छा है तो वो ऑटोमेटिकली सेल्स बढ़ेगा, और इससे ज्यादा फायदा क्या है, रेवेन्यू रियलाइजेशन इमीडिएटली हो जाएगा। सो ये ऑल agri businesses also will come and join areas and village Nama and government of Assam to avail the facilities, and also they will get the ESG scoring, and we can talk about ESG, whatever environmental social governance scoring that they have to do, which is mandatory for companies doing 1,000 crore and above turnover. So that also we can facilitate, and the data that you are going to give to them in order for them to get better at their game, that nobody on this set, no Facebook, no Twitter, which belongs to the government of Assam, a gold mine बना सकता है डेटा सब dimension से इकट्ठा करके, and then the customers, yes, customers will have direct access, farmer से जुड़ सकता है, farmer को जो वो कितना में खरीद रहा है, कितना farmer को मिल रहा है, वो सब जानबूझकर डिसीजन ले सकता है। Provided because it becomes more expensive compared to the rest of the origin. So this is
This is how we are, supporting Assam and the Northeast state as of now, but we will look forward in terms of working closely with the forum in case we have been provided with the right linkages to establish and go deeper into setting up our sourcing channels. Thank you very much. Any questions? So, thank you, Vishal. If there is any question, I think it's a very important information that is shared in a very short time. So, yes, sir. So, if there is no question, so thank you very much for your valuable presentation. Even I have learned so many things from your presentation. Thank you very much, Aruna sir. So now, thank you so much. Thank you so much, and I wish all the success to this forum. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for inviting me. So I think Mr. Sri Amit Agarwal, or I should call Ashok Yadav ji. Amit Agarwal, vegetable entrepreneur. Is he there? Yeah. Is it online? Yes. Now, then that was the topic of research in America. They were calling us, see, we did this technology because see, for packaging, how much money is spent? Actually, product का दाम कितना है? Packaging का दाम ही तो ज़्यादा है. तो आपको ये पसंद है. उसमें कुछ technology नहीं है. Assamese people cannot come together if you want to go to up. All others will pull him down. এটা ইগনি যদি বগাব খোজে বাকি কিটা তা ধরি নমায় যাব কোত যাবে. So this is the status. এটা সাবধান হবৰ হল. মাউথে উঠিলে গুড়ি পৰুৱাৰ মৰণ নাই. আপনারা জানে সবে. I have from a flood affected area and I have seen that all human lives, cattle lives, all are in danger and many lives are. And to be every farmer is a breeder, best breeder. He is the best breeder, best agronomist, best horticulturist, and best economist together. Coming together is the factor now, which we must attend to. Lot of tea gardens. Protect Sahabagisat ki kore baganot they produce tea production hoy. What can we bring market in our hands? That is somewhere we have lapses. It is FPCs. And many of them are still FPOs, not FPCs. It is a FPC hoy jabo to trade is in your kintu consumer e khabole na paye time on surplus. Production is surplus, but consumer is also. Somebody has indicated or not. I don't know. In the phone on session, I was not here. The Dhanor variety Masuri variety was never introduced by any scientist, nobody. It was introduced by the variety, traditional variety, and that variety was the till now most popular variety of rice. So who introduced? Farmers. And introduction is the first step of breeding. That means farmers are the best breeders. They know how to do in their agroclimatic situations. আপনার এফপিসির পর জীবন আছে ইয়ার বেশিরভাগ খেতিয়কে আছে আপনাদের জ্ঞান আছে কিন্তু আমি পড়াশোনা করে গৈছো আমার প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞান তো আমার নাই কিন্তু আবার কি আছে এখানে টেকনোলজি ইন্টারভেনশন ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট টেকনোলজিক্যাল ব্যাকস্টপিং ঠিক আছে কেন কি হলো সায়েন্স আমার এতিয়া মাঘ যদি কবি উলিয়ায় বন্ধাকবি মাঘ উলিয়ালে কিমান দাম পাব কারণ মই ঘৰত টাবল ধরে দুটা কৰোঁ 360 জোপা ৰুবা কল
মাহেকে কহকে সিকুনা বা তল পাক পছলা লাভত পাবা লংকার বনিজ राम राम मार्केट सब लोग मारने का डर के मारे हुए जो राम जो भी कहते हैं सर अभी यही ऐसा प्रॉब्लम हो गया हमारा मेरा शुगर हो गया अभी लेग तो जिसको कहता हूँ वही प्रेस्क्रिप्शन देने लगता है ये खाओ वो खाओ ये खाओ तो जितु प्रेसार और डायबिटीजर कारणे ভাল ইউরিক এসিডৰ কাৰণে ভাল সেইবিলাকৰ খেতি কৰক राम राम मार्केट मगो आ बेले गाव बोल राम राम मार्केट मार्केट आनिबो जानिबो লাগিব दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी देन we have tremendous potentiality rice fallow system eta geti 54% area etio only rice kori baki সময় পেলাই থৈ দিয়ে এটা মিশন ডাবল ক্রপিং লৈছে হৰিয়া কৰিছে নহয় হৰিয়া কৰক তাতে ডাংবডি লগাই দিও লেচেৰা লগাও ভেন্ডি লগাও ভেন্ডিৰ পানীও কম লাগে কিয় ৰাইচ ফেলো এৰিয়াত যদি কালেক্টিভত যাও মাটি কাৰ বাদ দিও তেওঁক শ্বেয়াৰ দিব কিবা এটা দিজ আৰ দ্য পলিচিজ ইউ কেন ডু ইট এফপিঅ যদি লগ লাগিব পাৰে মই জানো এফপিঅ এটা 500 মানুহ দেখাইছে এফপিঅ বা এফপিচিত আপোনালোকে 500 মানুহ 1000 মানুহ দেখাইছে কিমান জন মানুহ লগত নাই কিন্তু লিষ্ট সাবমিট কৰিছে ঠিক কি আছে এক্টিভ মানে কিমান আছে জানো নাই কেতিয়াও নাই সেইখিনি লগত আনক আনি পেলাই মাটিবিলাক খৰালি পেলাই থৈ দিয়ে যদি কালেক্টিভলি খেতি কৰক মাৰ্কেট তাত গুচি যাব ট্ৰাক কমাব পাৰিব লাগিব এখন যদি সৰু ট্ৰাক নাযায় তেতিয়া মাৰ্কেট নাপায় মিছা কথা মই ঘৰতে এজোপা কল ৰুম 360 জোপা ৰুবা কল তাৰ মানে কি 1 বিঘা মাটিত কল কৰকচোন এখন গাঁও লংকাৰ বৰিষ্টাত নাপাব আইডিয়া তো হিট মার্কেটিং ইজ নেভার এ প্রবলেম উই হ্যাভ ক্রিয়েটেড দ্যাট প্রবলেম প্রবলেম তো আছে টেকনোলজি আছে সি particularly vegetables seed availability quality seed নাপায় মই ডাইরেক্টর এক্সটেনশন থাকোতে আরকা প্রথম আমি আরকা রক্ষক করলে আইএইচআর they were telling that this is triple resistant variety tomato तो आरका रक्षक लाके किया था यहाँ बाद में देखा कि इसका ह्यूमिड कंडीशन में उनका रिसर्च फेलियर all type of blasts are coming then I gave the feedback then they told okay that maybe possibly ताबसे उलियाले आता आरका आवे yes that is triple resistant variety triple disease तीनटा disease रेजिस्ट्रेशन of आरका आवे আমি থ্রু কেভি কে সবতে করিলো অঙ্গনা করিছিল না আর এই আমার সো অ্যাকসেপ্টিং ইজ লাইক এনিথিং বিকজ ইটস সেলফ লাইফ ইজ অলসো গুড কারণ মার্কেটিং এর কারণে সেলফ লাইফ লাগে বিলাই তো সিঙ্গার যদি দুদিনও না থাকে তে আপনি বাদ দিও আপনার কাম নাই যদি এক সপ্তাহ যদি সেই বিলাই থাকিব পারি মার্কেট গৈ পোৱালৈকে 7 জন মানুহ বাছি 6 জন বা 7 জন মানুহ বাগৰি যাব দালাল এই টিকিব পাৰিব লাগিব টেনিকো ভ্যারাইটি লাগিব লাগিব but the question is seed da par ISR or seed ISR का variety का seed नहीं मिलता now I have joined ICR Agricultural Technology Application Research Institute as a consultant now we are trying now with IIHR make at least a few KVKs for seed production. You give age, they will do, so that the seed becomes available here for the farmers. Lot of problems. Marketing is not only problem. We have to see the backward linkages, backward things also, not only forward. Now this entire forum is for only looking out for forward linkages or forward things. But unless the backward, what is the ঘৰখনৰ টিং লাগিব কাঠ লাগিব সিমেন্ট লাগিব সেইখিনি ঠিক নকৰাকৈ মই বিল্ডিংৰ কথা ভাবিম নে ভাড়া দিব লাগিব সাইমালটেনিয়াসলি দুটা হ'ব লাগিব
আৰু যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব প্ৰথম চাব লাগিব কিহৰ মাৰ্কেট আৰু তেতিয়া মই ভাবোঁ যে প্ৰেছাৰ ডায়েবেটিছটো প্ৰায়ৰিটি লওঁ চবৰে মৰাৰ ভয় আহি গৈছে আৰু another 5 yearsত 50% of the employees will suffer from pressure and diabetes. I am telling you, this is the data. Think for the market. Pura aa jaye. So selection of type of crop and varieties. Ki kheti koribo? Ar tar variety to ki hobo? Osin ka thor thorao lagabo nwaribo. Unless it is tested. Here jodi test kora howa nai, tetiale bishwas nai. But about point was committee, I बहुत lecture मारिलो और उसको मो moderator सारे हमारे नहीं दिलो. Another important thing is that my idea of the harvesting stage. See, technology backstopping is very important. Suppose tomato अगर marketing के लिए सोचता है तो 75% of maturity में harvest करना पड़ेगा. नहीं तो 3 दिन 4 दिन में खत्म हो जाएगा पेरिशेबल सो ऑल पेरिशेबल थिंग्स पाइनएप्पल कब हार्वेस्ट करेगा ये कब हार्वेस्ट करेगा वेजिटेबल्स कब लीफी वेजिटेबल्स कब हार्वेस्ट करेगा इसका सब का that should be that standardized already it is standardized that should be taught to the farmers or FPCs নহলে মার খাবো বিজনেস আর আছে আপনার transportation is very important aspect transportation তার যাপতে বহুত বস্তু তাতে খেতে লাখাই মরে স্ট্যাম্পেড হয়ে যায় ট্রান্সপোর্টেশনের লগতে প্যাকেজিং মই গৈছিলো এখন জায়গা পুনের ওচৰত তেওঁলোকে আঙুৰ খেতি কৰে কাহিনী কৈছো মাৰ্কেটিংটো আপোনালোকে কাহিনী শুনিলে গম পাব তেতিয়া সেই সময়ত কি হৈছে এটা 2000 চনত গৈছিল মই গ্রেপস আপেল আঙুৰ খেতি কৰি যাব ভাগৰি গ'ল 3-4 টকা কেজি বিক্ৰী কৰিবলৈ হয় মুম্বাই মাৰ্কেট এক্সপ্লোৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিলে মুম্বাই মাৰ্কেটত সিন্ডিকেট আমাৰ ইয়াতো সিন্ডিকেট হটাও না সরকার ফার্মারে এনে দাম পাই যাব সিন্ডিকেট সমাপন হয় তার ফার্মার তিনি তেওঁলোকে ক'লে ঠিক আছে বনিছৱে আমি এজন পইচা উঠাই পেলাই লণ্ডনৰ মাৰ্কেট চাৰ্জি হ'ল লণ্ডনলৈ পঠালে মই নিজে ভিজিট কৰিছো পিছত এই জেগা লণ্ডনলৈ পঠিয়ালে যেতিয়া তাত গৈ পেলাই ইয়াক সুধে তাকৰিতে কৈছে ন আমি নলওঁ আমি চিলিৰ পৰা আমাৰ গোটেই ৰাউণ্ড ইয়াৰ চিলিৰ আঙুৰ আহে আমাৰ নালাগে দৰকাৰ নাই সাফিচিয়েণ্ট আৰু কোৱালিটি ইজ অলসো গুড ইউ এৰাৰ নাই নহয় আপোনাৰ কওকচোন আপোনাৰ কোনটো সময়ত অলপ হলেও দৰকাৰ আছে নেকি তেতিয়া চাই মেলি ক'লে যে ইয়েছ 1st May to 15 May এই 15 দিনত চিলিৰ আঙুৰ নাহে ঠিক আছে আমি যদি সেই সময়ত দিওঁ হ'ব আমি ট্ৰাই কৰি চাওঁ ইয়াক ঘূৰি আহিলে সেইটোতো আঙুৰৰ ছিজনে নাই কি কৰিব তেওঁলোকে গ'ল কংকান এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি যে আমাৰ এনেকুৱা এটা বস্তু লাগে য'ত আমি হাৰ্ভেষ্টিং মেবি ডিউৰিং 15th এপ্ৰিলৰ পৰা 31st May লৈকে সেইমতে টেকনলজি দিলে তেওঁলোকে অলপ আঙুৰ পঠিয়ালে আৰু কোৱালিটি মেইনটেইন কৰিলে এতিয়া চিলিৰ আঙুৰ গুচি লণ্ডনত চব আজি নহয় মই যেতিয়া গৈছিলো 2014 or 15 I think লণ্ডনৰ আঙুৰ মাৰ্কেট পুনেৰ আঙুৰ মাৰ্কেটে দখল কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰ এইটো হ'ল কায়দা B2B to me sir market is not a problem we are creating that problem we can catch it we have to be empowered for that and in our case আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে উজলীয়া অসমত in Upper Assam all the vegetables and horticulture areas are enclosed by the small tea gardens but it's true naked truth all have become tea garden owner small tea growers and all horticultural crop area has gone
আছে না তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় হা আছে না ইয়াত No, they will have to try. Tea is not sustainable now, they're fluctuating in the market. পাইছেও দেখে যাব ভেজিটেবলৰ আপোনাৰ অপচন আছে নেক্সট ইয়াৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰো যদি ইটো মাৰ্কেট হিটো লৈ যাব পাৰিম কি কৰিব এৰিব লাগিলে যে ভাল লাগিছে আপোনাক স্যার কওক ভাল লাগিছে বুঝা না আৰু কওক ভাল লাগিছে ন মই ভাবিলো যে মানে ৰুলিং দিবলৈ আহিল নেকি যে ৰুলিং দিয়া নাই সবার থেকে নকয় উচিত দুখেই পাই কিঞ্চিত এইখিনি ক'বই লাগিব আৰু আমি নিজকো অলপমান আত্মবিশ্লেষণ কৰি চাব লাগিব আমাৰ ভুল ক'ত শুনক আৰু এটা কথা কম ৰামায়ণটো সবেই জানে মোটামুটি ইন্ডাস্ট্রিক্টিভ ল্যাঙ্গুয়েজ কি রিলিজিয়ন ধৰ্মৰ বেলেগ ধৰ্মৰ মানুহে হ'লেও ৰামায়ণ জানে সীতাক যেতিয়া ৰাৱণে হৰি নিলে ক'ত থৈছিলে অশোক বনত হয়নে অশোক বনত ৰামে বিচাৰি উলিয়াবলৈ হনুমানক পঠিয়ালে হয়নে ক'ব আকৌ নহ'লে মানে আহিনা বুলি আচ্ছা হনুমান যেতিয়া গৈ পেলাই হনুমান তাত সীতাক বিচাৰি থাকোঁতে ধৰি পেলাই বান্দৰ বুলি পেলাই তাৰ নেজত জুই লগাই দিছিল নে নাই হনুমানে চান্স লৈ সেই জুই চব লংকা চাৰখাৰ কৰি দিলে চাৰখাৰ কৰি দি ইয়াত মাৰিছে তাত মাৰিছে এতিয়া লেজৰ জুইটো নুনুমায় সেইটো কি কৰে তেতিয়া গৈ সীতাৰ ওচৰলৈ গৈ ক'লে যে মা তোমাৰ কাৰণেতো মোৰ জুই লাগিলে তুমি মোক নুমাই দিয়া সীতাই কি ক'লে নহ'ব তোমাৰ নেজত জুই লাগিছে তুমি মুখেৰে নুমোৱা বাকি কোনেও নুমাই নিদিয়ে তেতিয়া হনুমানে মুখেৰে চুচি পেলাই জুই নুমাই আৰু মুখ পুৰা হ'ল সেইকাৰণে বান্দৰৰ হয়নে এইটো জানেতো আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে এতিয়া মাৰ্কেটিঙৰ যদি প্ৰব্লেম হৈছে নেজত কাৰ জুই লাগিছে কাৰ নেজত জুই লাগিছে কোনে নুমাব straight solution sir আৰু কি লাগে মাৰ্কেট Please conclude first. Oh, okay, fine. Our other problem is pani problem mainly. Erratic rainfall, it's unpredictable. We have both. जो वो विष्णुदेव को वहाँ देखिए पानी का सागर में वो सांप का ऊपर बैठा दिया था ना पीने के लिए पानी भी नहीं है ऐसा है यहाँ हम पानी में है लेकिन अभी देखिए आप सारी ड्राई है तो विंटर में तो पानी ना हो पानी ना पाओ vegetable যদি এতিয়া বলবলে summer vegetable starts from February কেনেকে কৰিব drought another problem so we should before thinking for market we should go for production how to produce when to produce and why to produce then what about these things কেনেকে production হ'ব যদি পানীৰ অভাৱ হয় মই পটকে কেইটামান কম আৰু তাহলে transportation and packaging ঠিক কৰিব লাগিব and potential district যেখন লৈছে মই ইয়াত দেখিলো এই ডিস্ট্ৰিক্টৰ পকেটস কোনখিনিত ভেজিটেবলস হ'ব পাৰে that very carefully select কৰিব লাগিব ডিস্ট্ৰিক্ট প্লাস পকেট আৰু খাৰুপেটীয়া আৰু বৰপেটা আমাক দিশ কৈ আছে আমি হেতুত মানে এটা বায়ো ইনপুটস প্ৰডাকশন আসামত বৰ দুৰ্বল আমি বায়ো কথা কৈ আছো অৰ্গেনিক কৰিব লাগে ভেজিটেবলস input code to at first there should be entrepreneurship development for bio input production in each location প্রত্যেক জায়গায় bio input production or একজন entrepreneur লাগে যাতে locally হে input খিনি পায় অর্গানিক করার কারণে আৰু এটা হল যে কালেক্টিভ ফার্মিং তো লাগিব
ইয়াৰ কাৰণে সবৰে কনসার্টেড এফোর্ট লাগিব অকলে পিসি কৈ থাকিলে নহব আপোনালোকে কৰা তাৰ কাৰণে যিসকল এগ্ৰিকালচাৰ ডেভেলপমেন্ট মাৰ্কেটিং এই সবৰ লগত জড়িত সকলোৱে যদি কনসার্টেড এফোর্ট দিয়ে তেতিয়ালে সাৰ্টেনলি ইভেন মাৰ্কেটিং আহিব লাগিব নাবাৰ্ড আহিব লাগিব ফাইনেন্স আহিব লাগিব ক্ৰেডিট আহিব এভৰিথিং সবে যদি কনসার্টেড এফোর্ট দিয়ে marketing is never a problem for us and we have the richest আমার আটাইতকৈ সুবিধাজনক অৱস্থা আছে যে অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি লুক ইস্ট পলিসি করে অ্যাক্ট ইস্ট মিয়ানমার থাইল্যান্ড ফিলিপিন্সলৈকে আমি মার্কেট এক্সপোর্ট কৰিব পাৰিম এফএডাও ইয়াত আছে কিন্তু কনসার্টেড লগ লাগি মাউকে উঠিব লাগিব ধন্যবাদ নমস্কাৰ very much thankful to all the participants here and for their valuable inputs. And I think we have to again, I am thinking, মই আকৌ ক'ব খুজিছোঁ যে বজাৰখনৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট সময় আমাৰ সম্পদ আৰু শক্তি আমি দিব লাগিব তেতিয়া এখন ভাল বজাৰ পাম মই এটা আচৰিত কথা অলপ আগতে গম পাইছোঁ ঠিক এঘণ্টামান আগত যে মই যোৱা এমাহ ধৰি অসমৰ কমলাটো বিদেশৰ বজাৰ পঠিয়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছিলোঁ যোৱাকালি আজি এসপ্তাহৰ আগলৈকে মোক খবৰ দিয়া আছিলে 50,000ৰ পৰা 1 লাখ কমলা যাব বাংলাদেশলৈ হঠাৎ তেখেতসকলৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টটো 5 লাখলৈ বাঢ়ি গ'ল আৰু তেখেতসকলে ক'লে আপোনালোকে এক্সপৰ্ট পেকেজিং আমাক কৰি পেলাই দি দিয়ক কিহৰ কাৰণে কৰিলে এইটো কথা মই গম পাই গ'ল এতিয়া আপোনালোকে বুজি লওক কোনখিনিত আমাক টুপি পিন্ধাইলে তেওঁলোকে গতিকে মাৰ্কেটিংটো মগজু লাগিব কৰিব লাগিব মই হঠাৎ এটা ইমান বৃহৎ কনচাইনমেণ্ট কিয় বাংলাদেশে কেছ পইচা দি কিনিবলৈ গুচি গ'ল তাৰ কাৰণটো মই অলপ আগতে গম পালোঁ সেইটো বাংলাদেশত নাথাকে সেইটো কথাই ক'লোঁ থেংক ইউ এভৰিবডি ধন্যবাদ Thank you to this remarkable panel for shedding light on vegetable marketing and distribution. এতিয়া আমি মঞ্চত উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিদ্বয়ক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ I would request Dr. H.C. Bhattacharya, Consultant Attorney, to kindly felicitate Shri Tiranga Bharatiya Bora, Regional Coordinator, Northeast Region, APIDA. I now request Shri Tiranga Bharatiya Bora to kindly felicitate Dr. H.C. Bhattacharya. Thank you. I now request you both to kindly come a little closer for a photograph. Thank you so much. Ladies and gentlemen, I would now request you all to kindly partake of the refreshments being served right outside this hall. A humble request, please be back in 10 minutes for the rest of the sessions. আয়োজকসকলৰ তৰফৰ পৰা সামান্য জলযোগৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেয়া গ্ৰহণ কৰিবলৈ সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু kindly take a seat on the dais. Joining them will be an exceptional team of panelists including Shri Asif Alam Bora, District Agricultural Officer, DAO, Kyokhagor, and Dr. Angana Sharma, in charge, Krishi Bigyan Kendra, KVK, Punipur. rain dominant period from May onward. গতিকে এইটো সেশনৰ বিশেষকৈ আমি বৰষুণৰ লগত যুদ্ধ কৰি আমি কেনেকৈ ওয়েদাৰৰ লগত যুদ্ধ কৰি কেনেকৈ আমি আগলৈ যাম আৰু এইটো এই সম্পৰ্কে আজি ধৰক ইয়াৰ ওপৰত যিখিনি টেকনলজি আমাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে আমাৰ পৰামৰ্শলৈ নিয়া হৈছে আৰু কৃষকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ছাকচেছ ষ্টৰী কথাটো দুআষাৰমান ইয়াত ক'ব
আমি এইটো নহয় যে নতুনকৈ কিবা কৰিবলগীয়া আছে এইটো নহয় ইতিমধ্যে আমাৰ যিখিনি বস্তু হৈ আছে সেই বস্তুখিনি আমাৰ হাতত ইতিমধ্যে আমাৰ যিসকল কৃষকে খুব ভালকৈ এইটো এচিভমেণ্ট কৰিছে তেওঁলোকে দেখুৱাব গতিকে এই বৰষুণৰ মাজত বৰষুণ পিৰিয়ডৰ মাজত আমি বৃষ্টিৰোধী গৃহৰ মাজত আমি প্ৰটেক্টেড কাল্টিভেশ্যন কৰি পিনে কেনেকৈ আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ আৰু খুব কোৱালিটি ভেজিটেবলছ আমি উলিয়াব পাৰোঁ সেইটোৰ ওপৰতে আজি এইটো ছেশ্যন আৰম্ভ হ'ব পোনপ্ৰথমতে আমাৰ মাজত আছে আমাৰ আজি অপেনিং বেটছমেন হিচাপে আমাৰ মাজত থাকিব শ্ৰী ৰাহুল গুপ্তা প্ৰপাইটাৰ অফ ফ্ৰেছ ফাৰ্ম তিনিচুকীয়া আৰু তেখেতে এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন প্ৰথমে ক'ব আই ৱেলকাম ৰাহুল জাষ্ট টু ষ্টাৰ্ট দি থিংছ Hello everyone. First of all, thank you everyone for inviting me here. মই অসমীয়াত অলপ অসমীয়া হিন্দী ইংলিছ সব হেৰি কমাই এটা লমিনেট হিচাপত মই কম এতিয়া আমাৰ হ'ল যে first of all to begin with let me say like let me introduce myself. I am Rahul Gupta. I did MBA in finance. I am not from agri background. So I did MBA in finance from University of Wales, and I was working as a working professional in ICRA, ICRA, and then I thought of doing something since Assam is a birthplace of mine. So probably I thought of doing something for the state of Assam. So মই অসমৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো আৰু মই আশা কৰোঁ যে মই এটা ইনস্পিৰেশ্যন সবৰ কাৰণে হ'ব চেষ্টা কৰি আছো so let me begin with my presentation আৰু ইয়াৰ আগৰ সেশনটো কৈছিলে যে আমাৰ মাৰ্কেটিং ইজ So ইয়াৰ আগৰ সেশনটো আছিল যে আমাৰ প্ৰডাক্ট বিলাক মাৰ্কেটিং কৰিব লাগে so I to begin with like my just মানে মোৰ প্ৰডাক্ট বিলাক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো if you have this kind of product you don't need to market your product the market will come back to you তো আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ মাৰ্কেট সার্চ কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই আপোনাৰ ইয়াতে মাৰ্কেটটো আহিব so probably let me begin with the session and the initial topic was like to increase the production of vegetables in Assam. So how we can increase the production of vegetables in Assam? So there is only way where we can increase the production of vegetables if we adopt protected cultivation. Now what is protected cultivation? Let me show you. Now if you Google what is protected cultivation, it is a method of growing high value crops under controlled environment during season or off season. When any vegetables can be grown during season or off season. But my definition, what is my definition? Actually, I am telling you, and here I will be sharing all my experiences. And it is not that I have developed my PPT through Google or something like that. I will share all my practical experiences so that it is beneficial for our local farmers. So every data which I am providing, মই যিমান ডেটা আপোনাক দিম হেতু আমাৰ লোকাল production level at মই চাই মেলি আপোনাক data provide কৰি আছো. This is based on our weather condition and how crop can be grown. So my definition is it is a step towards precision farming to get predictable output and increase per square meter production of exotic fruits, vegetables and flowers under protected environment. So probably what happens is like আমি suppose মানে কিবা এটা cultivation কৰিবলৈ গৈ আছো তো আমি আশা কৰো যে এটা predictable output হ'ব লাগে কোনো এটা ব্যৱসায়ত আমাৰ এটা predictable output হ'ব লাগে so হেইটো outputটো কেনেকৈ পাম আমি so this is through protected cultivation because like যেতিয়া বৰষুণ আহিব হিলগুটি পৰিব আমাৰ crop বিলাক ড্যামেজ হৈ যায় so protected cultivation is a way where you can protect your crops so আমাৰ যিমান গছ বিলাক আছে হেতু protect কৰিবলৈ আমাৰ এটা প্ৰয়োজন আছে যে protected cultivation কৰিলে আমি ভাল এটা crop security পাম so এটা আমি আকা suppose আমি 100 kg production estimate কৰি আছো তো এইটো 100 kg আমি definitely এটা পাই যাম next is protected cultivation what is like better crop yield ইয়াত মানে crop quality আৰু quantity और यार माने open field comparative to if you compare with open field লৈকে যদি compare করি এইটো quality is very superior if you see মানে মোৰ বিলাহি
বিলাহী এতিয়া মানে মোৰ 25 days একোৱে নহয় without refrigerator. So this is the quality of tomato. So যদি এইটো ধৰণৰ আপোনাৰ production হ'ব, আপোনাৰ marketing is not a problem. So not an issue, no cold storage, no nothing is required if you have a quality produce. So the main focus is to produce quality food. If you produce quality food, market is readily available. ইয়াত আমাৰ protected cultivation কি হয়, আমাৰ humidity, temperature and light আমি control কৰিব পাৰিম. So next slide we will. Now there are three types of protected cultivation. One is fan pad, naturally ventilated and net house. So our weather condition, naturally ventilated tubular structure is suitable. Now what is the reason behind why naturally ventilated tubular structure is suitable? Heitu naturally ventilated kele suitable ase? Because our natural humidity is very high. Generally our ki hoy, our temperature is kom thake, humidity bahut beshi thake. So generally hoy ki our vegetative growth is very bahut bari jay. Jintu apnar farmers bilak ase, etu experience koribo je amar fruit bilak nahe, kintu amar gos bilak bahut bari jay. So why it is happening? Because like light intensity bahut komti thake aur amar mane humidity is also very high. Humidity, natural humidity. Suppose my example kom je amar why naturally ventilated is suitable for our environment. Because say amar fan ব্যবহার আমি ফ্যান ব্যবহার করব কিন্তু কুলার ব্যবহার না করব কেন? Because like এটা suffocating environment create হয়ে যায়। আমি ঘৰত আমাৰ তো only কুলার ব্যবহার নকৰো নহয় কেলে নকৰো? Because natural humidity is already on higher side আৰু আগৰ humidity আহি গলে মানে কি হ'ব, এটা suffocating environment হৈ যাব। So same এটা আমাৰ plant to এটা suffocating environment create হৈ যাব if we go for fan pad or any other source of like a greenhouse. So naturally ventilated is very suitable. Plus our rainfall is very high and uncertain. Borkhon ketia ahibo, ketia jabo aur borkhon beshi ahile ki hobo, to heitu karone protect koribole amar naturally ventilated tubular structure is very much suitable. Fan pad ki hoy, fan pad bitorot mane ki fan eta electricity cost bari jay. Second is eta etu cooler hisabot kaam kore. তো ভিতৰত সাফোকেটিভ এটা এনভায়ৰনমেন্ট ক্ৰিয়েট হৈ যায় which is not good for plants, মানে প্লান্টৰ কাৰণে ভাল নাই হেতু। নেক্সট আমাৰ ব্যাম্বু স্ট্ৰাকচাৰ that আমাৰ আসিফ sir will be sharing and he will be sharing the detail. We have gone through training session for 55 farmers, so Asif sir will be dealing with that. So this is a structural details like which I have shared to them. Now mainly technical aspects, if we talk about technical aspects, why I have taken drip irrigation? Moi kele drip irrigation or kotha pati asu. The reason being is like drip irrigation is being provided by the government, but the installation process is not tenekwa nohoy mane. Ami ki hoy amar government drip irrigation di ase. Thik ase ami drip irrigation pai golu. Howa pisot hetu installation proper howa nai. Kele howa nai? Amar drip irrigation pressure mechanism or kaam kore. It doesn't work on gravity. First of all, because like eta tank ami upor di dilu, I mean we have installed a tank and then eta pani eri dilu, eto pani goi ase. So it works on pressure mechanism, it doesn't work on gravity. Je ami gravity di dilu, amar upor tank ulo hei kori dilu aru pani goi ase. So motor installation bahut heri ase. Jetia apni drip logabo, definitely install water pressure to apni check kori lobo je sobe dripper similar quantity of water to discharge kori ase na nai. Heitu bahut crucial ase, sobok mane ami jiman farmers bilak request kori asu, please listen, apni etu bahut minutely apni observe koribo, more practical experience ase etu ei bilak moi share kori asu. So drip irrigation apnar pressure mechanism or kaam kore. Next is the discharge should be even, mane discharge has to be mane eta dripper beshi pani di ase eta komti di ase heitu hobo na lage. Jetia motor start hobo, every dripper, suppose 100 drippers ase, 100 drippers same quantity of water dibo lage. Suppose 100 ml pani di ase eta dripper, sob 100 ml dibo lage. So etu even discharge hobo lage. Dripper to dripper distance should be crop dependent. Amar crop logalo, suppose ami bilahi logaisu, etu 1.5 feet man ami logai asu, kintu amar dripper discharge is 3 feet or ভিতৰত আছে। তো হেতু মানে কি হয়, every plant has to be individually being monitored by each and every dripper.
সো ড্ৰিপাৰ আমি যিমান প্লান্টছ হ'ব ইমান ড্ৰিপাৰ হ'ব লাগে সিম্পল যিমান প্লান্টছ হ'ব ইমান ড্ৰিপাৰ হ'ব লাগে fourth thing is like surface of the bed should be plain I mean surface যোনটো হ'ব যিমান পাৰিব আপুনি প্লেন সাৰফেস কৰিব পাৰিব চেষ্টা কৰিব it is not that ওপৰ নিচে সেইটো হ'ব নালাগে মানে ঠিক আছে তো বেডটো আমি প্লেন সারফেসত হ'ব লাগে ড্ৰিপাৰ should be kept away from the crown area মানে যেতিয়া পুলি প্লান্টেশন হ'ব আমাৰ একদম গুৰিত দিব নালাগে গছৰ একদম গুৰিত পানী দিব নালাগে জাস্ট 3 ইঞ্চ এৰি পেলাই আমি ড্ৰিপাৰটো ইনষ্টলেশন কৰিব লাগে Next is like practice rain water harvesting. আমি কি হল আমাৰ মই ফিল্টাৰ ইনষ্টলেশন কৰিছো বহুতে মানে মোৰ ভিডিও চাইছে তেওঁ গম পায় যে মই ভিডিও ফিল্টাৰ ইনষ্টলেশন কৰিছো তো ফিল্টাৰ ইনষ্টলেশন কৰিব দৰকাৰ নাই আমাৰ ন্যাচাৰাল ওয়াটাৰ ইজ ৰেডিলি अवेलेबल ক্ৰিয়েট আমি পুখুৰী আছে ঘৰৰ পিছত পুখুৰী আছে আপুনি পুখুৰী পানীটো ব্যৱহাৰ কৰক why পুখুৰী পানী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে it is free from iron EC is balanced our electrical conductivity মানে তাত soil salt নাই so electrical conductivity is in a minimum level and fourth thing is pH is balanced so pH আমাৰ কি হয় যদি আমাৰ বৰষুণ পানী গছ বিলাক পায় বহুত সোনকালে বাঢ়ি যায় না why it is happening because all these three parameters are there less iron less EC and pH এটা balance হিচাপত থাকে তো pH আৰু EC মই বহুত দীঘলীয়া নকৰো পিছত আমি পাতি লম কিবা ডাউট থাকিলে আমি পিছত এটো ডিসকাস কৰিম check whether before আপনার ইরিগেশন করা আগে আপনি ওয়েদার টু চাই লব এইটো নাই যে আমি জাস্ট মানে মোটর সুইচ আছে আমি দি দিলো যদি আপনি চাই আছে যে বৰষুণ হবলৈ আছে আপনি পানী নিদিব স্টপ ওয়াটারিং বিকজ লাইক হেতু কি হ'ব ওভার ওয়াটারিং হ'ব হিউমিডিটি বেশি বাঢ়ি যাব আপনার ফাঙ্গাল ডিজিজ আহি যাব সো আপনার যেতিয়া মোটর সুইচ দিব আপনি হঠাৎ আপনি চাব যে আপনি বৰষুণ আহিব না আপনি সবৰ আপনার মোবাইল ফোন আছে চেক দা ওয়েদার বিফোর আপনার ইন্ডিকেশন করা আগে আগে আপনি চেক কৰিব লাগে নেক্সট ইজ লাইক হাউ টু ম্যাক্সিমাইজ আউটপুট লাইক উই হ্যাভ বিন টকিং লাইক হাউ টু ম্যাক্সিমাইজ আওয়ার আউটপুট আমি ম্যাক্সিমাম আউটপুট কেনেকুৱা পাম সবে আপোনাক কৈ আছে যে খেতিৰ পৰা আমাৰ প্ৰডাকশনটো বাঢ়িব লাগে কেনেকুৱা বাঢ়িব এটো So there has to be some way and concrete solution should be available. So আপনার কি হয় এই স্লাইডটো আপনি ফটো তুলি আপনি সব পারিব select the right variety of seed. Seed selection is very important why because মই পিছত স্লাইডত কম যে আপনি suppose 100 পুলি আপনি লগাইছে every পুলি has to be productive. এইটো নাই যে আপনি গ্ৰীণ হাউস বনালে মই 10000 গছ লগাইছো 10000 গছৰ লগত 10000 গছ আপোনাৰ প্ৰডাকশন হ'ব লাগে হেতু নাই যে এটা গছ ভাল প্ৰডাকশন দি আছে আমি ফটো তুলি পেলাই আমি ইন্টাৰনেটত লোড কৰি আছো হেতু নহব every plant has to be productive variety is very crucial so every plant counts আপনি চাব যে every plant counts so very high yielding variety আপনি চাব seed যোনটো লব ভাল কোম্পানী লব because like every seed counts right selection of plant variety key plant laga puli apnar moi disilu apnar suppose avoid plants with demands more space with apnar optimum utilization of space hobo lage apnar ei jaga limited ase ami 150 manu yat bohi asu yat ami 500 manu humai dile kenekwa hob kintu ami chesta ki korim ami enekwa manu suppose apni select kori ami farmers bilak anisu so you have been selected cherry picked and আপনাক ইয়াত আনা হল কেলে আনা হল because you are different from others এইটো আছে নহয় তো হেইটো কাৰণে আপোনাৰ স্পেস ইউটিলাইজেশন আপোনাৰ ভূত জলকীয়া সাপোজ মই এটা কৈ আছো মই ডোন্ট টেক মি আদারওয়াইজ মই ভূত জলকীয়া কেতিয়াও নকৰো আপোনাৰ প্ৰটেক্টেড কাল্টিভেশনৰ ভিতৰত কেলে নকৰো ৰিজন বি ওয়েট ওজনটো বহুত কমতি থাকে স্পেস বহুত লয় তো আমার এনেকুৱা পুলি ৰব লাগে যত স্পেস কমতি লয় প্ৰডাকশন বেছি হয় ওর ওজনটো বেছি হয় গম পালে না মই কি আছো কি কৈ আছো নেক্সট ইজ অপটিমাইজিং সো হেতু মান অপটিমাইজিং দ্য স্পেস মানে কি ভাৰ্টিক্যাল স্পেস ইউটিলাইজেশন আমি ইউটিলাইজ কৰিব লাগে আমি ইয়াত এইটো বহি আছো সবে থিয় হৈ গলে আমি স্পেসটো বাঢ়ি যাবনে না বাঢ়িব সবে আমি বহি আছো তো আমি দুজনৰ স্পেস এজন লৈছে সাপোজ সবে আমি থিয় হৈ গলো তো থিয় হৈ গলে কি হ'ব ডাবল স্পেস অকমোডেশন হ'ব নে নহয় তো এটো আমাৰ কি হয় আমি কি কৰি আছো ভাৰ্টিক্যাল স্পেস টু ইউটিলাইজ কৰি আছো তো ভাৰ্টিক্যাল স্পেস ইউটিলাইজেশন হ'ব লাগে নেক্সট ইন্টিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট এটা ডাঙৰ সাবজেক্ট
So integrated nutrition management. Now integrated nutrition management হেতুৱে হ'ল যে আমাৰ ব্যালেন্স ডায়েট হ'ব লাগে। ব্যালেন্স ডায়েট মানে কি একদম ব্যালেন্স আমাৰ যেনেকুৱা খোৱা লোৱা কৰোঁ আমি তো এটা ব্যালেন্স আহাৰত যাওঁ হেতু ঠিক ধৰণে integrated nutrition management is মানে আমাৰ একদম fertigation is should be very proper and precise. Fertigation আমাৰ ভাল হ'ব লাগে। Integrated pest management मतलब कि pest अपना जो होगा integrated pest माने bio pest controllers should be used. Bio pest controllers there are ways जो हमें insecticide व्यवहार नकरा के अपनी pest control करिब पारिब। तो हमार बहुत तेनेको আছে integrated pest management is a very big subject तो আমি মই बहुत दीघलिया नकरो मोर limited time আছে मोर सर हां ऑल हाइलाइट है हमरे now how to maximize second slide to take technology মানে মই dosing unit লগাই আছো মোৰ এটা dosing unit আছে I have imported from Netherlands so probably এইটো dosing unit কি কৰে আমাৰ fertilizers বিলাক ppm levelত বহুত কমতি মাত্ৰাত এইটো নাই যে আমাৰ ppm মানে কি আমাৰ যোনটো হাড় আমি ব্যৱহাৰ কৰো it is not that কি আমি বহুত বেছিকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যেনেকৈ আমি নিমখ ব্যৱহাৰ কৰো ঠিক তেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে it is not that you over fertigate কি কৰিলে কি হ'ব আমাৰ ইসি বাঢ়ি যাব আমি প্লান্ট পুলি মৰি যাব এইটো আমাৰ প্ৰডাকশন নোহোৱা কাৰণটো বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু বেছি ফাৰ্টিলাইজাৰ দিলে প্ৰডাকশন বেছি হ'ব এইটো কোনো কাৰণ নাই এইটো কেতিয়াও নকৰিব এইটো প্লান্ট বিলাক মৰি যাব নেক্সট নো your EC and pH EC/pH আপোনাক জানিব লাগে EC/pH is a big subject so মই EC/pH ৰ ওপৰত বেলেগকে আপুনি ভাবি কিন্তু আপোনাৰ EC আৰু pH আপোনাৰ জানিব লাগে কি আছে আপুনি খালি আপোনাৰ গুগল মাৰি আপুনি সার্চ কৰি ল'ব limited time আছে মই সোনকালে গৈ আছো understand your weather before ঠিক আছে for feeding আপোনাৰ crop to হেতু হল মালচিং আপুনি ডেফিনেটলি ব্যৱহাৰ কৰিব মালচিং কৰিলে কি হ'ব আপোনাৰ weeds বিলাক নাহে আপোনাৰ হেৰি unwanted plants বিলাক নাহে তো আপোনাৰ কি হ'ব তাত নিউট্ৰিশন লস যোনটো থাকে হেতু নহয় unwanted plants হলে কি হ'ব আমাৰ নিউট্ৰিশন লস হ'ব হেতু খাব আৰু আপোনাৰ নিউট্ৰিশন যোনটো আপুনি এপ্লাই কৰি আছে হেতু খাই দিব so probably unwanted plants ko suppress কৰিবলৈ কি কৰিব লাগে আমাৰ মালচিং দিব লাগে আৰু লেবাৰ খৰচটো কমি যাব যেতিয়া আপুনি মালচিং ব্যৱহাৰ কৰিব আপোনাৰ লেবাৰ খৰচ বহুত কমতি হ'ব use organic আপনার fungicide and pest controllers organic fungicides are available আপনার trichoderma সবে কম পায় bacillus subtilis is available আপনার pseudomonas আছে আপনার organic pest controllers হলো আপনার verticillium হৈ গল এইবিলাক মানে pest controllers আপনার natural pest controllers which works 24/7 আপনার 24 ঘন্টা কাম কৰে আৰু without pesticide আপনি কিবা ধৰণে আপনি কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিব কিন্তু আপনি ভালকে এটো এটা IPM ৰ লেভেলত মানে ইন্টিগ্ৰেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট ফলো কৰিব লাগিব keep your soil healthy by using organic cultures ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে organic cultures মানে কি আমাৰ যোনটো মই ট্ৰাইকোডাৰ্মা কলো মই সুডোমোনাছ কলো এইটো আপোনাৰ সয়েলত এপ্লিকেশন কৰিলে কি হ'ব আপোনাৰ সয়েলটো কোমল থাকিব এৰেটেড থাকিব এৰেটেড থাকিলে কি হ'ব আপোনাৰ ৰুট জোন ভালকে ডেভেলপ হ'ব আৰু নিউট্ৰিশন আপটেকটো বাঢ়ি যাব আপোনাৰ প্ৰডাকশনটো বাঢ়ি যাব next এইটো নিউট্ৰিশন there are 17 elements এই ব্যালেন্স ডায়েট মানে কি হয় এইটো ব্যালেন্স ডায়েট হয় এইটো যদি আপনি ব্যালেন্স মাত্ৰাত আপনি দিয়ে আপনার প্রোডাকশনটো আহিবই আহিব আৰু প্লান্ট হেলথটো ভাল থাকিব কিন্তু এইটো এপ্লাই কৰা মানে আপনার এটা হেৰি আছে এটা ব্যালেন্স মাত্ৰাত দিব লাগে এইটো নাই যে আপনি একদম খালি আপনি চাই ললে আপনি বেছি মাত্ৰাত দিব লাগে you have to be in a it has to be in a balanced way next how to maximize revenue আপনার revenue ঠিক আছে আমি কলো এতিয়া আমি চালু যে আমি প্রোডাকশনটো কেনেকৈ বাঢ়িব লাগে আপনার revenue কেনেকৈ বাঢ়িব revenue মানে কি হল আপনার কিমান পয়সা আহিব কেনেকৈ পয়সাটো বেছি বাঢ়িব আপনি এনেকুৱা ভ্যারাইটি অফ সিডস আপনার ভ্যারাইটি অফ ভেজিটেবলস লব লাগে সাপোজ মানে এইটো কালার ক্যাপসিকামৰ কথা কৈ আছো এইটো 320 रुपीस 250 to 350 रुपीस যায় তোমাৰ এইটো রাইট সিলেকশন অফ ভ্যারাইটি আপনি এটো মই সিলেকশন কৰিলো it goes from 250 to 350 rupees so হেতু কি হল আমাৰ এক্সোটিক ভ্যারাইটি আপনি সিলেক্ট কৰিব লাগে আপনি কি লগাই আছে আপনি গম পাব লাগে so হেতু আপনি ডেফিনেটলি আপনি চাব লাগিব আৰু ওজনটো বেছি হ'ব লাগে না এইটো হল আপোনাৰ 200 গ্ৰামৰ তো 200 গ্ৰামৰ ওজন থাকে তো আপোনাৰ কি হয় ফার্স্ট ইজ এক্সোটিক এন্ড সেকেন্ড ইজ ওজনটো বেছি হ'ব লাগে তো কি হ'ব আপোনাৰ ৰেভিনিউটো বাঢ়িব না নাবাঢ়ে তো
তো ৰেভিনিউ বঢ়াবৰ কাৰণে আমাৰ হেইটো আপোনাৰ ভেৰাইটি আৰু ওজনটো বেছি হ'ব লাগে এইটো আপোনাৰ নিজে আপুনি এইটো অলপ চিন্তা কৰিলে আপুনি ৰেভিনিউটো বাঢ়ি যাব তো সেইকাৰণে আপোনাক কমিউনিকেশ্যন কৰি আছো প্লান ইয়ৰ ক্ৰপ আৰ্লি অৰ লেট আচ্ছা যেতিয়া আপুনি প্ৰটেক্টেড কাল্টিভেশ্যনৰ ভিতৰত কাম কৰিম এতিয়া হেতুটো নাই যে আমাৰ বৰষুণৰ ৰ'ব লাগে বা আমাৰ হেৰি আছে তো আপোনাৰ আৰ্লি প্লানিং কৰিব লাগে বা লেট প্লানিং কৰিব লাগে সাপোজ আপনি বজাৰত গৈ আছে এতিয়া বিলাহী দামটো 10 টকা 12 টকা আছে তো আপনি কি কৰিব যেতিয়া বেছি হ'ব সাপোজ জুন জুলাই মাহত বস্তু আমি সবে এতিয়া পাতি আছিল আজি গোটেই দিনটো হেতুৱে হ'ল যে আমাৰ সামাৰ কাল্টিভেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিব লাগে তো যেতিয়া আপনি সামাৰ সিজনটো ভালকে ইউটিলাইজ কৰিব তেতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ ভাল এটা প্ৰিমিয়াম প্ৰাইজিং হ'ব যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰডাকশনটো সেপ্টেম্বৰ মাহত আহি যাব তো সেপ্টেম্বৰ মাহত প্ৰডাকশন কৰিলে আপনি কি হ'ব কি কৰিব লাগে আপনি জুলাই মাহত আপোনাৰ স্যাপলিংছটো ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰি দিব লাগে যেতিয়া জুলাই মাহত আপনি ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰিব তেতিয়া সেপ্টেম্বৰ মাহত আপোনাৰ প্ৰডাকশন তো আমাৰ লো কষ্ট পলি হাউস যেতিয়া আসিফ স্যার এক্সপ্লেইন কৰিব আপনি ভালকে লো কষ্ট পলি হাউস বনাই দিয়ক সেপ্টেম্বৰ জুলাই মাহত আপনি ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰি দিয়ক আপোনাৰ সেপ্টেম্বৰ মাহত এটা প্ৰিমিয়াম প্ৰাইজিং আপনি পাই যাব জেনলি হেতু 60-70 rupees আপনি আৰামত পাই যাব নেক্সট ইজ আপোনাৰ স্টাডি দা মার্কেট বিফোর ইউ প্ল্যান ইয়োর ক্রপ নাও ব্যাক ক্যালকুলেশন কৰিব লাগে কোনটো টাইমত কি আপোনাৰ বেছি ডিমান্ড থাকে মই বিলাহীৰ কথা কৰো সাপোজ মানে আপোনাৰ কালি আপোনাৰ হেৰি আপোনাৰ ক্যাপসিকামৰ ডিমান্ডটো বেছি থাকে তো কি কৰিব লাগে সাপোজ অক্টোবৰ মাহত আমাৰ বহুত বেছি ডিমান্ড থাকে ৰেট বেছি থাকে তো কি কৰিব লাগে আপোনাৰ ব্যাক ক্যালকুলেশন কৰিব লাগে ব্যাক ক্যালকুলেশন কেনেকুৱা কৰিব যে আমি 3 মাহ আগত আমি প্ল্যান কৰিলো যে আমাৰ সেপ্টেম্বৰ মাহত ইমান প্ৰডাকশন লাগে গম পালে তো তেনেকুৱা আপনি ব্যাক ক্যালকুলেশন কৰি পেলাই আপনি হেতু আপনি প্ল্যান কৰি ল'ব লাগে যে আমাৰ প্ৰডাকশনটো সেপ্টেম্বৰ মাহত কিমান ওলাব হেকানে কিমান পুলি লগাব লাগে কিমান আগত আমাৰ প্ল্যানিংটো হ'ব লাগে তেনেকুৱা কৰিব লাগে মেক sure that every plant is productive now মই হেতু কলো যে আমাৰ every plant কাউন্ট কৰে হেতু নাই যে আপনি হেতু কেতিয়াও নকৰিব যে আমাৰ এটা প্লান ভাল প্ৰডাকশন দি আছে হেতু ফটো মাৰি আমি ডিস্ট্ৰিক্ট ডিপাৰ্টমেন্ট অফিচত পঠিয়াই আছো WhatsAppত দি আছো স্যার আমাৰ প্ৰডাকশনটো ভাল হৈ আছে হেতু কেতিয়াও কিন্তু হেতু আপোনাৰ কি হ'ব আপোনাৰ নিজৰ খালি আপনি ফটো দিলে ঠিক আছে এটা এপ্রিসিয়েশন পাব কিন্তু আপোনাৰ নিজৰ লস হ'ব তো ফোকাস আপনি কি হ'ব লাগে যে এভরি প্লান্ট হ্যাজ টু বি প্রোডাক্টিভ সাপোজ 200 গছ হ'ল তো 200 গছ আপোনাৰ প্ৰডাক্টিভ হ'ব লাগে তো হেতু কেনেকুৱা হ'ব লাগে প্ৰপাৰ ড্ৰিপ ইৰিগেশ্যন ইনষ্টলেশন হ'ব লাগে প্ৰপাৰ ব্যালেন্স ডায়েট দিব লাগে আৰু প্ৰপাৰ ক্ৰপ প্ল্যানিং স্পেসিংটো ভাল হ'ব লাগে নাও ক্ৰিয়েট ইয়োৰ ওন নিশ মাৰ্কেট এন্ড ব্ৰান্ড নাও মই এতিয়া ফ্ৰেছ ফাৰ্ম তোমাৰ নিজৰ ব্ৰান্ড আছে না সাপোজ আমি মই এইটো বিলাহী আপনি মোৰ পৰা কিনিবলৈ আহিলে নেক্সট টাইম আকৌ কিনিবলৈ গলে কি ক'ব আপনি এইটো বিলাহী হেদিনা লৈ গৈছিল হেতু লাগে না আপনি ক'ব যে মই ফ্ৰেছ ফাৰ্ম ব্ৰান্ডৰ বিলাহী লাগে সো ক্ৰিয়েট ইয়োৰ ওন ব্ৰান্ড ইফ ইয়োৰ প্ৰডাকশন ইজ গুড আপনার এটা ব্র্যান্ড হ'ব লাগে নহলে 10 জন মিলি পেলাই এটা ব্র্যান্ড ক্ৰিয়েট কৰি দিও তেতিয়া কি হ'ব নহয় হেতু মোৰ হেতু ব্র্যান্ডৰ বস্তুবিলাক লাগে গম পালে তো আপনি সাপোজ মানে এটা আপনার নিজৰ এৰিয়াৰ আপনি 10টা ফাৰ্মাৰ মিলি পেলাই একেলগে কাম কৰক একেলগে সৰু আপনার লোকস পলিহাউস সেটআপ কৰক একেবাৰে প্ৰডাকশন যেতিয়া হ'ব একেবাৰে মাৰ্কেটিংটো আপনি নিজে কৰি দিও এটা ব্র্যান্ড নেম দি পেলাই হেতু ব্র্যান্ড নেম দি পেলাই কৰিলে কি হ'ব আপনার গ্ৰাজুৱেলি বেলেগ কোনো প্ৰডাক্ট আপনি পিছত আপনি এড অন কৰিব পাৰিব নেক্সট ইজ ডোন্ট এফ্ৰেড টু এক্সপেৰিমেন্ট আপনি হেতু এক্সপেৰিমেন্ট কৰিবলৈ কেতিয়াও আপনি এফ্ৰেড নকৰিব এক্সপেৰিমেন্ট কৰিবলৈ আপনি হেতু নাই যে আপোনাৰ আজি বিলাহী ডিমান্ড আছে কালি আপনি হাৰি বিলাহী এৰি পেলাই বেলেগ ক্ৰপ যাব নোৱাৰে আপনি অলৱেজ এক্সপেৰিমেন্ট কৰিব লাগে মাৰ্কেট মানে কি হয় মাৰ্কেট ডিমান্ডিং আছে যেতিয়া আমি অলপ আগত স্যার কৈছিলে আমাৰ ৰামদেৱ বাবা কৈ দিলে যে আমাৰ হেৰি লকি খাব লাগে এটো লকি আমাৰ সবে তো হেতু আমি মাৰ্কেটটো চাই মেলি আপোনাৰ এক্সপেৰিমেন্ট কৰিব লাগে তো এক্সপেৰিমেন্ট অলৱেজ ওপেন ফৰ এক্সপেৰিমেন্ট নাও মাৰ্কেটিং এন্ড প্ৰাইজিং না মাৰ্কেটিং কেনেকুৱা কৰিব লাগে পিপল আৰ ৰেডি টু প্ৰভাইড পে পিপল আৰ ৰেডি টু পে সবে পয়সা দিবলৈ সবৰ পকেটত পয়সা আছে কিন্তু ওলাবলৈ কোনো নোখোজে কিন্তু ভাল প্ৰডাক্ট থাকিলে ডেফিনেটলি ওলাব মোৰ এতিয়া মোৰ প্ৰডাক্ট বিলাক মই আপোনাৰ এক্সপেৰিয়েন্স শেয়াৰ কৰি আছো মোৰ এতিয়া মানুহে মোৰ প্ৰডাক্ট বিচাৰে ৰেট নি বিচাৰে আৰু মোৰ যত মোৰ প্ৰডাক্ট বিলাক যায় না তাৰ মানে খুব মানে হেৰি আছে তাও বুলি ক'লে মানে হেতু বেয়া নহব তেওঁ কয় যে আপোনাৰ লাগে দিলে লওক নহলে এৰি দিয়ক এনেকুৱা কয় হসা কৈছো না আপোনাৰ people are like willing to buy তো প্রাইজিং তো আমার কোনো হেৰি ৰেট নি বিচাৰে কোনো ঠিক আছে তো
তো আচ্ছা নেক্সট মাৰ্কেটিংটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে আপোনাৰ সাপোজ এইটো কোনো এটা ডিস্ট্ৰিক্ট আপুনি কভাৰ কৰি আছে তো আপুনি এসটিপি ফলো কৰিব লাগে জাস্ট মানে এটা মাৰ্কেটিং টাৰ্ম মই হেৰি কৰি আছো সেগমেন্ট কৰিব লাগে সাপোজ মানে আপোনাৰ এটা এৰিয়া হৈ গ'ল আপনি সেগমেন্টেশন কৰি দাও টার্গেট কৰিব যে না এই পার্টিকুলার কাস্টমার সাপোজ মানে আপনার এটা এরিয়া কভার কৰিলে ভোট জলকীয়া কনজাম্পশন কৰে production technology yes marketing is okay don't underprice okay that is okay I'll go forward acha value chain management moi eta heri moi value chain management heri kori asu je production seed procurement loike amar marketing loike moi sob moi nije kori so yat mane ki hoy amar definitely mane ki hoy kono mediator nai moi sob nije manage koru ar etia hoy gol moi production kene ko hoy kiman hoy now production estimate is like everybody might be willing to know like how much I produce and so etia moi more nijor experience to share kori asu moi etia tomato plantation more 6000 gos ase etia 6000 minimum 5 kg moi etu conservative approach kori asu moi 5 kg 30000 kg more hetu lai it goes up to 45000 kg tothapi moi 30000 kg moi dhori loisu ebar capsicum more color capsicum moi 2000 gos ase moi 1.5 kg dhori asu etu moi 2.5 kg loke jay to moi conservative approach 3000 kg more capsicum ase capsicum green ase 6000 kg more production hoy zucchini 1000 kg hoy aur european cucumber amar 500 kg hoy now a to avoid next more revenue kiman ase etu apni sabo paribo ya now everybody might be talking and thinking like a farmer like every farmers pity eta feeling ase je farmers ok mane kenekwa kobo lage na hetu figure sai pelai konoba eta farmers communication heri hobo na lage I request all the panelists and the guests coming from outside these are the real figures that I have been achieving these are the real figures that I have been achieving and these are market figures so probably I generate around 25 lakhs to 30 lakh rupees per season 6 to 7 8 months no this is around 4500 square meters so this is I am talking about 4500 square meters so hetu poly house ki koribo pare jodi apni bhalke kheti koribo these are the revenue figures so this will maybe it will be surprising for some so many people but these are the real figures so farmers are not pretty we are not pretty and we are not going to be pretty because like everybody have been so from morning onwards I have been thinking that we have been pretty and reversion of mindset amar perception amar monot ki bhorai dile je ami koribo nuaru আমি আমার একদম মানে ফাইনান্সিয়াল অবস্থা একদম খুবই বেয়া আছে না নাই এনেকুৱা মাথাত ঘুমাই দিলে নহয় এইটো মাথাৰ পৰা ওলাব লাগে কেনেকুৱা ওলাব আমি নিজে এইটো প্ৰুভ কৰিব লাগিব নিজে আমাক প্ৰুভ কৰিব লাগিব আৰু আমাক কেনেকুৱা কৰিব লাগে এইটো আমি ডেফিনেটলি আছে my department all the department people are very helpful and cooperative now next is now protected cultivation precision farming like eto mane ei bilak mane problems bilak ami overcome koribo parim now what are the climate change is a very big challenge water scarcity crop loss apnar crop failure ei bilak apnar protected cultivation ot nohoy apni eto bhalke manage koribo paribo ya protected cultivation hetu kane ya precision farming aru protected cultivation kowa hoy why because these are the challenges that we can overcome through protected cultivation to hetu nai je ami crop logalu aur production nai amar crop jiman logaisu hetu kiba apnak di thoi jabo it is not that somebody told me apnar lora apnak dhoka apnar hei koribo pare kintu apnar crop apnak ketiao hei gaddari koribo nware to hetu mane ki hoy apnar crop ji logaise hetu kiba eta apnak di thoi jabo to hetu apnar these are the challenges that can be overcome through protected cultivation now there are limitations like cost is all of cost lagibo hetu ei bilak moi edit asu next hydroponic farming moi hydroponic ot asu so hydroponic farming is a very technically very sophisticated field so I won't go into details there are types of hydroponics and personal experience like hydroponic mane apni video sai mili nokoribo মই learn before you invest
কেতিয়াও হাইড্ৰোপনিক কেতিয়াও আপুনি ইউটিউব চাই মেলি নকৰিব কোনোবা ক'ব যে আপুনি পাইপডাল কিনি লওক বা পিভিসি পাইপ কিনি লওক বা হেৰি কৰি যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ টেকনিক্যাল আইডিয়া নাই তেতিয়ালৈকে আপুনি এক্সপেৰিমেন্ট নকৰিব মই আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্ট আছে আচ্ছা Now we details training program going to Ajibal highlight. We will have rounds of training. Now there are many actually it is more just মানে skip কৰি মান limitation time limitation আছে মই হনকালে গৈ আছো detail আমি definitely এটা discussion কৰিম it is just for your motivation so আমাৰ মনে এটা energy হ'ব লাগে আমাৰ motivated হ'ব লাগে আমি কৰিব গলে আমি definitely আমি পাৰিম কেলে নোৱাৰিম right আচ্ছা এইটো learn before you invest don't invest without learning মই হেতু ৰিকুৱেষ্ট আছে সবৰ লগত এইটো ৰিকুৱেষ্ট আছে হাইড্ৰোপনিক আপনি next আপনার হল ব্যালেন্স এইটো মই স্কিপ কৰি আছো এই these are all the benefits and hydroponics we will discuss later and some of the photographs that I would like to share where I am doing how I am doing and what I am doing right these are the photographs that I would like to share this is the my polyhouse structure and I am doing it around 4500 to 5000 square meter these are my producers like these are the tomatoes that are readily can be seen these are practical photographs and I am achieving the figures in a practical manner this is a hydroponic setup and I have been doing good in hydroponic and I have developed my own nutrition it is not that my nutrition bilak etia jine apnak dibo ei China pora import kore moi etia juntu moi nutrition develop korilu etu in house moi nije develop korilu looking into our weather condition our juntu heri ase requirement ase etu sai meli moi nutrition to nije develop korilu these are tomato plants the fruits are mane ripening hoa nai etia loike these are capsicum plants thank you so much so hoye galo ha thank you যে যেটো আমাৰ প্ৰটেক্টেড পলিহাউস হ'ব উইথ টিউবুলাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ তেওঁলোকে যেটো দেখালে এটো ওখ হ'ব তাত আমি ইনডিটাৰমিনেট টমেটো যেটো মানে বিঘলকে বাঢ়ি যাব পাৰে বেছি ওখ টমেটো ভেৰাইটি ল'ব পাৰিম ক্যাপসিকাম ল'ব পাৰিম কিউকুম্বাৰ ল'ব পাৰিম তো তাত আমাৰ দুটা অপচন থাকিব এটা হ'ল লো কষ্ট পলিহাউস আৰু এটা হ'ল আমাৰ টিউবুলাৰ পলিহাউস এটো আমাৰ মিডিয়াম কষ্ট পলিহাউস গম পালে কথাটো আমাৰ ফাৰ্মাৰখিনি দুটা ভাগত থাকিব যে আমি দুটা ভাগে আমি আগবঢ়াই লৈ যাম ইতিমধ্যে এইচএমএলএছ আন্ডাৰত আমাৰ হৰ্টিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে ইতিমধ্যে বস্তুটো আগবঢ়াইছে আৰু তেখেতকো যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে is a beneficiary of horticulture department so আমাৰ কথা হ'ল কি আমাৰ দুটা বস্তু আছে protected conditioner এটা হ'ল tubular structure যেটো ইমাত্ৰ আপোনালোকে দেখিলে now I would like to request Mr. Asif just to highlight the low cost structure bamboo এটো tubular structure টো আছিল লোহাৰ এটো অলপ ওখ হয় ওখলে আমি কৰিব পাৰো আৰু এতিয়া যেটো থাকিব হেতু বাহৰ হয় হেতু আমি ম্যাক্সিমাম মুধছৰ যেটো হাইট হেতু হ'ল আমাৰ 3 মিটাৰ So So I'm sorry. So we have another speaker, keynote speaker, Mr. Nilam Datta in online. So I request Mr. Nilam Datta and his technical team to help. Our Hibahagor district of 55 numbers locus polyhouse allotment is there, and we accepted the challenge because for the first time our farmer coming 55 locus polyhouse after due selection কৰিছিল ফাৰ্মাৰসকলক আমি প্ৰথম অলৰেডি আপোনালোকক দিলে তো আমি হাই কষ্ট পলিহাউস ৰাহুল গুপ্তাৰ মাথাজন ষ্ট্ৰাকচাৰ পলিহাউসত লৈ গৈছিলোঁ গতিকে তেওঁলোকক তাত আমি ফাৰ্ষ্ট চাই ল'বলৈ দিলোঁ প্ৰেক্টিকেলি যাতে অলপমান মটিভেট হেৰিটো চাই পেলাই গতিকে স্মল এপ্লিকাত আমি যাব পাৰোঁ দেন অলৰেডি এই ডায়েগ্ৰামটো শ্বেয়াৰ কৰিছে ৰাহুল গুপ্তাই এইটো আমি আৰু অলপ মডিফাই কৰি পেলাই দিছিলোঁ তো আমি যিটো আমাৰ 200 স্কয়াৰ মিটাৰ পলিহাউসৰ সাইজ দিছিল বেম্বো স্ট্ৰাকচাৰ ফাৰ্মাৰসকলক আমাৰ তো তাত পাৰ বেড আমি তিনটা বেড আমি প্ৰটেক্ট স্ট্ৰাকচাৰত তিনটা বেড আমি ইয়াতে ফিট কৰিছিলোঁ তেওঁলোকক আৰু আমি চাৰিটা ক্লাষ্টাৰ 55টা পলিহাউস আমি সিলেক্ট কৰিছিলোঁ চাৰিটা ক্লাষ্টাৰত আৰু এটা ব্লক আমি
কনফাইন কৰিছিলোঁ আমগুৰি ব্লক বুলি আমাৰ ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টত আমগুৰি ব্লক চিলেক্ট কৰিছিলোঁ যাতে এটা ব্লক ডিফাইন কৰিলে আমি ক্লাষ্টাৰ এপ্ৰ'চত যাব পাৰোঁ আৰু আমি সকলোৱে জানো যে ক্লাষ্টাৰ এপ্ৰ'চত গ'লে আমি মাৰ্কেট লিংকটো কৰিবলৈ বহুত সুবিধা হয় আৰু এটা এৰিয়া আমি কনফাইন কৰি দিব পাৰোঁ তাৰ পৰা যাতে আমি বেলেগ ব্লক মটিভেট কৰিব পাৰোঁ গতিকে আমি আমগুৰি ব্লকতে 4টা ব্লক আমি সিলেক্ট কৰিছিলোঁ ইণ্ডিয়ান এভাৰেজ 12 to 13 আমি পলি হাউচ চবকে দিছিলোঁ তো আমি এইকেইটা ভেৰাইটি আমি চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চৰ পৰা পাইছিলোঁ তো চেৰি টমেটো আমি এটা নাম RZ-F1 বুলি এইটো ভেৰাইটি পাইছিলোঁ ৰেগুলাৰ টমেটো আমি ইয়াৰ পৰা পাইছিলোঁ 2টা ভেৰাইটি ইয়াকমজ RZ যিটো আছে সেইটো আৰু অনুপ F1 আৰু আমি আৰু এটা এক্সপেৰিমেণ্টত গৈছিলোঁ যে যিহেতু আমি টেকনিক্যালি আমি লো কষ্ট পলি হাউচত ফাৰ্মাৰখিনিক দিম তো এই ভেৰাইটিখিনিৰ বাহিৰে টমেটো ইয়াতে আপোনালোকে অলৰেডি আগৰ হেৰিত পাইছে যে ইনডিটাৰমিনেট ভেৰাইটিৰ কাৰণে আমি গৈছিলোঁ বিকজ সেইটো অলৰেডি সেইটো আপোনালোকে গম পাইছে ট্ৰেইনিঙৰ পৰা ওপৰলৈ যায় যিটো কৈছে যে বহি থাকিলে যিটো আমি 2জন মানুহ বহি থাকিম থিয় হৈ পেলাই ছেম স্পেচত আমি 3জনে থিয় হ'ব পাৰিম গতিকে তেনেকুৱা টেকন'লজিত গৈ পেলাই আমি এইকেইটা ভেৰাইটি ইউজ কৰিছিলোঁ 3জন 4জন ফাৰ্মাৰক আমি তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ টমেটো কাল্টিভেটৰ আছিলে কেইজনমান অপেন ফিল্ডত কৰি থাকে তেওঁলোকক আমি ক'লোঁ যে আপোনালোকে যিটো ভেৰাইটি ছাকচেছফুলি গ্ৰ' কৰি আছে অপেন ফিল্ডত সেইটো আপুনি আপোনাৰ প্ৰটেক্টেড বেম্বু পলি হাউচত আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক গতিকে এক্সপেৰিমেণ্ট হিচাপে আমি গৈছিলোঁ আৰু ফৰ্চুনেটলি আমাৰ সকলো এক্সপেৰিমেণ্টে আমি ছাকচেছফুলি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছিলোঁ আৰু বৰ্তমান ষ্টেটাছতে আমাৰ তাৰে হাৰ্ভেষ্টিং গোটেইকেইটাতে চলি আছে তো ৰেড কেপচিকাম আমি তেনেকৈ গ্ৰীণ কেপচিকাম আৰু ব্ৰিঞ্জাল এই গোটেইকেইটা ভেৰাইটি আমি চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চৰ পৰা চিডলিংটো পাইছিলোঁ আৰু আমি ফাৰ্মখন কৰিছিলোঁ গতিকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যাওঁতে মই এই কথাটো আপোনালোকৰ সকলোৰে মাজতে যিসকল ইয়াত আছে বহুত ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 9খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয়তো 81 মেম্বাৰ্ছ ফাৰ্মাৰ্ছ আমাৰ পাৰ্টিচিপেণ্ট ইয়াত আছে বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টখিনিক যিহেতু আমাৰ APC মেডামে নেক্সট ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে গৈ আছে অহা বছৰ তো আমি আৰু অলপ বেম্বু ষ্ট্ৰাকচাৰত বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টখিনিৰ আমি আৰু দিব বিচাৰি আছে আমাৰ ডাইৰেক্টৰ অফ হৰ্টিকালচাৰৰ পৰা APC মেডামৰ পৰা আৰু লগতে অপেন ফিল্ডতো যাতে আমি অলপ কৰিব পাৰোঁ আৰু মটৰটো অলৰেডি আপোনালোকে গম পাইছে যে আমাৰ ছামাৰ ছিজনত যেতিয়া বহুত হাই হৈ যায় কষ্টটো সেই সময়তে আমি যাতে আমাৰ প্ৰথম লোকেলি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনতে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা এই প্ৰডাকশ্যনখিনি কৰি পেলাই আমি তেওঁলোকক মিনিমাইজ কৰিব পাৰোঁ দামটো আৰু যিটো ছাপ্লাই ফ্ল' সেইটো আমি ডিষ্ট্ৰিক্টখনত আনিব পাৰোঁ ইয়াৰ পিছত আমি নিয়াৰ বাই ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু পিছলৈ আমি যাতে বেলেগ ষ্টেটৰ মানে বাকী এৰিয়াবিলাকতো যাব পাৰোঁ সেইটো APC মেডামে চিন্তা কৰিছে আৰু আমি ছাকচেছফুলি কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ গতিকে আমি শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নেক্সট লেণ্ড চিলেকশ্যনটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট অলৰেডি ৰাহুলেও কৈছে যে লেণ্ড চিলেকশ্যন আমাৰ যিসকল এডিঅ' থাকে এডিঅ'সকলক আমি কৈছিলোঁ যে বেনিফিচিয়াৰী যিসকলে কৰি আছে কিন্তু লেণ্ডটো যাতে আমাৰ ফ্লাড ফ্ৰী হয় এইটো ফ্লাড ফ্ৰী চিলেকশ্যনৰ কাৰণে আমি অলৰেডি এইবিলাক লেণ্ড চিলেকশ্যন কৰিছিলোঁ আমাৰ এৰিয়া লেভেলত গতিকে এইবিলাক চব লেণ্ড চিলেকশ্যন আমি কৰিছিলোঁ 4টা ক্লাষ্টাৰত ইয়াৰ পিছতে আমি ৰাহুল গুপ্তাৰ এইটোত আমি প্ৰেক্টিকেলি দেখুৱাই আনিলোঁ সেই ফাৰ্মাৰখিনিক আমি আকৌ এটা হেণ্ড হোল্ড ট্ৰেইনিং আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট কনফাৰেন্স হলত DO অফিচত দিয়ালোঁ অল বেনিফিচিয়াৰীক আমি মাতিলোঁ আমাক এটা দিন ৰাহুল গুপ্তা আহি পেলাই আকৌ এটা হেণ্ড হোল্ড ট্ৰেইনিং ফুল ডে আমাৰ তেওঁলোকক ট্ৰেইন আপ কৰা হ'ল গতিকে সেইমতে আমি সেইটো 10 আগষ্টত কৰিছিলোঁ আৰু পিছলৈ গৈ থাকোঁতে আপোনালোকে গম পাব যে এই টাইম পিৰিয়ডটো পিছত আমি চাইছিলোঁ যে ছামাৰৰ যিটো টাইম পিৰিয়ড যিটো সময়ত আমাৰ প্ৰডাকশ্যনকেইটা হাই হয় তো সেই হাই হোৱাটো টাৰ্গেট কৰিবলৈ আমি অকণমান লেট হৈ গ'ল আমাৰ 10 আগষ্টটো প্ৰেক্টিকেলি যেতিয়া গম পালোঁ কিন্তু তথাপিও এতিয়া হাৰ্ভেষ্টিং ছিজনত ভাল প্ৰাইচে পাই আছে যিহেতু আমি অক্টোবৰ নৱেম্বৰৰ পৰা আমাৰ হাৰ্ভেষ্টিং আৰম্ভ হৈ গৈছিলে যদিও আমি 10 আগষ্টত ৰুইছিলোঁ তথাপিও আমি ইয়াৰ পৰা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি গম পালোঁ যে আমাক আৰু 2 মাহ 3 মাহ আগত যদি আমি প্লানখিনি দিব পাৰোঁ ফাৰ্মাৰসকলক তেনেকৈ এট দ্য ৰাইট টাইম আমি সেই যিটো টাৰ্গেটেড মাৰ্কছকেইটা আছে সেইকেইটা আমি হাৰ্ভেষ্টিং কৰিব পাৰিম তো নেক্সট এইকেইটা আমি ট্ৰেইনিঙৰ পিকচাৰ আছে এতিয়া আহিলে ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা হাই কষ্ট পলি হাউচত আপোনালোকে জানে যে ৰিজিক তাত ফুল্লি ছেকিউৰ হৈ যায় বস্তুটো কোনো হেৰি নাথাকে কিন্তু ল' কষ্ট পলি হাউচত আপোনালোকে যিটো বেম্বো ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় গতিকে বেম্বো ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি বৰ স্কিলফুলি আমি ষ্ট্ৰাকচাৰটো বনাব পাৰিব লাগিব যাতে ইয়াৰ ডিউৰেবিলিটিৰ কথা আছে হিটু ষ্ট্ৰাকচাৰ পলিথিনটো চেম মেটেৰিয়েল ইউজ কৰা হৈ আছে আমাৰ ওপৰত গতিকে পলিথিনৰ ডিউৰেবিলিটি আপোনালোকে জানে যে মিনিমাম 5 years ডিউৰেবিলিটি থাকিব আৰু সি আপোনালোকক প্ৰটেক্ট কৰিব অল হেল ষ্টৰ্ম হিল বৰষুণ যি নহয় এনেকুৱাৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰিব কিন্তু বেম্বো ষ্ট্ৰাকচাৰ যিহেতু আপোনালোকে জানে যে বাহিৰত যদি আমাৰ বেম্বো ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে তেনেহ'লে হাৰ্ডলি 2 বছৰ সি পচি যায় মানে বিশেষকৈ গুৰি অংশটোত পচি যায় গতিকে এইটো যদি আমি ষ্ট্ৰাকচাৰটো যেতিয়া বনাম
এইটো গুড়িৰ যিটো বেম্বুৰ চইলৰ লগত টাচ থাকিব পৰচন সেইটোত আমি যদি কোটিং মেটেৰিয়েল ইউজ কৰোঁ বা পলিথিন ভালকৈ ইউজ কৰোঁ তেনেহ'লে আৰু স্কিলফুলি যদি তাক বান্ধা চানা কৰোঁ তেনেহ'লে আপুনি ছাকচেছফুলি তাক আমি 4 বছৰ যাব বুলি আশা কৰিছোঁ যেহেতু যোৱা বছৰৰ পৰা আমি মন কৰিছোঁ লেট আছ সি আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰকেইটা কিমান দিন ডিউৰেবিলিটি যায় গতিকে এইটো এটা কথা আছে প্লাছ বম্বে ষ্ট্ৰাকচাৰত আৰু এটা কথা আছে হাইটটো আমি যিহেতু বহুত অঞ্চল এনেকুৱা আছে যে বতাহ বৰষুণে ধৰে বহুত গতিকে ডাইৰেকশ্যন যিটো আমাৰ ইয়াত এপ্লিকেবল ডাইৰেকশ্যন নৰ্থ চাউথ সেইটো ডাইৰেকশ্যনত বনাব পাৰিলে ভাল আৰু লেণ্ডৰ এভেইলেবিলিটিটো ফাৰ্মাৰবিলাকৰ এনেকুৱা থাকে কিছুমানৰ দীঘলকৈ লেণ্ডটো এভেইলেবল থাকে কিছুমানৰ স্কুৱেৰ থাকে সেইমতে ইয়াত মই নেক্সট পিকচাৰবিলাকত ভালকৈ দেখিব আমি যে কৈছোঁ যে প্ৰত্যেক ধৰণে আমি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছোঁ যাৰ স্কুৱেৰ মাটি আছে আমি এইটোকে আকৌ 200 স্কুৱেৰ মিটাৰ ডিভাইড কৰি দুটা ডাবল জইণ্ট দুটা ষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিছে কিছুৱে আৰু কিছুৱে দীঘলকৈ কৰিছে আৰু দুইটা আটাইকেইটাতে আমি এতিয়ালৈকে ছাকচেছফুল হৈছোঁ হাইটটো যদি আপোনালোকে অলপ মেইনটেইন কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আমি ৰাহুলে যিটো ভেৰাইটি কৰে চেম ভেৰাইটি তেওঁ আমাক গাইড দিছিলে ছাজেশ্যন সেইমতে ডাইৰেক্টৰ অফ হৰ্টিকালচাৰে সেইকেইটাই চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চিত গ্ৰ' কৰিছে আৰু প্ৰত্যেককেইটাই ৰিজাল্ট খুব ভাল দিছে আমাৰ ইয়াত কিন্তু হাইটটো যদি অলপমান কৰিব পাৰে ইনডিটাৰমিনেট ভেৰাইটি তেতিয়াহ'লে ল' কষ্ট পলি হাউচতো ফাৰ্মাৰে নিশ্চয় ছাকচেছ হ'ব আদাৰৱাইজ আমি যে ক'লোঁ নিজৰ চিলেকশ্যনতো কৰিছে ইয়াতে এটা টমেটো ভেৰাইটি আপোনালোকে পাইছিলে যে NS501 এইটো অপেন ফিল্ডত তেওঁৰ খুব ভাল ৰিজাল্ট দি আছিলে কিন্তু ইয়াত তেওঁ 15 কেজিলৈকে পাৰ প্লেন পাবলৈ গৈ আছে সেই ফাৰ্মাৰজনে ইমান প্ৰফিউজ মানে লাগিছে মানে টমেটো গতিকে চেম ভেৰাইটি কেন বি ছাকচেছফুলি গ্ৰ'ইং ইন কাভাৰ কাল্টিভেশ্যন অলছ' ইয়াতে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কেইটামান আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে দীঘলকৈ আছে 3 ৱে হোৱাকৈ এইবিলাক কনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে কিছুমানে হাইটকেইটা ধুনীয়াকৈ দিছে আৰু ছাইডত যিটো আমাৰ গ্ৰীণ চেণ্টেড দিছিলে এবাৰ সেইটো আমি এতিয়া ডাইৰেক্টৰ হৰ্টিকালচাৰৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ নেক্সট আমাক যিবিলাক দিব সেইটো হোৱাইট নেট দিয়াৰ কথা তেওঁলোকে চিন্তা কৰিছে হোৱাইট নেটৰ কাৰণে আৰু এইটো কিয় দিয়া হয় আপোনালোকে জানে যে ইনচেক্টবিলাক জেনেৰেলি যিবিলাক এটেক কৰে 1 মিটাৰ হাইটৰ ওপৰত মিনিমাইজ হৈ যায় গতিকে 1 মিটাৰলৈকে যদি আমি কাভাৰ কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে ইনচেক্টটো আমি অলপ মিনিমাইজ কৰিব পাৰোঁ তো সিডলিং ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন আমি 9 অক্টোবৰত আমি দিছিলোঁ যিটো অলৰেডি আমি কৈছোঁ যে অলপ লেট হৈছিল আমাৰ এইবাৰ দিয়াটো গতিকে তাৰপিছতে আমি চেৰেমনিয়েল ট্ৰান্সপ্লান্টিং সেই 9 অক্টোবৰত আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমাৰ DC ছাৰে ইনগ্ৰেট কৰিছিলে সেইটো গতিকে এইকেইটা আমি দেখাইছোঁ কিন্তু ইয়াতে আমি আৰু এটা আমাৰ চেলেঞ্জ আহি গৈছিলে যিহেতু আমি অক্টোবৰত দিয়া বুলি কৈছোঁ প্ৰেজেণ্টেশ্যন তো অক্টোবৰত দিয়াৰ পিছতে এইবাৰ আপোনালোকে গম পায় প্ৰায় প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টতে হৈছিলে চাগে 10 to 12 ডেজ এটা ভেৰি হট মানে ক্লাইমেট আমি ফেচ কৰিছিলোঁ ঠিক সেই সময়তে আমাৰ হৈছিলে যিটো সময়ত আমি চিডলিং দিছিলোঁ তো আমি সেইটো এটা কৰিবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে এইবিলাক প্ৰথমতে আমাৰ হেৰি আছিলে মালচিং আছিলে যিটো অলৰেডি কৈছে মালচিং অতি জৰুৰী কিন্তু আমি মালচিং চালচিং সেই 10 দিনৰ সময়ত আমি উঠাই দিবলগীয়া হ'ল যাতে হিটটো আমি কমাব পাৰোঁ আৰু ছাইড নেটটো আমি উঠাই দিছিলোঁ তথাপিও আমাৰ মানে 20% মান মৰ্টেলিটি হৈছিলে কিন্তু 80% আমি অভাৰকাম কৰিব পাৰিলোঁ গতিকে এতিয়া চিলিং ষ্টেজত আপোনালোকে দেখিছে গতিকে আমি আৰু এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিলোঁ মিক্স হিচাপেও কৰিছিলোঁ 3টা বেড যিহেতু কৈছোঁ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ 3টা বেড আছে আমি মিক্স হিচাপেও কৰিছিলোঁ এটাত কেপচিকাম কৰিছিলে এটাত টমেটো কৰিছিলে আৰু এটাত ব্ৰিঞ্জাল কৰিছিলে আৰু কোনোবাই অকল এটাতে কেপচিকাম কৰিছে কোনোবাই অকল এটাতে মনোক্ৰপ মানে ছিংগল ক্ৰপ কৰিছিলে গতিকে এইকেইটা আমি আপোনালোকক দেখাইছোঁ গতিকে এইখিনি ভিজিটৰ মানে যাওঁ এতিয়া আমাৰ ৰাহুলে যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আহিছিলে চেম চব এইটো ইনডিটাৰমিনেট ভেৰাইটিটো আমাৰ মানে ওপৰ পাই গৈছে যদিও হাইট মানে তাতকৈ বহুত কম আছে ইয়াতে 7 মিটাৰ হাইট আছে হ'লেও আমাৰ ইয়াত ছাকচেছফুলি কিন্তু ইয়াতো হৈছে চেম ভেৰাইটি তো এইখিনিত আমাৰ ব্ৰিঞ্জাল আৰু টমেটো মিড চিজনত আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইকেইটা মানে গোটেইকেইটা পলি হাউচতে আমি ছাকচেছফুলি কৰিবলৈ পিছত সক্ষম হ'লোঁ এইবিলাক দেখিছে আপোনালোকে চব ইণ্ডিয়ামিনেট আৰু এটা আমাৰ খুব এতিয়া ভাল মানে ফাৰ্মাৰসকলেও ভাল পাইছে কৰি পেলাই চেৰি টমেটো আমি যিটো দিছিলোঁ চেৰি টমেটো মানে খুব সুন্দৰ ৰিজাল্ট দিছে আৰু এইটো মাৰ্কেটত মানে ৰাহুলে যিটো কথা কৈছে যদি কোৱালিটি ভাল হয় মানে ডিমাণ্ডটো ডিষ্ট্ৰিক্টতে থাকে এতিয়া জোৰাব পৰা নাই তাৰমানে এইটো যিহেতু 55 ষ্ট্ৰাকচাৰ যিখিনি ফেজৱাইজ হৈ আছে খুব সুন্দৰকৈ হৈ আছে তো এইখিনি চেঞ্চ আপোনালোকে দেখিছে গতিকে মানে প্ৰত্যেক প্লেণ্টে ইয়াত হৈছে ছেকেণ্ড ফেজত কেইটামানত 50 ৱেবৰ ভিতৰত আমাৰ পুলিটো পোৱা অলপ দেৰি হৈছিলে ছেকশ্যনেল মানে ফেজ ৱাইজ আমাক দি আছিলে গতিকে সেই টাইমটো ইউটিলাইজ কৰি ফাৰ্মাৰসকলে লিফি ভেজিটেবলো কৰিছিলে আৰু এটা ছিজনত চিম্পল লাই শাকৰ পৰা পালেঙৰ পৰাই এজন ফাৰ্মাৰে এটা বেডৰ পৰাই 6,000 টকাকেও পাইছে তাৰমানে গতিকে প্ৰফিটেবল বুলি আমি এই এক্সপেৰিমেণ্টৰ পৰা ক'ব পাৰোঁ গতিকে এইবিলাক চেৰি টমেটো আপোনালোকে দেখিছে ব্ৰিঞ্জাল যিটো ভেৰাইটি আছিলে খালি আমি এইটো এক্সপেৰিমেণ্টৰ পৰা
নেক্সট ফেজত আমি ফাৰ্মাৰসকলক ব্ৰিঞ্জালটো নকৰি বাকী ক্ৰপ যিকেইটা আমি দিছোঁ সেইকেইটা কৰিব কৈছোঁ, কাৰণ ব্ৰিঞ্জালটো আপোনালোকৰ যিটো স্পেচিং 3 ফিট স্পেচিঙত লগাবলগীয়া হয়, গতিকে প্লেণ্ট পপুলেশ্যনটো কমি যায়। গতিকে বেছি প্লেণ্ট লগাব পৰাকৈ হ'লে বিলাহী বা আমি কেপচিকামলৈ গ'লে আমাৰ তেওঁলোকে বেছি প্ৰফিট পাব। কিন্তু এতিয়া স্নেপশ্বট কিছুমান অনুভৱ দিছোঁ, চেৰি টমেটো ইজ দেয়াৰ, কেপচিকাম ইজ দেয়াৰ। ফাৰ্মাৰ এজনে এইটো দেখিছে চেৰি টমেটো, যিখন লেফ্টত পিকচাৰ আছে, চেৰি টমেটো এনেকৈ মানে ধুনীয়াকৈ ওপৰলৈকে গৈ আৰু খুব ধুনীয়া মানে এটা প্ৰডিউচ দি আছে আমাক। আৰু এইটো ৰাইট হেণ্ডত আপুনি লোকেল যিটো আমি বেঙেনা সেইটোও ট্ৰাই কৰিছে ফাৰ্মাৰসকলে, খুব ধুনীয়া প্ৰডাকশ্যন ইয়াতো হৈ আছে। আমাৰ হেৰিত আমি এটা বেলেগ অকেজন আছিলে, আমি ডুবাইলৈ আমি এটা কনচাইনমেণ্ট পঠাইছিলোঁ বেলেগ ভেজিটেবলত। তাতে আমাৰ ৰেচপেক্টেড গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ অফ এডুকেশ্যন ৰমেশ পেগু ডাঙৰীয়া আছিলে। আমি তেখেতকো আমাৰ এইটো ল' কষ্ট পলিহাছত কৰা প্ৰডাক্ট তেখেতক গিফ্ট কৰিছিলোঁ। তো পিছৰ পৰ্যায়ত আমাৰ APC মেডাম, ডাইৰেক্টৰ অফ এগ্ৰিকালচাৰ, ডাইৰেক্টৰ অফ হৰ্টিকালচাৰ সকলোৱে ভিজিট কৰিছিলে আমাৰ ছাইটকেইটা। তো আমি তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতসকলে আমাৰ শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত গৈ এইকেইটা ভিজিট কৰি আহিছে। গতিকে মেডামে হাৰ্ভেষ্টো কৰিছিলে। আমাৰ ডাইৰেক্টৰ ছাৰৰ এটা পিকচাৰ দিছোঁ, ডাইৰেক্টৰ অফ হৰ্টিকালচাৰো ব্ৰিঞ্জাল হাৰ্ভেষ্ট কৰিছে আমাৰ পলি হস্পিটেলত গৈ। এতিয়া কুইকলি আমি জাষ্ট এতিয়া দেখাব বিচাৰিছোঁ, আমি যিকেইটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিলোঁ তাত মানে এটা ক্ৰপ চাইকেলত আমি প্ৰশ্ন এটা উলিয়াইছিলোঁ এতিয়া। তো এইকেইটা মই ডিটেইল আপোনালোকক নাযাওঁ, ইয়াত আমি মিক্সটো দেখাইছোঁ। কচমেটিক মেথডটো আমাৰ এইটোত হয়, এইটোত আমি দি আছিলোঁ আপোনাৰ কেপচিকামটোত টোটেল কষ্ট আহি আছিলে আপোনাৰ 34,200 আৰু ৰেভিনিউ তাৰ পৰা আহি আছিলে পাৰ প্লেন। আমি চেম ৰাহুলৰ ধৰ নিচিনাই তেখেতে পাইছে, ইয়াতকৈ বেছি পাই আছে, তথাপিও 5 কেজি পাৰ প্লেন ধৰিছোঁ। গতিকে প্ৰফিট 70,800 কেপচিকামত তেখেতসকলৰ পাই আছে। আৰু ঠিক তেনেকৈ টমেটোত আমাৰ প্ৰফিট হৈ আছে 53,300, এইটো আমাৰ এক্সাম্পশ্যন। আৰু কিকুম্বাৰ আমি কৰা নাই, কিন্তু কিকুম্বাৰৰ আমি এটা উলিয়াই থৈছোঁ জাষ্ট প্ৰশ্ন, এইটো অহা বছৰে আমি ট্ৰাই কৰিম। মানে এইবাৰ আমি কুকুম্বাৰ এটাও পলিহাছত দিয়া নাই। আৰু এইটো জাষ্ট চাৰ্টটো আমি শ্ব' কৰিছোঁ, যিহেতু সেইকেইটা টাৰ্গেট কৰা হৈছে কোন মাহত কোন ক্ৰপৰ দামটো অসমত কিমান থাকে। গতিকে ইয়াৰ পৰা চাই পেলাই আমি সেই মাছকেইটা টাৰ্গেট যাতে কৰিব পাৰোঁ, সেইটো কাৰণে আমি জাষ্ট এইটো হেৰি কৰিছোঁ। গতিকে মই ইমানখিনিয়ে কৈছোঁ, আজি টাইম কম আছে। খালি এটা মই ডাইৰেক্টৰ অফ হৰ্টিকালচাৰক অনুৰোধ জনাম, শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে আমি যিসকল ফাৰ্মাৰক এতিয়া এটা ইউনিট আমি দি আছোঁ, গতিকে যদি 2টা ইউনিট পাৰ্মিট কৰে গভৰ্ণমেণ্টে, যদি ডিছকাশ্যন কৰে 2টা ইউনিট দিলে কমাৰ্চিয়েলি বৰ ভাইবল হ'ব 2টা ইউনিট। গতিকে সেইটো মোৰ ফালৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট। থেংক ইউ। তো এতিয়া আমি জাষ্ট সেইটো আমাৰ অপশ্যনটো আছে টেকনলজি ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ, গতিকে আমি ভেৰি মাছ কমফৰ্টেবল। তো এতিয়া আমাৰ মাজত আছে ডক্টৰ অংগনা শৰ্মা, তেওঁ ইনচাৰ্জ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ শোণিতপুৰ। তেখেতে অলপ কৃষকৰ যিটো ফিডবেক, কনষ্ট্ৰেইন বা কৃষকৰ যিটো মনোভাৱ অন দি এডপশ্যন অন প্ৰটেকশ্যন প্ৰটেক্টেড কালটিভেশ্যন টেকনলজি, তাৰ পৰা হাইলাইট কৰিব। Computer, laptop. Working as an insurance head of Krishi Vigyan Kendra Sunitpur, and I am working as a subject matter specialist in horticulture discipline since last 10 years. So since today this platform is being formulated to discuss the issues which are related to farmers only, so I like to speak from a farmer's point of view, sir. So what actually a farmer need to cultivate something? They require land, which is in Assam basically the farmers are small and marginal farmers, so their land holding is very less than 1 hectare. So under this situation, if we cultivate horticultural crops, अगर हम लोग विज्ञान खर्चा मीन्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स और जब भी आमी खेती करबले बिचारो तेतिया हले आमी मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं फ्रॉम लेस अमाउंट ऑफ लैंड। सो अगर हम लोग हॉर्टिकल्चरल सेक्टर को देखेंगे, अभी फार्मर्स के पास लैंड है,
तो फिर लैंड होल्डिंग कम है, इसलिए हॉर्टिकल्चर क्रॉप हम लोग के लिए जरूरी है। उसके बाद कृषि के लिए उनको और क्या चाहिए, उनको चाहिए इरिगेशन। Since irrigation facilities is provided by the irrigation department, solar irrigation systems are provided. So it is already with them. So what is the next step? It is the plant protection sector. Here KVK scientists are doing much better job. They are introducing integrated pest management technologies to the farmers through various trainings, FLDs and OFTs. So our next step is pest and disease management. Here also, as I have already told, that integrated pest management as well as integrated nutrient management. So here also we are testing various technologies, since KVK is the only institute which is testing the technology through OFTs and FLs. We have district agriculture department in each and every district, but there may be some connection between the farmers as well as agricultural officers, because they cannot visit each nook and corner of the villages. And here KVK has one advantage, that they reach each farmer through our scientists. In each KVK we have 6 scientists of different disciplines. So if a farmer come to a KVK, যদি এজন ফাৰ্মাৰ কেভিকেলে আহে, তেন্তে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো ডিসিপ্লিনৰে জ্ঞান এটা কেভিকে পৰা লৈ যাব পাৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি কেভিকে বিলাকে কাম কৰি আহিছো। নেক্সট আকৌ ক্ৰপ প্ৰডাকশনত তেওঁলোকক প্ৰয়োজন হ'ব मार्केटिंग, তাৰ কাৰণে निरामिक है, अभी पैदा है, मार्केटिंग सेक्टर के लिए भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है। देन पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के लिए भी हम लोग ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिर अभी क्या सिचुएशन है आसाम में, as already our earlier speakers told that now the time is for protected cultivation, because since Assam is a high rainfall area, and our relative humidity is also very high, so we can grow our rabi vegetables very well in our situation, and also we get the markets. But what happened during summer में क्या होता है, जब रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, फ्लड भी हम लोग का एक बहुत ही इशू है, बहुत बड़ा इशू है। इसलिए हम लोग का समर में क्या होता है, जो वेजिटेबल्स मोस्टली आता है वो सौर अंचल से आता है, मीन्स रिवरन एरिया से आता है। तो समर में हम लोग का वेजिटेबल का सप्लाई ऑलमोस्ट बंद हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो उस टाइम में अगर फार्मर्स प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कर सके तो फिर ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, हम लोगों का वेजिटेबल जो है समर सीजन में भी मार्केट में अवेलेबल होगा। तो फिर हम लोग को हमें अभी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में बहुत जोर देना है। तो इसके लिए हम लोग का डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अभी डीओ हॉर्टिकल्चर शिवसागर ने जो अभी हम लोग को दिखाया, जो एक्सपेरिमेंट उन लोगों ने लेड किया है, तो वो एक बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है। असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से वो टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ था, प्रमोशन ऑफ लो कॉस्ट ग्रीन हाउस और पॉली हाउस इन फार्मर्स फील्ड। सो हम केवीके से भी हम लोगों ने ये टेक्नोलॉजी प्रमोट किया है ड्यूरिंग, एंड फार्मर्स आर अडॉप्टिंग दिस टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द रेनी सीजन, मीन्स ड्यूरिंग द लीन पीरियड फ्रॉम मार्च अप टू अगस्त। If they cultivate one crop from a rain setter, plastic rain setter, then they can mitigate the crop requirement during the summer season. Then one example is with us, that is Rahul Gupta from Fresh Farm, and he is an example for our farmers. Rahul Gupta को अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग के लिए एक example है, क्योंकि वो जो कर रहे हैं अभी हम लोग का आसाम में ईच एंड एवरी फार्मर को वही करना है। अगर हम लोग आगे जाना चाहते हैं, अगर हम लोग का जो वेजिटेबल का सप्लाई है मार्केट में, उसको अगर हम लोग कंस्टेंट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी ऐसा सिचुएशन है, मैं अभी एक एग्जांपल लेना चाहती हूँ। अभी जून महीने में हम लोग अर्ली कॉलीफ्लावर का खेती करते हैं, लेकिन अभी सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में और मुझे लगता है कि शायद लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में आसाम में अर्ली कॉलीफ्लावर इस बार नहीं हुआ, क्योंकि रीजन है हम लोग का क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जो टेम्परेचर है वो पहले फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स टेम्परेचर कम हो जाता था, लेकिन अभी आसाम में भी टेम्परेचर बहुत राइज हो रहा है। तो अप टू नवंबर हम लोग कॉलीफ्लावर का खेती नहीं कर पा रहे। अभी तक हम लोग का कॉलीफ्लावर मार्केट में फुल फ्लेजेड नहीं आया है। तो फिर इस ऐसे सिचुएशन में फार्मर्स क्या कर सकते हैं, हम लोग को प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जाना पड़ेगा, जहाँ पे फार्मर्स अपने एनवायरनमेंट, ग्रोइंग एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं और उस टाइम में भी कुछ खेती ले सकते हैं।
क्योंकि बाहर नेबरिंग स्टेट से अगर कॉलीफ्लावर असम में आता है तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है और कस्टमर्स को भी बहुत हाई प्राइस में खरीदना पड़ता है और फार्मर्स को भी उसका इतना वैल्यू नहीं मिलता है। तो फिर हम लोगों को प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन अभी प्रमोट करना है। तो फिर मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी एज ए लीडर, अगर हम राहुल गुप्ता को मान के चले और फिर साथ में डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जो लोकल प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी प्रमोट कर रहे हैं और साथ में केवीकेज है, अगर सब लोग साथ में हम लोग मिलकर करेंगे तो असम में भी हम लोग प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को प्रमोट कर सकते हैं और इन नियर फ्यूचर वी कैन मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर वेजिटेबल फ्रॉम आवर ओन स्टेट। थैंक यू वेरी मच। In this particular village number program, so there will be overwhelming response and the support from the KVK system. In the tentative districts you see Dibrugarh, Sibsagar, Golaghat, Sonitpur, Jorhat, Kamrup, then Kamri Anglong and Dima Hasao. In all the districts we have got KVK system. So as a grassroots level farm science center, definitely in this particular mission mode approach, we will be having the support, technical support from the KVK people. So it's an added advantage for us. So with this, I think we have come to the end of this particular session. I am really thankful to my colleagues, Mr. Rahul, Mr. Ashik, Dr. Angana, for their invaluable lectures and especially the things that have been focused for the betterment and economic empowerment of the small and marginal farmers. Thank you very much. Our sincere thanks to all for an extremely informative and thought-provoking session, replete with learnings. We would now felicitate our guests on dais. Our first request, Shri Rahul Gupta, proprietor, Fresh Farm, Tinsukia, to kindly felicitate Dr. Horat Khoikia, principal scientist, HRS, Kahikusi. I now request Dr. Horat Khoikia to kindly felicitate Shri Rahul Gupta, proprietor, Fresh Farm, Tinsukia. Shri Asif Alam Bora, DAO, Hyokhagor. And Dr. Angana Pharma, in charge, KVK Hunitpur. Thank you so much. May I now request you all to kindly step together for a group photograph. Thanks once again. I request you all to kindly take your seats in the auditorium. Ladies and gentlemen, I welcome you all to the sixth session of the day, and the topic is availability of credit to farmers, role of government. Moderating the session is Dr. Obhijit Horma, Professor, Indian Institute of Bank Management, IIBM Guwahati. Our keynote speaker for this session is Shri Nobin Roy, General Manager, National. আপোনালোক সবে বেশ ভাগৰ লাগিছে পিছে এই সেশনটো বেশ গুৰুত্বপূৰ্ণ যেহেতু আপোনালোকে সবেই জানে এগ্ৰিকালচাৰটো চলাবলৈ কাৰণে পইচা লাগে পইচা এটা ক্ৰিটিকেল ফেক্টৰ নহয় জানো আৰু পইচা কাৰ ওচৰত আছে বেংকৰ ওচৰত আছে সো তাৰ বিষয়ে আমি অলপ আলোচনা কৰিম may I keep it because I'm talking to the farmers. Maybe I'll resort to English once a while. I am Dr. Abhijit Sharma. I come from an institute which is the Reserve Bank. So we are from the banking industry. And then I have with us a galaxy of speakers. All of them are fairly experienced in their trade. We have Naveen Roy, General Manager from NABARD, Regional Office SSM. Amar major ase Rupam Das, State Bank of Chief Manager, Agri Credit. Aro Paitke Khumphale, Tilok Das, retired as DGM, State Bank of India, Rural Creditor. Aro Tiam base NRLM or Logoto Jorito as a financial inclusion or currently in Jorito as. Credit is very critical. And I think the normal complaint is banks do not give money. I have Sabeko
বেংকে পইচা নিদিয়ে। Yes, that's true. Transaction cost high. আমি নাপাওঁ, পাওঁ যদিও বহুত দিনৰ মূৰত পাওঁ, হয়নে? So yes, so that's a complaint. মই ইফালৰ পৰা অলপ ক'ব খুজিছোঁ যে বেংকৰ ফালৰ পৰাও এটা প্ৰব্লেম আছে যে ৰিস্কটো অলপ হাই। Agriculture being especially small, marginal, and especially in this part of the country where you have already seen we talked about a very unorganized mechanism of doing things, which means information asymmetry is large, and hence risk is high. And the banks have burned their hands considerably. So সেইকাৰণে বেংকৰ ফালৰ পৰাও ৰিপেমেণ্ট নহয়, সেইকাৰণেও বেংকৰ ফালৰ পৰা এটা প্ৰব্লেম এটা আছে। পিছে তাৰ মাজত আমি আজি দেখা পালোঁ lot of innovations, lot of steps, আৰু আপোনালোকো প্ৰডাকশ্যনৰ লগত জড়িত হৈ আছে। চ' এইখিনি আমি কেনেকৈ অতিক্ৰম কৰোঁ আৰু বেংক ফাইনেন্স কেনেকৈ পাওঁ, তাৰ কাৰণে আজি আমাৰ মাজত আছে, মই কৈছোঁ এক্সপাৰ্ট তিনিজন আছে, তেখেতসকলে তেখেতলোকৰ ভিউজ দাঙি ধৰিব। মই পোনপ্ৰথমতে নবীন ৰয় GM নাবাৰ্ড, তেখেতক মই আমন্ত্ৰণ কৰিম ইয়াত ক'বলৈ কাৰণে। তেখেত বাহিৰৰ মানুহ, সেইকাৰণে তেখেতে হিন্দীতে ক'ব, হয়তো আমি চবেই এটাই হিন্দী বুজি পাওঁ। চ' বাট তেখেতে এগ্ৰিকালচাৰ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। চ' আই এম চিয়'ৰ তেখেতে ভাল এটা বস্তু আপোনালোকৰ ওপৰত দাঙি ধৰিব। नमस्कार। जैसा कि अभिजीत सर ने बताया है, मैं असमीज नहीं बोल सकता हूँ, तो मैं सर्वप्रथम सभी जो हमारे कृषक बंधु हैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपकी भाषा में मैं आपसे संवाद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो मैं बोलूँगा वो आपके दिल तक जरूर पहुँचेगा। मैं यहाँ नाबार्ड को रिप्रेजेंट करता हूँ। सुबह के सत्र में हमारे माननीय मुख्य महाप्रबंधक उपस्थित थे, आदरणीय कृषि मंत्री के साथ, और उन्होंने अपने वक्तव्य में बहुत सारी चीज़ों को रखा होगा आपके बीच में। नाबार्ड यहाँ हमारे साथ दो और साथी हैं जो कि फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम जो किसानों के सहयोग के लिए होती है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन में हमारे बीच में है। भारतीय स्टेट बैंक से मिस्टर दास और श्री तिलक जी हैं जो कि एक्स SBI बैंकर रहे हैं, अभी बहुत सारे जगहों में कंसल्टेंसी में हैं, इंक्लूडिंग जहां किसानों के ऋण की बात होती है। नाबार्ड SLBC के साथ मिलकर, राज्य सरकार के साथ मिलकर बहुत सारे पहलकदमियां करता है, इनिशिएटिव्स लेता रहता है। उसमें से सर्वप्रथम जो मैं आपके बीच रखना चाहूँगा, आपने पूरे दिन में बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी। अभिजीत सर ने शुरू में ही कहा कि ये दिन का 6th सेशन है, और जब क्रिकेट में कोई छक्का लगाता है तो बहुत तालियां बजती है, लेकिन सेशंस में यदि छठा हो तो बहुत ही मुश्किलात आती है। आप समझ रहे हैं मुझे? मेरी हिंदी ठीक ठाक आ रही है आपको? आप हाथ उठा के कह सकते हैं। मैं अभिजीत सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जो बोला उसको आप असमीज में कह दें, यदि कभी आपको लगे कि मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं चंद शब्द बोलना चाहता हूँ आज की शाम, ये 11 जनवरी 2025 की शाम। टेम्परेचर बता रहा है कि 12 डिग्री है, लेकिन सर्द बहुत है बाहर, है ना? तो इस शाम वो शब्द आप तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि आपका समय हम ले रहे हैं, करीब 7:30 बज गया है। आपके और रात के भोजन के बीच में बहुत कम फासला रह गया है। तो जब हम पैनलिस्ट आ गए तो आप समझिए कि आपके और आपके भोजन के बीच की दूरियां कम होती जा रही है। तो वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है इसका। तो मैं कह रहा था कि SLBC के साथ मिलकर, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर नाबार्ड ने पहलकदमी करी। हम लोगों ने अपने राज्य में, आपको जानकर आश्चर्य होगा, वह राज्य अभी ICR अटारी से हमारे साहब यहाँ थे, वो कह रहे थे कि स्मॉल टी ग्रोअर्स को मत फोकस करिए।
लेकिन स्मॉल ट्री ग्रोअर्स आसाम राज्य के चाय के उत्पादन में आधा से ज्यादा योगदान करते हैं। हम बैंकर उनको कैसे छोड़ दें? उसके लिए उनको सफलतापूर्वक, सहजतापूर्वक, सरलता से, ईज ऑफ बैंकिंग, जो अभी अभिजीत सर बोल रहे थे कि दर्द है किसानों का कि बैंक उनका साथ नहीं देते हैं। और बैंक से पूछिए, रश्मि मैडम बैठी हैं, सर यहाँ थे, बैंकों का भी अपना दर्द है जिसका जिक्र अभिजीत सर ने किया। दबी जबान से ही चर्चाएं तो होती ही रहती है ना। जब सरकार ऋण माफी की घोषणा करती है तो कहीं ना कहीं वो विश्वास जो पूरे समुदाय का है, जिसके लिए बैंक काम करती है, वो विश्वास कहीं ना कहीं खोता है और उस विश्वास को बनने में बहुत समय लग जाता है। तो स्मॉल टी ग्रोअर्स के लिए हम लोगों ने स्केल ऑफ फाइनेंस आसाम राज्य में लागू किया है। इस स्केल ऑफ फाइनेंस को अब हम लोग ग्रैनुलर डेटा ले रहे हैं कि सिर्फ कागजों में स्केल ऑफ फाइनेंस है कि कहीं परिलक्षित भी हो रहा है, कहीं हमारे स्मॉल टी ग्रोअर्स उसका लाभ उठा पा रहे हैं। क्योंकि जब स्केल ऑफ फाइनेंस में आता है तभी आपको शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर ऑपरेशन के रूप में, क्योंकि आप जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत किसान भाई नहीं जानते होंगे, जो ग्रुप वर्ग है वो जानते होंगे कि चाय एक कमोडिटी है, एक फसल नहीं है और इसका विभाग ही दूसरा है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देखता है, ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता भी नहीं, जबकि उसको उगाने वाले लोग किसान कहे जाते हैं, स्मॉल टी ग्रोअर्स। हम बड़े टी स्टेट की बात नहीं कर रहे। तो जब वो स्मॉल टी ग्रोअर्स कृषक है तो उनके लिए कुछ सोचना चाहिए, ये हम लोगों ने सोचा है। साथ ही हम लोगों ने, जो दूसरी बात मैं बताऊंगा आपको, कि हम लोगों ने आज आपके बीच में कुछ सेशंस, मैं भी यहाँ था, 2.5 करीब सेशन में बैठा रहा, वैल्यू चेन की बात करी गई, जिसमें राहुल जी ने भी शायद वैल्यू चेन का एक स्लाइड दिखाया था। तो वैल्यू चेन में हम लोगों ने एक नाबार्ड की तरफ से इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स लास्ट ईयर 2023 में, 2 साल पहले, अब तो 25 में हम आ गए, हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि हम पूरे वैल्यू चेन ऑफ मिलेट्स में नए फार्मर को लेके, आपने लिखा था फार्म टू फोर्क, तो फार्म टू प्लेटर कैसे हम मिलेट्स को ले जा सकते हैं, उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। नाबार्ड ने अपने पहल से ही उसको किया था और 1 साल उस परियोजना में हम लोगों ने नए 1150 किसानों को जोड़ा था। और उसमें से अगले साल, क्योंकि नाबार्ड के सहयोग से प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं, अगले साल करीब 70% किसान उसको रिपीट कर रहे हैं और बहुत सारे बैंक उसमें, क्योंकि ये पूरा सत्र जो है क्रेडिट पे, मैं सिर्फ आपके सामने उदाहरणों के माध्यम से रखना चाहता हूं कि बैंक भी आगे आती है, बशर्ते कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम ठीक चल रहा है। अभी ओमना मैडम यहाँ थी, उन्होंने कहा कि एक रोल मॉडल में राहुल जी को लेना चाहिए। मैंने यहाँ बैठे बैठे अपने तिनसुकिया के जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड को लिखा कि आपने राहुल जी का फार्म विजिट किया है या नहीं। तो इस तरह से एक कड़ी बनती है, एक विजुअलाइजेशन आता है, एक अवेयरनेस होता है और फिर उन मॉडलों को हम कोशिश करते हैं कि हम फाइनेंस करें। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, कृषि से थोड़ा हटके है लेकिन वीविंग कम्युनिटी से, हम लोगों ने कछार जिला में एक 200 से ज्यादा महिलाएं जो वीविंग करती हैं, उनका एक एग्रीगेशन किया और उस एग्रीगेशन को करने के बाद जब नाबार्ड उसको स्टेबलाइज कर पाए उनके प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में, वो पहले सिर्फ और सिर्फ मणिपुरी रैप्स बनाते थे, उसको डाइवर्सिफिकेशन में हम लेके गए। अभी मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और असम ग्रामीण विकास बैंक ने मिलकर 300 महिलाओं को वहां क्रेडिट लिंकेज दिया है। फिर मैं आपसे पुनः दोहराता हूं, बैंक के पास न संसाधनों की कमी है, यदि संसाधन की कमी है तो उसके लिए सिडबी और नाबार्ड जैसी संस्थाएं सरकार ने बना के रखी हुई है। हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में बैंकों को पैसा मुहैया कराते हैं ताकि आपको पूरी तरह ऋण मिल सके।
तो एक माहौल यदि हम बनाते हैं, जिसको कि हम अंग्रेजी में अभिजीत सर जहां जिस संस्थान में पढ़ाते हैं वहां हम इसको इकोसिस्टम डेवलपमेंट कहते हैं। तो जब हम माहौल बनाते हैं तो जरूर बैंक आगे आते हैं, यह आप यकीन मान के चलिए। हमने आसाम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स, यहाँ जितने किसान भाई हैं, यदि कोई ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप के मेंबर है तो प्लीज हाथ उठाइए, या एफपीओ के मेंबर है तो प्लीज हाथ उठाइए। मुझे हौसला होगा कि हाँ, मैं जो बोल रहा हूं उनके लिए बोल रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद। तो ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप के माध्यम से हमने फ्लोरिकल्चर को जोरहट में सपोर्ट किया है। और किसने किया? असम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने। जब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज का प्रोजेक्ट आया कोऑपरेटिव्स के माध्यम से, आप जानते हैं आज कोऑपरेटिव्स एक बहुत बड़ा एक पहले कहते थे डेवलपमेंट थ्रू क्रेडिट, जनावाट का फार्मर्स क्लब था, अभी हो गया डेवलपमेंट थ्रू कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स के सिद्धांत में ही एफपीओ, तमाम एग्रीगेशन जो है वो सब कोऑपरेटिव्स के सिद्धांत में आ सकते हैं। तो उस प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम लोगों ने असम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से फाइनेंस कराया है। और ऐसे अनेक उदाहरण है। मिलेट्स का उदाहरण मैंने दिया। आज में 23 डिस्ट्रिक्ट्स में से 20 ब्रांड्स स्टैब्लिश हो गए, और जिसमें सारे ब्रांड्स अच्छा नहीं करे, मुझे कोई भी गलफत नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि नहीं सभी 20 अच्छे कर रहे हैं, लेकिन 4-5 ब्रांड आसाम के अपने ब्रांड, जो किसानों के अपने ब्रांड हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। और आप जोरहाट जाइए, आपको 40 स्टोर में श्रीभूमि का आपको पूरा मिलेट्स का पूरा चेन मिल जाएगा। और सिर्फ हम श्रीभूमि कोनी धान को नहीं मार्केट कर रहे हैं, हम उसके आटा को मार्केट कर रहे हैं, उनसे बने हुए पेस्ट्रीज, केक्स। अभी ये 25 दिसंबर गया, लाखों रुपए का व्यवसाय हमारे नॉर्थ वेस्ट जोरहाट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने किया, मिलेट बेस्ड केक को बनाकर। हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें। हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च से बातचीत कर रहे हैं कि कैसे जो दूसरे राज्यों में मिलेट की, आप देखेंगे, आप गूगल सर्च करेंगे, किसान भाई जो यहाँ है, आप गूगल सर्च करें, आप देखेंगे मिलेट का आइसक्रीम होता है, मिलेट का दूध होता है, मिलेट की क्रीम होती है, मिलेट तमाम पूरा चीज है, मिलेट का एनर्जी बार होता है। बाबा रामदेव की चर्चा यहाँ हुई है, जिन्होंने लौकी के बारे में बोला। अब मिलेट्स की बारी है। अभी तो आपके यहाँ जब हम एयरपोर्ट से आगे ग्वालपारा की तरफ जाते हैं, पलाशबाड़ी एरिया है और वहां पे वेलनेस सेंटर पतंजलि का खुला है। कितने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको, क्योंकि ये एक दिन में नहीं खुला, बड़ा सा स्ट्रक्चर बना, उसको तो लौकी चाहिए, उसको तो सतावर चाहिए, उसको तो अश्वगंधा चाहिए। क्या हमारे किसान भाइयों ने जो सुअल कैची के एरिया के, हाजरा के एरिया के, क्या आपने इसको सोचा? जो आपकी बातचीत बीच में हो रही थी, मुझे लगा फर्स्ट यू लर्न, अवेयर होइए कि मार्केट डिमांड क्या है। मुझे लग रहा है डीओ साहब ने अपने स्लाइड में दिया था या राहुल ने दिया था, मैं थोड़ा पूर्णता उसको नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन किसी ने कहा था कि आप पहले मार्केट सर्वे करिए, डिमांड का है। तो पतंजलि जैसा बड़ा है, जिससे यहाँ रेगुलर हमारे ही नॉर्थ ईस्ट के लोग जा रहे हैं, उनको ये सारी चीजों की जरूरत होती है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जरूरत होती है। क्या हमने उसकी तैयारी की है? हम गुवाहाटी शहर में रहते हैं, बेलतोला बाजार में सारा खारू पेटिया से सब्जी आ रहा है, ऑर्गेनिक कहाँ है? यदि ये नीश प्रोडक्ट बन के रहेगा, एक खास वर्ग के लिए बन के रहेगा, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे अपने इस मुहिम को। हमें क्लीन, एथिकल और पेस्टिसाइड फ्री, ऑर्गेनिक तो बाद की बात है, क्योंकि उससे तमाम चीजें जुड़ी हुई। ऑर्गेनिक आप एक दिन में नहीं हो सकते। जब हम ये सारी चीजें पहल करना करते हैं, मिल्क में भी यही है। यदि यहाँ कोई दूध के किसान बैठे हैं, मिल्क फार्मर्स बैठे हैं, एथिकल मिल्क इज वन बिग थिंग। आप E2 मिल्क, हम पूरे राज्य में पूर्वी के माध्यम से हो, अमूल के माध्यम से हो, सीता जाखला के माध्यम से हो, सीता जाखला को कोऑपरेटिव बैंक ने सपोर्ट किया। तो ऐसी बात लेकर आप कम से कम आज इस हॉल से बाहर नहीं जाइए कि बैंक और आपके बीच में कोई खाई है, कोई कम्युनिकेशन गैप है। नहीं, हमें आवश्यकता है कि हम एक एरिया बेस्ड फोकस्ड अप्रोच लेकर काम करें, ताकि बैंक को भी क्रेडिट देने में आसानी हो। अभी SRLM ने लखपति वाइडो का स्कीम चलाया है,
और एक शिवसागर जिला, चूंकि शिवसागर से हमारे डीओ साहब ने यहाँ प्रेजेंटेशन किया, शिवसागर जिला में 100 लखपति बाइडो को फाइनेंसिंग बैंक्स कर रही। पूरे साल में हम लोगों ने बैंकों के माध्यम से इस राज्य को 42,000 करोड़ रुपया दिया है। जीएलसी फ्लो का डेटा है, एसएलबीसी का डेटा है, एसबीआई के हमारे दास सर यहाँ बैठे। 42,000 करोड़ कम है। मैं जहां मानता हूं कि पर कैपिटा कम है पूरे देश की तुलना में, लेकिन हम बहुत पीछे नहीं है। जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, उनका विजन है कि फर्स्ट 5 में आसाम को आना है, उसके लिए कई सारे मिशन चल रहे हैं। मिलेट मिशन, आज ही मैंने देखा कि उदलगिरी जिला में मिलेट फीड, मिलेट बेस्ड फीडिंग का एक पायलट शुरू किया गया है स्कूल्स में। इसका मतलब है कि हमको मिलेट्स अपने राज्य में उगाना है। हम राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से कब तक इंपोर्ट करके मिलेट्स अपने यहां चलाते रहेंगे? उसके लिए कोई आगे बढ़ने की बात है। किसानों को मिलेट्स में आगे लेकर जाना है, तो उसके लिए नाबार्ड ने पहल की, मैंने आपको बताया। अब इसको आसाम मिलेट मिशन के अंतर्गत, वो भास्कर पेगू सर यहाँ बैठे हैं, उसको किया गया है। मैंने आज ही उसको देखा है और ये फीड मुझे गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट हैंडल से ही आया है, तो वो मैं आपके सामने उदलगिरी का एक जिक्र। कहने का अभिप्राय यह है कि हम उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। आवश्यकता यह है कि हम उस विजन में बैंकों की जो एस्पिरेशंस है, उनका जो विश्वास कौशल है, उसको कैसे लेकर आगे चल सकते हैं। लास्ट में सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ अंत नहीं, अनेक चीजें, जिस प्रकार से फ्लडिंग अपने यहां होता है, जिस प्रकार से लो लाइंग एरिया आसाम में है, क्यों बिहार में मखाना हो सकता है, आसाम में कैसे नहीं हो सकता है। हम लो लाइंग एरिया में सिर्फ किसान को उसके हाल पर छोड़कर शांत बैठना चाहते हैं, या किसानों के खेत में जो पानी है, वाटर रिसोर्सेस है, उसको क्या हम हार्नेस करने की परिस्थिति में आ सकते हैं। नाबार्ड इसमें भी पहल कर रही है। हम लोगों ने अभी एक 30 लोगों का दल एनआरसी दरभंगा भेजा, जो मखाना रिसर्च रीजनल रिसर्च सेंटर है आईसीआर का, और वहां से लोग सीख कर आए। हमारे जोरहाट के किसान श्री नील छित्री जी जगह जगह फिशरीज डिपार्टमेंट से जो तालाब है, जिसको हम पुखरी कहते हैं, उसको लीज पर लेकर मखाने की खेती कर रहे हैं। आज जब मैं आपके सामने बोल रहा हूं, दारांग में कुछ किसानों ने एनआरसी मखाना रिसर्च से सीड लाकर आज सीडिंग कर दी है। मखाना है, वाटर चेस्टनट्स है, कितनी सारी चीजें हैं जो पानी में। हमारे पास किसी ने कहा कि 2 तरह का, पिछले सर यहाँ बैठे थे जिन्होंने उस सेशन को मॉडरेट किया, उन्हें हर समय 2 ऑप्शन होता है। हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम ये कह के दुखी होते रहे कि हमारा प्लेन फ्लडेड हो जाता है, हमारा फील्ड फ्लडेड होता है, या फिर हम उसमें आगे बढ़े। कमल ककड़ी है, कमल का फूल बिकता है, उसके स्टेम से धागा बन सकता है, कितनी सारी संभावनाएं जिसको कि फाइनेंसिंग भी की जा सकती है। और मैं अंत में सिर्फ ये आपको कहना चाहूंगा कि आप किसान हैं, आप गाय के मूत्र से लेकर, गोबर से लेकर, उसके दूध से लेकर फिशरीज में, इस तरह से आप मुझे छोड़ेंगे तो मैं 4 घंटा खुद ही आपके सामने बहुत सारी बातें रख सकता हूं। और जित सर ने कहा है 2 मिनट, तो मैं एंड करना चाहता हूं। संभावनाएं अनेक, आसमान है हमारा लिमिट। हम में कितना हौसला है कि हम राहुल की तरह आगे बढ़ सके, ये हमको तय करना है। और नाबार्ड बैंक्स आपके लिए नींबू माफिक है, कागजी नींबू, आसामी नींबू, जिसका जीआई हुआ है। जितने आपके चुटकियों में दम है दोस्तों, हौसला में जितना दम है, उतना रस आप ले सकते हैं। आगे आकर तो देखिए, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। আমাৰ সবৰে ভাল লাগিছে। তেখেতে 2টা কথা উঠাইছে। এটা হ'ল আমি এফপিঅ, বহুত ইয়াত এফপিঅ আছে, হয়নে? এটা আমাৰ প্ৰব্লেম ফাইনেন্সৰ, আমি অকলশৰীয়া মানুহৰ ৰিস্কটো হাই। সংগঠন হ'লে আমাৰ সেইটো ৰিস্ক কমি যায়। চ' সেইটো এটা আমাৰ পৰৱৰ্তী আগলৈ, আৰু কোঅপাৰেটিভৰ ওপৰত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম চব খুব জোৰ দিছে।
কোঅপাৰেটিভৰ মাধ্যমেৰে এটা পেক্সকো আমি হেৰি কৰিছোঁ কম্পিউটাৰাইজ কৰিছোঁ চ' সেইটো এটা প্ৰচেছতো আমি আগবাঢ়ি গ'লে আমাৰ আপোনালোকৰ ইয়াত তোমাৰ পেক্সৰ মেম্বাৰো আছে নেকি নে নাই পেক্সৰ মেম্বাৰ নাই কোনো মেম্বাৰ আছে ঠিক আছে চ' সেইটো যদি হয় তাৰ থ্ৰুদিও আমি মাধ্যমটো আগবাঢ়ি যাব গ'লে তেতিয়াহ'লে ফিনান্সৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব পিছে মোৰ মাজত এতিয়া মই ষ্টেট বেংকৰ আমাৰ ইয়াত বিষয়া আছে ৰূপম দাস হি ইজ দি চিফ মেনেজাৰ ফ্ৰম ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া এগ্ৰি ইউনিট তেখেতৰ ষ্টেট বেংকে কি কৰিছে আৰু কেনেকৈ আপোনালোকক সুবিধা দিব পাৰে তেখেতে Naveen Roy sir, Abhijit sir, Lavdas sir, who was also an ex-banker to SBI. And thank you Naveen sir, आपने पूरा माहौल पूरा मतलब जोश है अभी मैं देख रहा हूँ कि फार्मर्स को थैंक यू जी मोर उपस्थित থকা সকলো কৃষক বন্ধুসকল প্ৰথমে ধন্যবাদ যে আপোনালোকে আহিছে আহি পেলাই ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটোৱে ভাল যে এটা নিজে এটা ৰাইট প্লেটফৰ্ম খোজ আগবঢ়াইছে যাতে এটা নিজৰ এটা ভাল এটা পৰিৱেশত আগবাঢ়ি যাব পাৰে মই কিবা এটা কৰাৰ আগতে নিজৰ শুভেচ্ছাটো দিছোঁ যাতে আপোনালোকে এটা ভাল এটা ভৱিষ্যতলৈকে আগবাঢ়ি যাওক আৰু নিজৰ দেশ নিজৰ ৰাজ্যক এটা সন্মানিত কৰক আশা ৰাখিলোঁ আপোনালোকে নিজৰ জেগাত পাব বুলি এতিয়া মোৰ নিজৰ পৰিচয়টো দি দিছোঁ মই ৰূপম দাস মই ইয়াতে চিফ মেনেজাৰ এগ্ৰি বিজনেছ ইউনিট লোকেল হেড অফিচত কাম কৰোঁ বিশেষকৈ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো আমি এগ্ৰিকালচাৰ চাওঁ এগ্ৰিকালচাৰ আজি বেংকিঙৰ আমাৰ টপিকটো হ'ল এভেইলেবিলিটি অফ ক্ৰেডিট টু ফাৰ্মাৰ্ছ ইয়াত যিমান কেইজন আমাৰ ছিনিয়ৰ বেংকাৰ বা তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰতিষ্ঠানত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা আছে তেওঁলোকতকৈ মই আপোনালোকক বেংকিং ৰিলেটেড শিকাব নোৱাৰিম তো মই সেই পাৰ্টটো যেনেকৈ আমাৰ তিলক দাস ছাৰ ৰয় ছাৰ আছে তেওঁলোকৰ তাত এৰিছোঁ কিন্তু মই স্পেচিফিকেলি কেইটামান প্ৰডাক্ট যাতে ডিছকাছ কৰিব পাৰোঁ যোনকেইটা লেটেষ্ট প্ৰডাক্ট যাত আপোনালোকৰ উপকৃত হয় মই আগৰ পেনেলটোত দেখিছোঁ তেওঁলোকে এটা দেখি ভাল লাগিছে যে তেওঁলোকে কেইটামান নতুন প্ৰডাক্টত ডিছকাছ কৰিছে আগত আমি কৃষক যেতিয়া আমি কৃষি বুলি ভাবোঁ বেংকৰ ফালৰ পৰা আমি অকল চিন্তা কৰিছিলোঁ KCC লোন কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড কিন্তু সময় আহিছে এই আমাৰ তাৰ পৰা ওলাই আহি এটা নতুন চিন্তাধাৰাৰে আগবাঢ়িব লাগিব বিশেষকৈ আমাৰ বেংকেও সেইটো দিশত আগবাঢ়িছে কাৰণ KCC লৈ আমিও নিজে মানে সন্তুষ্টি নহয় বা মোৰ লগা নাই যে আমাৰ কৃষক বন্ধুসকলে বহুত কিতাপ উপকৃত হৈছে নো ডাউট কিছুমান তাৰ মাজত এক্সেপশ্যনো আছে কিন্তু অভাৰঅল যদি আমি ছ'চাইটিত চাওঁ বহুতখিনি উপকৃত হোৱা নাই ভাল লাগিছে যে তেওঁলোকে হাইড্ৰপনিক্স টিচু কালচাৰ পলি হাউচৰ কথা ডিছকাছ কৰিছে তো তাৰ ৰিলেটেডে মই বেংকৰ এটা প্ৰডাক্ট কওঁ নো ডাউট আপোনালোকক প্ৰডাক্ট ৰিলেটেড আমাৰ আগৰ বক্তাসকলে ভালেখিনি জ্ঞান দিছে এতিয়া ছেকেণ্ড পইণ্টটো হ'ল যে আমি অকল নলেজ থাকিলে নহ'ব লগত আমাৰ মানি থাকিব লাগিব তো মানি ৰিলেটেড কামখিনি পইচা ৰিলেটেড আমি যোনখিনি আছে বেংকে প্ৰভাইড কৰিব বেংকৰ আগৰ প্ৰডাক্ট আছিল KCC অকল যোনটো আমি খেতিৰ কাৰণে দিওঁ কিন্তু আমি নতুন এটা চিন্তাধাৰাত আমিও যেহেতু কৃষকসকল বা আজিকালি কৃষক বুলি কোৱাতকৈ তেওঁলোকক তেওঁলোকে মোৰ লাগে ইণ্টাৰপ্ৰিনাৰ ভাল এটা নতুন চিন্তাধাৰাত আগবাঢ়িছে তেওঁলোকৰ কৰিছে আমাৰ প্ৰডাক্টটো হ'ল এটা নতুন এই ৰিলেটেড প্ৰডাক্ট এটা বেংকেও লঞ্চ কৰিছে কিষাণ সমৃদ্ধি ঋণ বুলি য'ত কৃষকসকলে চাইণ্টিফিকলি মানে প্ৰডাক্টবোৰ গ্ৰ' কৰে য'ত মিনিমাম তাৰ লোন হ'ল 5 লাখ টকা যোন খেতিয়কে 5 লাখ টকাৰ ওপৰত ল'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকে KCCৰ বাহিৰেও KSR ল'ব পাৰে য'ত সফলতাটো ভালেখিনি আছে প্লাছ আমাৰ বেংকৰ সেইটোত এণ্ড টু এণ্ড প্ৰডাক্ট দিওঁ আমি যাতে আপোনালোকৰ খৰচটো হিচাপটো লৈ যাওঁ কাৰণ KCC লোনটো আগৰ হিচাপে আমি হিচাপ কৰিছিলোঁ স্কেল অফ ফাইনেন্স যিটো বহুত আগৰ আছিল বা ধৰক তাৰ পৰা আমি গোটেইখিনি খেতিয়কজনক দিব নোৱাৰোঁ তাৰ ফলত যদি প্ৰপাৰ ফাইনেন্সটো আমি নিদিওঁ তেওঁলোকৰো পইচা আধাৰ হৈ যায় আৰু কামটো সফল নহয় যেহেতু কিষাণ ঋণটোত আমি তেওঁলোকৰ গোটেইখিনি পৰ্চনে আমি দিব পাৰোঁ এণ্ড টু এণ্ড প্ৰডাক্টছত আমি দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে প্ৰডাক্টটোত আমি জোৰ কৰিছোঁ যোনবোৰ খেতিয়কে হাইড্ৰপনিক্স টিচু কালচাৰ পলি হাউচ কৰিব বিচাৰিছে তাৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি এই প্ৰডাক্টটো দিছোঁ মই সামান্য দুটামান প্ৰডাক্টৰ আইডিয়া দি দিওঁ এই প্ৰডাক্টটোৰ বিষয়ে আইডিয়া দি দিওঁ ইয়াতে আমাৰ মিনিমাম লোন আমি 5 লাখ টকাৰ পৰা 50 crore দিব পাৰোঁ আৰু বয়স হ'ল 18 পৰা 70 বছৰ তেওঁলোকৰ অফক'ৰ্ছ আমি চাম যে তেওঁলোকৰ চিভিলটো ভাল হয়নে নহয়
সিভিল মিনিমাম সিভিল আজিকালি মোৰ অলপমান গোটেই মানুহে আমি জানো যে সিভিলটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট দৰকাৰ বেংকেও আজিকালি সিভিল চাই দিয়ে আৰু সিভিলখন ভাল কৰি থকাৰ কাৰণে মই এই মাধ্যমেদি যদিও এইটো প্ৰপাৰ ফৰ্ম নহয় মই কম যে নিজৰ সিভিলখন যাতে ভালকৈ ৰাখক প্ৰপাৰ সিভিল থাকিলে আজিকালি বেংকেও ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট কমাই দিয়ে কাৰণ বেংক এখন হ'ল প্ৰফিট আৰ্নিং অৰ্গেনাইজেশ্যন বেংকেও নিজেও চাব নিজৰ প্ৰফিটটো যাতে কেনেকুৱা ল'ব পাৰোঁ মই পইচা অলপ লগালোঁ মোৰ যদি পইচাটো ঘূৰি নাহে তো বেংকৰ লাভ নাই তো বেংকেও চাব যে যোন মানুহৰ সিভিল ভাল বা তেওঁলোকে আগত সিভিল মানে কি চাই আপোনাৰ লেনদেনটো চাই আপুনি পইচাটো লৈ পইচা ঘূৰাইছে নে নাই তো মোৰ ৰিস্ক কম য'ত মোৰ ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট মই কমাই দিম তো কিষাণ সমৃদ্ধি লোনত 650 মিনিমাম ক্ৰেডিট স্ক'ৰ লাগে তো মিনিখিনি তাৰপিছত আপোনাৰ অকল গ্ৰোয়িঙৰ কাৰণে দিয়ে তাত পোষ্ট হাৰ্ভেষ্ট এক্সপেঞ্চেছ যোনবোৰ আছে সেই পাৰ্টখিনিও দিব আপোনাৰ কনজাম্পশ্যন ৰিকুৱাৰমেণ্ট যদি থাকে সেই পাৰ্টখিনিও দিয়ে গতিকে অভাৰঅল আমাৰ আগৰ প্ৰডাক্ট যোনখিনি ডিছকাছ কৰা হৈছে তাৰ ৰিলেটেড আমি বেংকত কিষাণ সমৃদ্ধি ঋণ বুলি দিওঁ আপোনালোকে মই ষ্টেট বেংকৰ ফালৰ পৰা যিহেতু আহিছোঁ মই ষ্টেট বেংকৰ যিকোনো ব্ৰাঞ্চতে যদি আপুনি যায় এইটো নতুন প্ৰডাক্ট আৰু বেংকেও এম্ফেচাইজ কৰি আছে এই প্ৰডাক্টটো যাতে আপোনালোকে লয় সেকেন্ড প্ৰডাক্ট মই আৰু এটা ডিছকাছ কৰিব বিচাৰিছোঁ এগ্ৰি ইনফ্ৰা ফাণ্ড তাত আমাৰ কি হয় পোষ্ট হাৰ্ভেষ্ট প্ৰচেছিং আমি অকল খেতি কৰিলেই নহ'ব তাৰ খেতিটো যাতে আমাৰ অপচয় নহয় টাইমলি যাতে আমি মাৰ্কেটটোত ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ কাৰণ লগে লগে খেতি উঠোৱাৰ পিছতে আমাৰ মাৰ্কেট প্ৰাইচ ভাল নাপাবও পাৰোঁ তাতে সেই পিৰিয়ডখিনিত যাতে আমাৰ কোনো ধৰণৰ ডেমেজ নহয় তাৰ কাৰণে আমি এগ্ৰি ইনফ্ৰা ফাণ্ড প্ৰডাক্ট দিওঁ আৰু তাৰ বেনিফিট হ'ল এইটো আপোনাৰ কোনো লিমিট নাই কিন্তু 2 লাখলৈকে 2 crore-লৈকে গভৰ্ণমেণ্টে ছাবচিডিও দিয়ে ছাবভেনশ্যন প্ৰডাক্ট হেৰি কৰে ছাবভেনশ্যন দিয়ে ছাবভেনশ্যন ৰিলেটেড মই আৰু এটা ৰিচেণ্টলি মোৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ এই বছৰটোত মিনিষ্ট্ৰী অফ এগ্ৰিকালচাৰে 2023-24 আৰু 22-23 and 23-24 বেংকে অলৰেডি আপোনালোকক দি দিছিল যোনখিনি ছাবভেনশ্যন পায় কিন্তু বেংকবোৰক গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ক্লেইম কৰিব দিছে ক্লেইম কৰি দিয়াতে আমি ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ যে নৰ্থ ইষ্টত যোনখিনি আমি এগ্ৰি ছাবভেনশ্যন দি আছোঁ কিন্তু বহুত কম কম্পাৰেটিভ টু দ্য আদাৰ ষ্টেটছ মানে যেনেকুৱা চণ্ডীগড় হৈ গ'ল আপোনাৰ ভোপাল এইবোৰত ছাবভেনশ্যন পাইছে ছাবভেনশ্যন কি দিওঁ আমি আপোনাৰ 3 লাখ টকালৈকে আমি গভৰ্ণমেণ্টে আপোনালোকক 1.5% বা প্ৰম্পট প্ৰিপেমেণ্ট ইনচেন্টিভছ এটা দিয়ে 3% দিয়ে যেতিয়া আপুনি লোনটো ল'ব লোনটো ঘূৰাই দিব বা লোনটোৰ পৰিমাণ বেছি হ'ব তেতিয়া ছাবভেনশ্যন বাঢ়িব তাৰমানে আমি আমাৰ বাকী ষ্টেটবিলাকতকৈ এতিয়াও আমি অলমষ্ট 1/4 হৈ আছোঁ তো আমাৰ যেতিয়া আপোনালোকে লোনটো ল'ব লোনটো ৰিপে কৰিব বা লোনৰ পৰিমাণ বাঢ়িব তেতিয়া ছাবভেনশ্যন বাঢ়িব তো মই ইয়াৰ দ্বাৰা এটা মানে আহ্বান জনাওঁ যে আপোনালোকে ভাল পৰিশোধ কৰক লোনবিলাক লগতে লোনৰ পৰিমাণটো বঢ়াওক কাৰণ আমাৰ এভাৰেজ টিকেট চাইজ এতিয়াও লোনবোৰত 80,000, 90,000, 1 লাখ টকা হৈ আছে আজিৰ টাইমত সেইখিনি ছাফিচিয়েণ্ট নহয় লোন আমাৰ মিনিমাম আপোনাৰ ধৰি লওক ছাবভেনশ্যন পাবৰ কাৰণে 3 লাখ টকা এলিজিবিলিটি আছে ছাবভেনশ্যন মানে গভৰ্ণমেণ্টে আপোনাৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব তাৰ পৰা আপোনাক 1.5% ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব বা যদি আপুনি ভালদৰে পৰিশোধ কৰে 3% আৰু দিব ভালদৰে পৰিশোধ মানে উইদিন 1 year তো আপোনাৰ সেই বেনিফিটবোৰ যোনবোৰ গভৰ্ণমেণ্টে দি আছে সেইবোৰ আমি নুঠাওঁ কিয় বাকী ষ্টেটবোৰৰ বাকী ডেভেলপিং ষ্টেট তেওঁলোকেওতো পৰি আছে যেতিয়ালৈকে আমাৰ ৰাজ্য আমাৰ দেশখন এতিয়াও কৃষি প্ৰধান দেশ তেওঁলোকে যিমানেই আমাৰ আদৰণীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে বিকাশিত ভাৰত তেওঁ আগবাঢ়িবৰ কাৰণে আমাৰ ফাৰ্মাৰ্ছৰ পৰাই ডেভেলপ হ'ব লাগিব যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ ডেভেলপ নহয় কোনো দেশখনত বাকী ইণ্ডাষ্ট্ৰী লৈ পেলাই ডেভেলপ কৰাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে মই আহ্বান জনাম যে বেংকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰডাক্টবোৰ লওক লৈ পেলাই ভালদৰে পৰিশোধ কৰক আৰু নতুন লওক এই আহ্বানটি মই আজি সভাৰ वक्तव्य हमारे वाले थैंक यू फॉर हाँ सर एग्री बिजनेस के लिए हम लोग का एक प्रोडक्ट है PMFME जैसे पिकल इंडस्ट्री करेंगे या JM इंडस्ट्री करेंगे ये सब के लिए है किसान को आज जो आप लोन ले रहे हो तो केवल एग्री इक्विपमेंट के लिए उसके इनपुट्स के लिए उसकी लैंड के अगेंस्ट लोन मिल रहा है नहीं सर रिसेंट एक प्रोडक्ट आया भी है उसको PMFME हम लोग बोलते हैं PMFME के जरिए अगर मान लीजिए उनको एग्री रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उनमें अगर वो एंटरप्रेन्योर एंगल से देखेंगे तो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग जैसे आज किसान को अगर सपोज
That can be given, sir. तो सर केसीसी में दो पार्ट है, एक तो हो गया कैश क्रेडिट टर्म लोन मतलब हम लोगों को जो प्रोड्यूस मतलब ग्रोइंग के लिए है वो दे सकते हैं, प्लस सेकंड पार्ट इज द टर्म लोन के अंदर हम लोग अगर ड्रोन या अदर इक्विपमेंट चाहिए जैसे ट्रैक्टर हो गया, टीलर हो गया, वो भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं सर। तो अगर मान लीजिए 2 लाख, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट का एक रिसेंट मॉडिफिकेशन है, अप टू 2 लाख रुपीस नो कोलेटरल इज रिक्वायर्ड। अगर 2 लाख के ऊपर है सर तब तो ऑफ कोर्स ये सिक्योरिटी एंगल आएंगे, लेकिन 2 लाख तक कोई सिक्योरिटी नहीं है सर। अगर मान लीजिए शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन आ जाएंगे प्लस और टर्म लोन, वो हम लोग मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट एक आते हैं सर, 5 साल के लिए एक केसीसी लोन होता है, उसका भीतर एवरी ईयर हम लोग 5 साल के भीतर डिवाइड कर लेते हैं कि फर्स्ट ईयर उनको कितना चाहिए, जो लिमिट है उसका नेक्स्ट ईयर अगेन 10% इंक्रीज कराते हैं। तो उसी के भीतर अगर उनको जो रिक्वायरमेंट हो गया, मान लीजिए 3 साल के भीतर 3 साल के बाद उनको एक टर्म लोन चाहिए जो इक्विपमेंट खरीदना है, तो वो ले सकते हैं सर, दैट कैन बी इंक्लूडेड। नो इशू सर। अभी हम लोगों ने ओडिशा छत्तीसगढ़ में हमारा ये स्मार्ट सेंटर्स के लिए बहुत सारे किसान हाथ खड़ा किया कि हम शुरू करना चाहते हैं। राइट सर। तो एक अच्छा बिजनेस उसमें दिख रहा था। राइट सर। तो अभी हमने पूरा जोर लगा दिया, बैंक में पर्सनली मैंने गया, किसान के साथ गए, सब कुछ हमने पेपरवर्क जो रिक्वायर्ड है कर दिया और उसको लोन नहीं मिला। और हमको जो इनिशियल कैपेक्स चाहिए था कि 2-2.5 लाख रुपए का सेंटर का जो आईटी इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब चीजें एटलीस्ट राइट सर, राइट। हमारा पूरा मूवमेंट एक्चुअली स्टॉल हो गया बिकॉज़ बैंक का हमको कोई लोन नहीं मिला। ये हम लोग के लिए अपॉर्चुनिटी है सर, हम लोग अगर ट्री सोइंग से पोस्ट हार्वेस्ट सॉइल टेस्टिंग सर्विसेज, ड्रोन सर्विसेज, सैटेलाइट सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज, इनपुट का से वो सब चीजें मतलब अगर हमने इंटीग्रेट करके किसान को एक स्मार्ट सेंटर बना के देना चाहा तो आज की तारीख में सर ये प्रोडक्ट हम लोग जो मैं आपको किसान समृद्धि ऋण है, दैट इज फॉर दैट पर्टिकुलर नीड ओनली, मींस एंड टू एंड प्रोडक्ट, मतलब हम लोग को खेती से लेके पूरा लास्ट तक जितना भी एक्सपेंसेस सब दैट कैन बी इंक्लूडेड इन द केएसआर सर। इट्स अ वेरी न्यू प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग कैन बी इंक्लूडेड। ठीक है सर, आई विल definitely approach it. That time probably this Kisan Samriddhi would not have been there. Yes, Kisan sir. Samriddhi Yes, sir. is a value chain financing product from SBI. That is actually for ma'am हाँ आप अगर कोर्स में कोलेटरल आएंगे 5 लाख तक, 5 लाख से लेकर 50 करोड़ तक है और फार्मर्स का जितना नीड है सब कुछ उसमें डाल सकते हैं मैम। Collateral based financing. और government rules say up to 2 lakhs rupees is collateral free. Up to 2 lakhs no collateral is required, but if the person is opting for 5 lakhs and above, collateral is there. It's a mortgage of the land. 2 लाख से ऊपर और 5 लाख तक केएसआर वाला 5 लाख के ऊपर ही होता है, जब हम लोग नॉर्मल केसीसी में दे सकते हैं उनको। यस हाँ एक सर डीपीए मतलब एक प्रोजेक्ट वो बना के देंगे फार्मर्स की, जैसे मतलब उनको क्या क्या मतलब रिक्वायरमेंट है, जैसे मैं खेती करने के लिए मुझे 2 लाख चाहिए, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 2 लाख चाहिए। हाँ सर। नहीं, दिस इज नॉट ओनली फॉर द इंडिविजुअल फार्मर आल्सो सर। सो हम लोग एफपीओ भी इंक्लूड कर सकते हैं, पैक्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो या दिस एसएचजी आल्सो सर, एसएचजी कैन बी आल्सो एग्रीगेशन ऑफ ऑल काइंड्स आर सो केसीसी में हम लोग ने जितना भी ड्रॉबैक्स देख रहे हैं तो that is a modified version of the KCC so that everything can be clubbed, so that everything can be given. KCC also is undergoing change and KCC police side is being tried out. almost 98 Purpose gone KCC is also on the anvil. It is being tested in 2 states right now by Reserve Bank of India, and there is one digitalized KCC also. So things are moving up, and you can always study this very new product of SBI. Definitely. अभी आप देखिए ना, ड्रोन दीदी का हुआ, अभी मैं सर से शेयर कर रहा था, just yesterday in Delhi there was a conference where solar दीदी
have come up. Solar Digi वो मुजफ्फरपुर बिहार से वो लोग कर रहे हैं. So there are things which are new. As I said, there is a need for developing a model then which probably can be financed by bank. Now it is a thing of it is passing. As I speak to you now, the CGM of LHO Assam, who looks after Northeast, he is meeting chairman on Monday, chairman of SBI, and he has taken a lot of feedbacks from us, including NABARD, as to how we can push credit in which form. So we have given all, whatever I spoke, and many things like drone and all that. So probably things will look up. You rightly said so, that when you visited the bank, it was something different, but things are changing and changing at a fast pace. Yes, you had some question. सर रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली प्रॉम्प्ट रिपेमेंट के लिए 3% अलग से आता है सर. ये इंटरेस्ट और पेंशन है सर. ये 7% पे है. केसीसी लोन 7% है. उसके बाद आप यदि डिसिप्लिन्ड कस्टमर रहते हैं तो आपको सबवेंशन मिलता है, आपको एक इंसेंटिव दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है. नहीं सही. शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन जो भी है, सीजनल शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन. तब उनका लोन तो रहेंगे सर, लेकिन सबवेंशन नहीं मिलेंगे. जो प्रॉम्प्ट रिपेमेंट मतलब हो गया सर, आपने टाइमली पेमेंट किया, लेकिन टाइमली पेमेंट नहीं किया तो सर वो गवर्नमेंट से जो बेनिफिट आना था वो आपको नहीं मिलेंगे. वो तो गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार उसका निष्पादन उस पर्टिकुलर साइज ऑफ द प्लॉट एंड टाइप ऑफ द क्रॉप. करेक्ट. उसमें यील्ड नहीं लेते. हाँ. जबकि यील्ड एस्टीमेट आजकल काफी मैच्योर्ड सॉल्यूशन है. यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप, डिपेंडिंग ऑन द सीजन, आप उसका एस्टीमेट दे सकते हैं बैंक को कि ये इसके एक्सपेक्टेड यील्ड है. उसका इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ा सकते हैं. एक देखिए, क्रॉप इंश्योरेंस इज ए गवर्नमेंट क्या कहें, गवर्नमेंट से वेटेड पॉलिसी. गवर्नमेंट कम्स अप विद क्रॉप इंश्योरेंस. एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज द लीडर. एंड जो आप कह रहे हैं, द इंश्योरेंस प्रोडक्ट आल्सो हैज अंडरगोन लॉट ऑफ चेंजेस. उसका पहले होता था कि डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, अभी वो दे हैव गॉन टू ग्रैनुलर डिटेल्स कि ब्लॉक में यदि सूखा पड़ता है, दूसरा ब्लॉक के लिए ठीक है, तो हम इस ब्लॉक के लिए भी क्रॉप इंश्योरेंस कर सकते हैं. सो थिंग्स आर मूविंग आउट. Probably this also is being discussed to be incorporated as a factor for premium fixation for crop insurance. But you have to wait for it. Just the other day, my NABARD chairman was there in a meeting where DFS secretary was also there, and FM madam had already come to the program. They are on record to say that we are looking at Agriculture Insurance Corporation's Fasal Bima Yojana. Thank you. I think this is what it is meant to be. I think questions and answers. So আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন সুধিব প্ৰশ্ন আৰু এজন আছে. আপোনালোকৰ কি প্ৰব্লেম আছে, তেখেতসকল আহিছে বাহিৰৰ পৰা, তেওঁলোকে কৰি আছে, বাট আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন উঠাব. যদিও দেৰি হৈছে, আমাৰ উত্তৰটো পালে আমাৰ নিজৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব. এতিয়া আমাৰ শেষ স্পিকাৰ আছে, আৰু মই তেখেতক although he's from State Bank, we already heard from the State Bank. But we are also getting into a new thing. আপোনালোকে সবে UPI কৰি থাকে, সবে পেমেন্ট কৰি থাকে. আপোনালোকে ULI শুনিছে নাই? Unified Lending Interface. Loans also will become like UPI. Very quick, very fast. So that's a new thing coming called Unified Lending Interface. So digitization and the role of all these elements. And the fintech companies which are coming, the fintech companies, I say. So let us listen from Tilak Das, who has been with the banking sector and also with these, with the ecosystem of finance for a long time. Please, sir. Thank you, Dr. Vijay Shamu. Finally, my turn has come. So, আপোনালোকে বহুত আজি দিনটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা বহুত মানুহ শুনিছে
কিন্তু মোক কিন্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব মোৰ নাম তিলক দাস কিয় মনত ৰাখিব কাৰণ মোৰ পিছত আপোনালোকে যাব পাৰে ডিনাৰ খাবলৈ চ' বাকীবিলাকে আপোনালোকে ভয় থৈছে মই আপোনালোক এৰি দিম কাজে আপোনালোকে মোক মনত ৰাখিব So what I'm saying that they should remember me because I'm the man who will feed them. All of you have held them back since morning 9:30. So thank you. মই গোটেইখিনি কথা মই অসমীয়াত ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ স্লাইটলি টেকনিকেল বস্তুবিলাক কিন্তু যিমানখিনি পাৰোঁ মই আপোনাক বুজাব চেষ্টা কৰিম মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ Today since morning we have been into the digital and technology platform. That's the general mode of discussion that was going on since morning. So, like Commodore Saab has given a wonderful presentation of this on digital stack, which can really be scaled up. Ratibapar, ami digital technology kotha koi asu. Ami কিন্তু আমি কি কৈ আছো আমি যে প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে ডিজিটেল টেকনলজি বা প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে টেকনলজি বিজনেছৰ কাৰণে টেকনলজি কথা কৈ আছো কিন্তু গোটেইখিনি কথা কৰাৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকক ফাইনেন্স লাগে আজি আপুনি যদি ব্যাম্বু শ্বেড হাউচ বনায় বা হাইটেক শ্বেড হাউচ বনায় টকা লাগিব from 30,000 to 5 lakhs 10 lakhs you need investment লাগিব আপোনাৰ সেই টকাখিনি কেনেকৈ আহিব আৰু বেংকে আপোনালোকে কৈ আছে বেংকে দিয়া নাই partly true I have been in the banking system for 30 years, more than 30 years. I succumb to that. Yes, partly it's still true. Minister has said it, so we have no reason to doubt that. Kintu, kotha hoise, ami jitu technology platform or kotha koi asu, hey technology platform to amar iyat ase nai. Ami Oshomor kotha koi asu, amar Maharashtra ase, Karnataka ase. Fine. But আমার ইয়াত কিয় হোৱা নাই আৰু কি হ'ব পাৰে এতিয়া ধৰক ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ কথা কৈছে অজিত ছাৰ দ্য মোবাইল ফোনৰ কথা কৈছে আপোনালোকে মোবাইল জিপে ট্ৰেনজেকশ্যন কৰি থাকে চবে কৰে ন কিন্তু এই একাউণ্টটো ট্ৰেনজেকশ্যনটো ক'ত হয় আপোনাৰ নিজৰ যিটো বেংকৰ একাউণ্ট আছে সেইটোতে হৈ থাকে what I'm saying what the GPay transactions are they're doing the same account where is their savings account. Now today, if I need as a banker to use the digital footprint of their business, I can't track it. মই যদি আজি জানিব বিচাৰোঁ যে আপুনি কিমান বিজনেছ কৰিলে আপোনাৰ কিমান বস্তু কিনিলে কিমান টকা কিনিলে তাৰ কাৰণে মই আকৌ বেংকে কি ক'ব আপোনাক বিল দিয়ক আপোনাৰ ৰিচিপ্ট দিয়ক কিন্তু গোটেই বস্তুটো আপুনি জিপে কৰিছে দোকানত গৈ পেলাই বজাৰত গৈ পেলাই আছে আপোনাৰ একাউণ্টত কিন্তু আমি বেলেগকে ওলাব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে মোৰ প্ৰথম ৰিকুৱেষ্ট হ'ব চৰি কৈ আছিলে বিজনেছ কথা বিজনেছ কৰিবলৈ এটা একাউণ্ট লাগে আপোনাৰ এটা হিচাপ লাগে সেই হিচাপটো যেতিয়ালৈকে দিব নোৱাৰিব বেংকে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে বিজনেছৰ কাৰণে ঋণ দিব নোৱাৰে হয়তো বুজিছেনে একদম মূল the basic thing I'm talking about bank cannot give a loan for a business unless you have a business record of data of your transaction in the business and farmers do not have that. That is one of the shortcomings in the whole business. So when you're talking today in a new mission, maybe in the 8th district we can start off with that. Because the farmers, the first separate your own savings account, family transactions account to a business transaction account. Do all your আপনার যিমান জিপে ট্রানজেকশন করে করো বাট বিজনেস হলে সেইটা একাউণ্টত লিংক কৰক আৰু যদি নিজৰ পকেটৰ পৰা খৰচা কৰিব কিবা গাঁৱৰ কাৰণে কিবা কাম বস্তু কিনিবলৈ ঘৰৰ কাৰণে আপুনি বেলেগ এটা একাউণ্ট ইউজ কৰক তেতিয়াহ'লে বিজনেছৰ কাৰণে আমি চিধাই আপুনি বেংকে ডাইৰেক্টলি সেই আপোনাৰ হিচাপটো পাই যাব that is one key thing. Second হলে আধাৰ বেছ অথেণ্টিকেশ্যন সবৰে আধাৰটো থাকিব লাগে and Aadhaar to bank account link kori dibo lage bahut bhoy khai are am Aadhaar ko link koribo but that is the IT apnar amoi aro olop goi pele ya IT farmers IT upor tor bolge kom then digital lending platforms naga hoyesile like Bharat Pay Kiva Landbox teko bahut dhor etu ajit tarikot apuni loan lage bole khai bank of financial dokar nai you don't need to look at the banks because bank will take some time to move away from the production focus to value chain focus.
bank will need some time because it's not on individually on Bada, Loisap or Rupam to change that. It's the whole big ecosystem of banking which involves government, which is policy decision, with the bureaucracy, red tapeism. Everything has to move in tandem to move that, by the time technology moves to the next level. So we are always, in terms of technology, we are one step back. But I'll just share with you some more data on that. Now, so you can talk about. Actually, তামাদের কিন্তু fraud হয় দে, cyber fraud হয় দে, digital lending of cyber fraud is যথেষ্ট হয়. Please, I will caution you with that. Go for digital lending, but be careful. It is not a fraud system. রাতে পর 10টা মান অ্যাকাউন্ট মানুষ 10টা মান মেসেজ আয় মোক 50 টাকা 20 লাখ টাকা 30 লাখ টাকা দি দিয়ে মোক ভালো লাগে কিন্তু বেয়া লাগে যে ইমান টাকা কি দিয়েছে মোক না সো but then half of them will be fraud করব মোৰ একাউন্টৰ ডিটেইলছ লৈ লব মোৰ প্যান কাৰ্ডৰ ডিটেইলছ লব কিবা লব আৰু মোৰ একাউন্ট খালি কৰি দিব সো go for digital lending but go for recognized bodies like go for system that is a Bharat Pay. Look at that. Then banking can also, as you very rightly said about the blockchain technologies. Now, jiman technology kotha Komodo sabe kochile ratiba. Guti kini technology, digital technology aji banking system can use it for lending. Tao koi asile production or karone, tao koi asile marketing or karone, planning or karone. Etu aro যদি stretch করে দিও etu lending এর কারণে আই যায় same data technology is same technology কোনো লিমিট নাই যে এইটো টেকনোলজি অকল এইখিনি করে পুরো পারে না এই যে কোনো টেকনোলজি has got a unlimited opportunities and unlimited scope to utilize. Blockchain technology can record all the transactions, all the reports, everything in the state way. Similarly, artificial intelligence or machine learning যদি চাই আপুনি now it can really address a much broader set of farm data. আজি আমরা FPO কথা কইছি FPO মানে 300 400 500 1000 ফার্মার কথা কইছি আজি FPO যদি লেন্ডিং করলে ব্যাংকে then if they got a disaggregated data for 1000 borrower 1000 farmers or he to analyze করবলে system code. That is only possible by big data, only is possible by AI and machine learning. So, till the bank uses it, come to that level, then this challenges will still continue. I will come to some solution. I am just highlighting the technology issues which are available. Technologies are available. How do you link it to farmers? How do you link it to the banks for decision making, for lending to the farmers? Use the same technology, collect the data. This technology the farmer data collect kori complete process kori dekhoa ase. Hey data kini ami bank e kyu use korbo nor. Bank e use korbole kobo ako print out diok. Na? Sign koro. You don't need that. So once that convergence can happen, that whatever like your software system that you have developed, the stack, AgriStack, now if this can be linked to the banking software like CBS and all, like we have got things like Jan Samot Portal. Jan Samot Portal is linked to bank's CBS. Now I can Jan Samot Portal to pollution use for it. Government of India, central government of scheme or after scheme or not scheme that আপনি ডাইরেক্টলি অ্যাপ্লাই করতে পারেন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার কথা বলার দরকার নাই আপনি তাতে আপনার ডিটেইলস ভরাই দিও ইনক্লুডিং মুদ্রা লোন ইনক্লুডিং এসএসজি লোন তো তার ডাটাবিলাক ভরাই দিলে সিস্টেমে তা আপনার আধার ভেরিফাই করে দিয়ে সিস্টেম আপনার সিভিল ডাটা ভেরিফাই করে দিয়ে করে পেলে যদি চায় যে এটা ঠিক আছে দেন একটু প্রসেস করে পেলে ব্যাংক সার্ভারত দিতে ডাইরেক্টলি সো ব্রাঞ্চ ম্যানেজার গেটস আপ ইন দ্য মর্নিং and sees that okay there is a loan sanctioned here approved আপনি কি পাবো একটা প্রি অ্যাপ্রুভড স্যাংশন লেটার এখন পাবো no that you take it to আপনি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হয়ে যান branch manager will further process it, download the applications and then get its signature and verify the document. Now this is a Government of India portal, safe, secure, so bank service. Now
once that's this kind of stacks that is developed by individual private people, players, now if that can be slowly bring up the level of security to the level which is accepted to the banks, then that will be the biggest help to the farmers. Not merely using that as a tool for information and reporting, take it to the next level for a tool for decision making by the bankers, by the financiers, maybe the fintechs. Now most of the fintechs are using the AI data. Most of the fintechs say, Aji, কোনো আপনার পৰা কোনো ফর্ম নিবিচাৰে ফোনত আপোনাৰ একাউণ্টটো চাই লয় আৰু বাকি আপোনাৰ লোন বিলাক কৰি দিয়ে আপোনাৰ এইটো নহয় যে এইটো ফ্ৰড নহয় তেওঁলোকে এট দ্য বেক এণ্ড আপোনাৰ গোটেইখিনি ডাটা চেক কৰি লয় তো তেনেকৈ এই বস্তুবিলাক ইফ ইউ কেন মেক এ কনভাৰ্জেন্স টু দ্যাট দিছ ডিজিটেল প্লেটফৰ্মছ ডিজিটেল চিষ্টেম হুইচ ইজ দেয়াৰ এণ্ড টু দ্য বেংকিং চিষ্টেম and help the banks to make a decision making properly, maybe we are moving to the next gen. GIS technology. Now we are talking about, moment we say FPO, FPCs, we talk about aggregation. Now I have been advocating this for last 10 years or more, that why not get a GIS tagging of the village, of the production area. That if you have ginger, if you ask me, somebody was saying that ginger they are exporting and all. Fair enough, good enough. But if I ask you, where do I get the ginger? I get calls, I get requests from my other players in the market across the country. Say that even recently I was in Bangladesh a few months back and they said, sir, can you give us some ginger and turmeric? Now, where do you get it? In fact, I have spoke to Gautam also. Where do I get it? They said some 30-50 metric tons and all they need, or somewhere 300-400 metric tons they need, they want to send it to Middle East. Simple thing. They said, give me that, we'll send it to Middle East. Now, I don't know where do I get 300 metric tons. The data, production data in the website, with all due respect to the government, is so old and so not at all updated. I can't find the production data of a district. So if that can be mapped, like you're saying that you showed the satellite mapping and all. Now the satellite mapping of data, if that can be linked to the digital platform straightway, then I can sit in the Middle East, I can find out that in Garo is in Meghalaya, the ginger is there in so block. And this gentleman can call me. So that just get me connected to one of the growers there. Simple thing, I just travel there or I find a person and just connect it. I don't need this FPO, FPCs, aggregation model and all those. You're saying this morning somebody was saying that can you buy from the farmer? Yes, you can buy, but not in the present day with the present format. It has to be digital format. So there you need to use the AI, you need to use the blockchain technologies and all. Then this is possible. It's a home. আজি তাইতো আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা মই বস্তু লৈ যাব পাৰোঁ I know some other আৰু এটা আপোনালোক জানেনে I'm not advocating someone, okay, please forgive me for that, but I just mentioned that example, HFN Mandi. One young man who was in US, she came down during COVID সময়ত আহিছিলে দেখত থাকিব then he started a very simple technology of WhatsApp. তারা একটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিছিলে কৈছে আপোনাৰ কি প্ৰডাক্ট আছে ক'ত আছে আপুনি লোকেশ্যনটো দিয়ক আৰু কিমান আছে আপুনি হোৱাটছএপ কৰক সিম্পল বাকি তেওঁ এগ্ৰিগেট কৰিলে তেওঁ এগ্ৰিগেট 10টা হোৱাটছএপ নাম্বাৰ কোড পাইছে and then he aggregates, then he sends a vehicle for somebody and transport it back. He doesn't tell আপোনাৰ পৰা পইচা নলয়. He charges the commission from the buyer. Transportation cost is his. Charges, commission is his. Tar. Apne apna bostu apna ghor par utha le jabo. So that is available but limited way. He has got limitation. Apne apna pora ja 1000 2000 metric ton logo noribo. 10 15 20 metric ton maybe loi jabo parbo. So these are the things available which ami koribo lagibo. Fund digital wallet apna ase apna korise. Internet of things for crop insurance. Crop monitoring, artificial intelligence crop insurance. So I was saying about the crop insurance. Now, he was asking about how do you finish the production data? How do you do that?
Like earlier, it was a crop cutting experiments were there. District data was collected through the crop cutting experiments. Now today, why do you need that? When satellite data tells me which crop is growing how much in which geography, then I don't need. I can predict the insurance risk. I can say this area, Jodh, flood prone area. That borkun the thunderstorm is coming, hailstorm is coming. So risk is higher. So I can increase the premium. So all this is possible today. Now I just take a hint from your suggestion and take it to the next level. Say that individual farmer or his children to do a center where you have the technology and all. I would suggest that let the FPO, FPCs be the thing. Apologa capacity build up karo. Apologa phone chalaya, apologa computer chalaya. Kaje apologa kyo koru na? Right? Apologa FPO, FPC, apologa eta information center khulo, information kiosk khulo, apologa ta. Farmer school jito ase etu apnar ya digital farmer school koro. Farmer tat ahi pela apnar FPO, FPC office bhoi pela hiki ja. Ki kobo lage? Apnar digital schooling koro. Digital platform or digital board use karo, digital classroom karo. Apna paisa obhav nai. Then question how to buy the products and all, how to do that thing. They got 2 crores as an initial capital. Fine na? Apna FPO, FPC, fine. 18 lakhs over 3 years. FPO को 18 लाख मिलता है ना 3 साल में. One FPO कितना समानो? FPO ना. किमान पाए capital? Capital? हाँ? Capital. Capital is 2 crores. 18 lakh. It is a management cost. अच्छा तू so अपना हाथ में पैसा आसे तू अभी क्यों बैंक और ऋण लगे अपना हाथ just पैसा से utilize that नहीं what I am saying that let the FPCs be the center where they have the information kiosk, they have the technology kiosk, and let them build up their own capacity. So we have 2 things happening. We have capacity building of them, not only onto the production and technology and thing, also in the digital technology, also the foundry. So that is one thing. And for the government, now all those data that you have shown is possible maybe in the states where the land document is digitized. In Assam, unprojected Assam. In the tribal districts, like you have got 8 districts, in Karbi Angal and Dima Hasao, I think it will be extremely challenging to get the land documents, land data digitized. Who will put the problem? Baki Southern district probably it may be possible. But the other two districts, Dima Hasao, why? Because there is no cadastral survey done in those tribal districts or tribal states in the northeast. So if the cadastral survey itself is not there, you cannot go further down to say, like I got a flat in Bangalore where I have been GIS mapped to the flat. Not only the plot of land or the building, the actual flat has been GIS mapped. So that level of digitization is happening. So that is one thing the government needs to do. Crop production, digitization is possible, satellite mapping is there, and that has to be done. Instead of looking for a report, estimation 2024, estimation 24-25, that is the kind of data we get. No? So that is all, it all manually code. I mean, kyo digital data diwon waro. I mean, kyo kogonero ajib tarihot, okoma ei kharif season kiman tomato olabo. That is possible today. Ajib dinot hombo. Kintu, I'll just take 2 minutes more to say what government has done already. Okay, just before I close it. Now, আমি কই আছো যে এইটা করব লাগে কিন্তু গভর্নমেন্টে অলরেডি করি আছে let us understand that is not I'm not talking about tomorrow I'm talking about today আজি কথা মই কই আছো মই অহাকালি কথা কোৱা নাই যিবিলাক কৰিব পৰা যায় সেইবিলাক গভর্নমেন্টে আজি কৰিছে সেপ্টেম্বৰ 2024 গভর্নমেন্টে এটা ডিজিটাল এগ্রিকালচার মিশন বুলি এটা স্টার্ট কৰিছে
আজিৰ পৰা 4 মাহ আগত in digital agriculture mission of that AgriStack বুলি কৈছে now AgriStack gives you basically farmers identity or farmers registry then geo village maps geo surveys and crop soil mapping crop soil registry now farmer registry is very important যে এটা আইডি হ'ব ফাৰ্মাৰ যেনেকৈ আধাৰ আইডি আছে তেনেকৈ সব ফাৰ্মাৰ এটা আইডি থাকিব তাৰ নাম্বাৰ থাকিব কিউআৰ কোড থাকিব বাৰ্থ কোড থাকিব সবে জানিব যে আপুনি ফাৰ্মাৰ হয় আৰু কি হ'ব তাত তেতিয়া আপোনাৰ মানুহবিলাকে এই যে ভয় এটা আছে ফাৰ্মাৰ আইডি লৈ পেলাই একচুৱেলি আছে মই কৈছোঁ কেচিচি লোন দিয়ে নাই দি পেলাই তাৰপৰা মানুহ বিচাৰি নাপায় কিয় খেতিত যাওঁ মই কওঁ মইতো বহুত লোন দিছোঁ তাৰপিছত যেতিয়া লোন ফাৰ্মাৰ ফিল্ডে যাওঁ কয় এই খেতিৰ মালিক কোন মই হয়নে মোকতো বেলেগে এটা দেখুৱাইছে তাৰ লোন বোলে তাৰ মাটি সেইটো দেখুৱাই পেলাই মোকতো লোন দিলে এটা কৈছে নহয় so that will not happen when the land is mapped GIS map and I am ID map মোৰ যেটা আইডি আছে তো এইটো মিলি যাব যেনেকৈ আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট আপোনাৰ আধাৰ লিংক হৈ গৈছে আপোনাৰ পেন আধাৰ লিংক জানে সবে আপোনাৰ আধাৰ কোন আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট কোন সেম থিং আপোনাৰ মাটি ক'ত আপোনাৰ কিমান মাটি আছে আৰু আপুনি কোন হয় ফাৰ্মাৰ জানে that I just take a few seconds to narrate a story because of farmer ID কি হৈছিল one of my lifetime experience আমি ক্রেডিট ক্যাম্প কৰি আছিলো near Kamrup district, a little bit of Midja and all. So that time Deputy Governor of Reserve Bank was Dr. Subir Gokaran. He came, we had a thing. So a big group, big camp, lot of people were having KCC sanction letter we were giving. So suddenly we saw one man in the back, just trying to shout down and something. Gaon eta manu ola nohoy, dati popra khai thake na. তেনেকৈ এটা মানুহ সেই গাঁৱৰ মিটিঙৰ পিছফালে একদম চিঞৰি আছে এনেকৈ কিবা এটা শুনিব পৰা নাই কি চিঞৰিছে তো RBI ডেপুটি মোক কৈছে কিবা what did you go and find out গৈ পেলাই চাওকচোন এই মানুহটো কি ক'ব বিচাৰিছে so I went and asked him অলপ আঁতৰি লৈ পেলাই took him away and he said what happened he said I want to tell you don't give him the loan I said why that fellow doesn't have a land I said, but he has taken the sanction letter. You don't worry. He has taken the sanction letter. Now that you told me, I will verify and I will not give the money. Okay, I said, now we can go. So he was satisfied that he has done a great job, social work. He saved the bank from giving a loan to KCC for somebody who is not a farmer. Now this, এইটো কথা আজি আৰু নহব যেতিয়া আমি ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰি কৰি দিব পাৰোঁ তেতিয়া বেংকবিলাকে আৰু কমফৰ্টেবলি লোন দিব ৰাতিপুৱা কৈ আছিলে মিনিষ্টাৰ সাহেবে যে বেংক পৰা ৰিলাক্টেন্স আছে বিকজ অফ দিছ যেতিয়া এই বস্তুবোৰ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হৈ যাব যেতিয়া আপোনাৰ আইডি হৈ যাব আপোনাৰ জমিৰ আইডি থাকিব আপোনাৰ গৰুৰ আইডি থাকিব দেন দ্য হোল থিং উইল বি ভেৰি ট্ৰান্সপাৰেণ্ট আৰু কি কৰিছে কৃষি ডিচিশ্যন ছাপোৰ্ট চিষ্টেম সইল প্ৰফাইল মেপিং কৰিছে তো এই গোটেইখিনি ডিজিটেল আৰ্কিটেকচাৰ যিটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আজি 3-4 মাহ আগতে কৰিছে ডিজিটেল এগ্ৰি মিছন তাত 19টা ষ্টেটে সাইন কৰিছে MOU ইনক্লুডিং আসাম না ইনক্লুডিং আসাম has signed the MOU তাকি এই গোটেইখিনি কথা অসমত হ'ব ঠিক যেতিয়া হৈ যাব then banks will not hesitate because the data will be available on the laptop of the computer in the তাৰ আগতে থাকিব তাৰ এপ্লিকেশন বিচাৰিব নালাগে গাঁওবুঢ়া সিগনেচাৰ নালাগে একো নালাগে so those are the days when things will actually transform so আমি এই ডিজিটাল মডেলত যাবই লাগিব টেকনলজি ইউজ কৰিবই লাগিব if we have to survive in the present generation so কৰি আছে গভৰ্ণমেণ্টে আগবাঢ়ি আছে বহুত কথা কৰি আছে আৰু কৰিব so don't lose hope and with this আপোনালোক সকলক ভোগালী বিহুৰ ওলগ জনালো ভালে থাকিব নতুন বছৰ নতুন শুভেচ্ছা থাকিলে নতুনভাৱে আৰম্ভ কৰক আমি আৰু অলপ বেছি ডিজিটেল টেকনলজিৰ ফালে যাব পাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ এই ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তুবিলাক অলপ আগবাঢ়ি যাব লাগিব so I would request this mission that use more and more of the technology thank you so much Just a minute. No, I think we'll finally come to an end. Just
I think we have already talked. As a moderator, I would like to place for Village Nama, the government of Assam, and for the policymakers. This is a seminar for agriculture, but finance is a very critical component. And as we see, and that's why I'm speaking in English now, as we see, information asymmetry is one of the major factors where finance is not happening. Two ways it can be solved. One is what you're talking about, digitization. The second is institutional framework. In Assam, our cooperatives are in shambles, but in villages, cooperative spirit is in the highest step. We have a structural mechanism of cooperation, we call it Nangor. So it's a very strong cooperative unit where information is available, and hence informal finance is in very highest order because of the information asymmetry. Now my only pledge to the members here is, can we have some fund aside left for product development, not in the agricultural sector, but in the finance sector? For banks, like Commodore was just talking, there are numerous products of financial sector that can be built up. We were just talking in the morning about a sector where daily you collect the finance daily. So, but the product, when you build up, there is a risk. Someone has to meet the risk. So if government keeps aside some funds for the banks to experiment, we can do a great service for this region in terms of innovative products that can be rolled out. So that's a plea from the moderation here. So thank you very much. Sobake heri thake. Hopefully ami koso শেষত জুবিন গাৰ্গৰ হেৰিটো ৰখেতো আমাৰ জুবিন গাৰ্গৰ নিচিনা হ'ল বুলি ধৰি লৈছো। We thank our panelists for their remarkable insights on the availability of credit to farmers, role of government. We would now like to felicitate our esteemed guests on the dais. May I request Shri Nobin Roy, General Manager, NABARD, Guwahati, to kindly felicitate Dr. Abhijit Horma, Professor, IIBM, Guwahati. Thank you. I now request Dr. Abhijit Horma to kindly felicitate Shri Nobin Roy. I request you, sir, to kindly felicitate Shri Rupam Das, Chief Manager, Agri-Business Unit, SBI. And now, Shri Tilak Das, retired DGM of State Bank of India and consultant to NetFi. Yes, the group photograph. Thank you so much. I now request Shri Bhaskar Pegu, Secretary of Agriculture, Government of Assam and Director Agriculture, to kindly deliver the concluding remarks. শেষ কৰোঁ আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে আহিলে ডিষ্ট্ৰিক্টখিনিৰ পৰা আহি পেলাই গোটেই দিনটো থাকিলে যিসকল আমাৰ কৃষক বন্ধুসকল আপোনালোকে ইমান ধৈৰ্যৰে গোটেই দিনটো বহি থকাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। 8:30 বাজিলৈকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা 9:30 আৰম্ভ হোৱা প্ৰগ্ৰাম যোৱাকালি আপোনালোকে আহিছে নেকি? তো বহুত অশেষ ধন্যবাদ সকলোকে। আৰু আজি থাকিব আপোনালোকে, কাইলৈ যাবগৈ। আৰু আজি বহুত নতুন নতুন কথা হয়তো শিকিছে বা গম পাইছে। বহুত কথা আপোনালোকে আগৰ পৰাই জানে। খেতিয়ক হিচাপত আপোনালোকে যিখিনি কাম কৰি আছে সেইখিনি কথাৰ লগত সংলগ্ন লগাই আজি যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি আপোনালোকে ভাবিবলৈ কিবা এটা সুযোগ পাইছে বুলি ভাবিছোঁ। কাৰণ কিছুমান কথা টেকন'লজিৰ কথা আৰু নতুন নতুন পদ্ধতি কি ধৰণে কৰিব লাগে এইখিনি কথা কৈছে, সেইখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে কামত আহিব বুলি ভাবিছোঁ। মই গোটেই কথাটো চমুকৈ যদি 2 মিনিটত কওঁ, এই আজি ইয়াত কিয় বহিব লগা হ'ল আৰম্ভণিটো কৈছিল আজি ৰাতিপুৱা। তাৰমানে আমাৰ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰ তেখেতে বহুত দিনৰ পৰা আমাৰ
আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগতো কৃষি বিভাগত কৈ আছিলে আৰু চিফ ছেক্ৰেটাৰী ছাৰকো কৈ আছিলে যে যেতিয়া হেৰি সময়ত আমাৰ যিটো জুন জুলাই সময়ত যেতিয়া আমাৰ বানপানী হয় সেইটো সময়ত মানে আমাৰ যিখিনি আমাৰ শাক পাচলিৰ নাটনি হয় আৰু দাম বহুত বেছি বাঢ়ি যায় তো সেইটো সময়ত বজাৰৰ দামটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে ৰাইজৰ পৰাও মানে বহুত কথা শুনিব লগা হয় আৰু আমাৰ কণ্ট্ৰলৰ বাহিৰত গুচি যায় তো এইখিনি কথা লক্ষ্য কৰি বহুত দিনৰ পৰা এটা এনেকুৱা বস্তু এটা কৰিব কৈছিলে এনেকুৱা এটা আমাক কাম এটা কৰিব কৈছিলে যাতে আমি কামখিনি মানে গৰম দিনৰ সময়তো বা বানপানীৰ সময়তো আমি যাতে শাক পাচলি আমি দি থাকিব পাৰোঁ ৰাইজক আৰু দামটো আমি ভাল দামত দিব পাৰোঁ বেছি দাম যাতে বজাৰত নহয় তো এতিয়া তাৰ মাজতে আমাৰ ভিলেজ নামা বোলা এই অনুষ্ঠানটো দিল্লীৰ পৰা আহিছে তেখেতসকলেও এই বিষয়ে মানে আগৰ পৰা কাম কৰি আছে বুলি ক'লে পাঞ্জাৱতো কৰিছিলে তো সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ লগত মিলি পেলাই আজি এই বস্তুটো আজি আমি এইখন অনুষ্ঠান আজি আমি পাতিছোঁ তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে নতুন নতুন কথা হয়তো অলপ গম পাইছে প্ৰটেক্টেড কাল্টিভেশ্যন আৰু কি ধৰণে মানে আমি গৰম দিনতো যেতিয়া খাৰিফৰ সময়ত যেতিয়া মানে বানপানী বেছি হৈ যায় সেইটো সময়তো যাতে আমি এনেকুৱা জেগাত য'ত নেকি বানপানী নহয় তাতো আমি প্ৰটেক্টেড কাল্টিভেশ্যন কি ধৰণে কৰিব পাৰোঁ আৰু কি ধৰণে আমি শাক পাচলিখিনি বজাৰত দিব পাৰোঁ এই কথাখিনি আমি যাতে কি ধৰণে ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে এটা পাইলট আমি কৰিব লৈছোঁ আমি 8খন জিলাত ইতিমধ্যে ঠিক কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকে তাৰ পৰা আহিছে তো আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা লাগিব আপোনালোকে যদি কৰিয়ে আছে সেইখিনি আপোনালোকে আৰু বেছি উচ্চ পদ্ধতিৰে আৰু ভালদৰে কৰিব লাগিব আৰু যাতে হেৰিটো প্ৰডাকশ্যনটো আমদানিটো আৰু বেছি ভাল হয় আৰু যদি যিসকলে কৰা নাই তেওঁলোকক যাতে আপোনালোকে কি ধৰণে কৰিব লাগে সেইখিনি যাতে দেখুৱাব পাৰিব আমাৰ ৰাহুল গুপ্তা ইয়াত আহিছে আজি তেখেতে বহুত দিনৰ পৰা কৰি আছে আৰু তিনিচুকীয়াত তেখেত আগতো তিনিচুকীয়াতে কৰি আছে আৰু তেখেতে এতিয়া বহুত জেগাত ট্ৰেইনিঙো দি আছে আৰু মই তেখেতক লগ পাইছিলোঁ মই যেতিয়া 2019-20 তিনিচুকীয়া DC হিচাপত আছিলোঁ তেতিয়াও তেখেতে প্ৰদৰ্শনী কৰিছিলে বহুত ধুনীয়াকৈ তেখেতে এই কামখিনি বহুত দিনৰ পৰা কৰি আছে এতিয়া তেখেত বহুত আগবাঢ়ি আহিছে তেখেতৰ পৰা আপোনালোকে বহুত কথা শিকিব পাৰিব এইখিনিকে ক'লোঁ আৰু আপোনালোকে অহাৰ কাৰণে পুনৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এতিয়া বহুত দেৰিও হৈ গ'ল আৰু মই শেষ কৰাৰ আগত যিসকল আমাৰ গেষ্ট আহিছে বাহিৰৰ পৰা তেখেতসকলৰ কাৰণে 2 লাইন ক'ব খুজিছোঁ চ' thanks a lot to all the dignitaries, guests who have come all the way from other parts of the country. And a special thanks to Sri Alok Sinha sir, IS retired, who is the co-founder of Village Nama, and also Dr. Rasmi Sinha, Chief Executive Officer of Village Nama. So we have been holding such a number of meetings at the Chief Secretary level also prior to this conference today. And so it has evolved over the last 3 months. And we are happy that so many new ideas have come up and so many innovative ideas have come up in this conference today. And we hope to come out with some policy document or actionable points so that we implement this while taking up the pilot project in the 8 districts which we have identified till now. So this polyhouses and protected cultivation has been going on under under our horticulture directorate. But with this conference, I think these new ideas and innovative ideas will go a long way to give a fillip to whatever we have been doing, and so this will be a value addition. So I thank all the guests who have come, especially Professor Salamate, and here we have the farmer Biren Gogoi from Golaghat, and Sarat Sekia, those who are sitting here till now. So I congratulate you for having undergone
onslaught of new ideas and new innovative ideas throughout the day till 8:30. And Commodore Sahab also I thank a lot. He has been Sridhar Kotra, yes, Commodore Sridhar Kotra, he was one of the first speakers. It was, your presentation was very nice and it comes from a very well grounded, and Mr. Tripathi, को भी बहुत सादर प्रणाम, आप इतने दूर से आए and आपका presentation भी बहुत अच्छा था. So, and Sarat Chekia has been very dynamic, सबके एकदम जोश करेगा. And जोश भी लिखा here we don't forget Mr. Navin Roy, the Chief General Manager from NABARD, and उनका हिंदी इतना प्योर हिंदी था, सबका हम लोग जाएगा खाएगा बोलते हैं, अभी खाने जाएगा, लेकिन आपका हिंदी इतना प्योर है, इतना अच्छा लगा सुनकर, and it was full of joys and full of new ideas. I think the friends, the farmer friends must have been very much motivated. Okay. And here also, I thank also all the officers from our department, agriculture department, and the directorate, and all those who have been very instrumental in making this conference successful, and especially from areas also, led by Mr. Baljit Singh and Gautam Goswami and Bharali, and and of course Ipsita is here. She has been a very perfect anchor, and I thank all the people here today once again. So today, tomorrow we'll sit down together with the core group for finding out, for framing the actionable points, action to be taken, the actual implementation part, so that we begin doing this in the next few months. Thanks a lot once again. Now. Thank you so much, sir. Sincere thanks to all for sharing your valuable insights. Thanks to each one of you for being a part of these sessions and making it a grand success. Ohakali University Area Society Pua Sareda Bojat Arambo. The participants would be Village Nama team, Director Agriculture and Horticulture team, and Area Society team, and DAOs of all 8 districts. I'd now request all present to kindly proceed for dinner. Have a very pleasant evening. Thank you once again.